E whātara whātu i le tunu i le nei tae fau wha mā lor soi fua le lei u tātou lia le asonga fua o le aso sifuru tasi o te sema lua awhi lua se fulu ma le tolu. O le a mataria le tautua le sifu fonga o le lau mua pio le masani ai. E o lo mai o le tātou salu ngā lotu o le ateta ia le sunga le whawhengainga, sunga le whiwhiau to ina whātonu, Reverend Whāturi Turi Setu, mai le kalesia, whāputuputonga, Kerisiano Sāmoa i Heart Valley. Usi mai le whawhonga. Whātala whātu i le pa ia o le au whawhonga i le nei tai au. Ua tātou maua i le manuia ma le fia mai le atua. Mātango fia le nei aso i whaalinga o le ali. I lona sili ese. Ai o maia o le a tātou tāpua i atu i le atua. Ia avea nu ese masuli whaatasi matino e tasi. Ma ia tofusia whaatasi i lana sā fola mai ono o ke riso Yesu i le tala le lei. Tātou tutalo. Mātango fie le aso, ua e a maia mo i mātou. O soa e o le la, ai meise fo. Le mātango fie o le si o mang. Mea na e whaia ina ia le lei le tangata. Le na whaia i lo lava whātusa pa ia. Le ali ie. Wala usu atulo o tunu i lawa fio i li tapua inga i le nei tai awa. Te e alofa mai. Te soa ni mai ilo mātou vai. Tu whātasi o mātou loto. Ina ia vi ia lawa fio i mea mātou te whai. E ala ia Yesu lo mātou li whaola. Ua te tālo atuai. Amene. Le a tātou pese i le vi inga o saunia. Faitau o le nei tai au. O le tusia Paulo e kalesia i Efeso i lonu tau po e tolu. A o le fai upo e sfun mal fae whangata mai le lua sfun mal tasi.
fonga o te whaitauina a fionga ia nei a le atua. O le mea lea o te to tuli ai I le tamā. O ia ua whaingo I nai le ainga o I le langi a toa ma lalangi. Ina ia fo ina ia ante o tau e tusa ma le whaula I o lona manu. Ia whaamalo sia o tau I le mana e lona lava nganga I le tangata I tutonu. Ia nofo mau fo I keriso I o tau loto I le whatuatua. Ina ia mau a ma whaavaina o tau I le alofa. Ia mawhai ai o na iloa le leie o tau a toa ma le aupa ia uma. O le winga o le lautele, ma le umi, ma le loloto, ma le mauolunga. Ia iloa fo I le alofa o keriso o silsili ese le mailoa. Ia whaatu tumina o tau I le tumu uma, lava o le atua. O le nei, ia te ia o le ena te mawhaia na whaia mea uma, e whaasili sili lava I mea tau te ole atuai, ma mawhau iai, e tusa ma le mana o lo matuanga lue I tutonu ia te autou. Ia te ia le vi inga, I le kale sia ma keriso Yesu, ia ngā tūpulanga uma, e whaavavau lava. Amene. Whaamanuia mai le atua, ia ngā fionga pa ia o whaitawina. O le whai upo e se fulu ma le fitu, ma le se fulu ma le valu e fi whaunga ina. Ia nofo mau, fo I o keriso I o tau loto I le whatuatua. Ina ia maua a ma whaavaina o tau I le alofa. Ia mawhai ai o nei loa le leio o tau a toa ma le aupa ia uma. O le winga o le lautele, ma le umi, ma le loloto, ma le mauolunga. O le autua ma whauwhaunga o le nei aso. I loa ina o le loloto. O le alofa o keriso. Le iloa ina o le loloto. O le alofa o keriso. Lua nei o vai aso. O whaunga ina pēa le kale sia le tusi nei o Paulo I le kale sia I Efeso. Mo ana whainga loto. Ma nei a foi. A wae solo ai le aso ma le aso. Na tātou tala noa I le winga o le tusi. Nā lai o na tusia. O le autu o ma whauwhaunga I nei tae awa. I loa ina o le loroloto o le alofa o keriso. I loa ina o le loloto o le alofa o keriso. O le autu leo ma whauwhaunga o le apostolo I tusil nei e Paulo. I le kalesia e Efeso. Wa ai lava e mātau e Paulo ta'awilinga o mea o tutupu I le kalesia. E manu foi le apostolo ne isatia e le fili le nofo le lei ma le fealfaninga o le aulotu. Au wa ua filongia I tangata ese. Ua le lei, I loa le lei e le apostolo whawhita au le whaingata o le fealfaninga. I le nofo ai o tangata I utaia ma tangata o no ese. Au wa o ia foi o se tasi o tangata. Na filo ai tonu le whamao sia o le tula fono. A o whai o ia ma wharasaio. Lea ua pupula o na mata. Mai loa ai. Le mata ngao le atu ai ngao langa. Le lalo langi tu ai. O le manatu whaapito o onga. Na ola e ai o tangata. Le o langa o le whasau I le manatu o le fina ngalomoni lea o le tua. Ua nao I lantou. E le amana ia tangata o no ese. E le tatau I lantou I le malo le tua. Peter Iane. Lea ua whalipui le apostolo I Roma. Masawa ina ai.
wana i loa ima pupula i o na mata. I le moni o le lofa, o le to tele o tangata nu ese, o lo fe soa soani i a te ia. Ma lo lofa moni i a te ia. Au ala na whaia e le atua. E sui e la ngona ma lau tele e le iloa. I au ala e o atua i le tala inga i nei tangata o no ese. A silsila i el whai upo e ono, ma le whai upo e fitu o ta upo ale nei. I a vea no ese masuli fantasi ma tino e tasi. Ma ia tofu sia fantasi i lana sa fola mai ono o ke riso Yesu i le tala lei. Ua whaia ia umau au na le nā tala lei. E tusa ma le mea fua i fua ina mai i le alofa tu noa le atua. Ua na fua ina mai i a te au i le ngā luenga tele alona mana. Ia o le pupo lenga lea o le apostolo Paulo. Le kale sia ua ola. Le kale sia ua fia ia i tangata o no ese. Ai tasi lava lona pona. E popole lava i le vā fealoa i. E popole lava i nai tangata e whai mai. I tonu o le kalesia. Ina ne i tupu ai ne vai inga. Ai mese lava o le whailonga tangata. I le vā o iutaia. Ma tangata o no ese. O le au ngani i le kalesia. Ina ia loto matasi, loto fatasi. A wā atu fatasi. Whai ngata o na whaia ina. A wā a loto fatasi. E mawhai o na lantu whaia o so se mea. A wā e le o tu lafo ina i lantu o le atua. A o le amatanga lea. O le nonofo fantasi. I a lolofa i tangata o no ese. Sila fo i le matua o le nei daeawa. I a nofo mau fo i o ke riso i o tau loto i le fatu tua. Ina ia maua ama faa vai ina o tau i le lofa. Ia mawhai o nei loa le lei o tau a toa ma le aupa ia uma. Le wingo le lautele. Ma le umi, ma le loloto, ma le maualunga. Io e le au whaafonga e. O le fe au na o le nei aso. Tato inu wese. Ua whai mo tato no. Tato teo mai lava ma mai le atua. Le atua tato te tapua iai. Tanto o mai lama mai le fatu tua. I le fa moe. I le tapua inga i le tua. Ina ne i o tato tu ese na i o tato uso. I lato e le o ni Sāmoa. O i tato o tangata ese i no ese. Sila le tua. Ia i tātou. I le amana ia ina e ala ia tātou tārsanga. E ala i lo tātou no nofo le lei, ma fe alo lo whae. E ala i lo tātou fe sosoni atu. I ante i lātou o e fia maua le fe sosoni. Ia e. Aua lava ne i manatu whapito. Aua fo i ne i ai se langona. O i tātou, na o i tātou, o tangata o le tua. Nei loa e Paulo i tutonu o na te ngā. Taimi ua nā o ia ai e o i ai te ngā i tutonu o le whalpuipui. O le manofo o le apostolo. A o lea ua tusi atu, ua tusi mai hoi i a te tātou. Ti ngā ina le tino. A o le loto e malolo ina. Wana talia ai ti ngae o mai.
a o tinga e fia tu fatu mo i lanto umalama o fia maua le sosoan o tutonu o le fale pui pui na pupula i o na mata e le na o i utaia e ngā solo atu to tele o nā tali i whale nganga i no ese sila foi i le tu singa le nei i le vaenga le nei o le tusi pa ia i le whengainga fo na o Paulo a tusi a Paulo tusi a le whanau o Paulo la tau sana o oina la tau na ia ati na ina lo la tau fatu tua o le tusi mo i tanto uma wana ilo aile lo loto o le alofa o le li i ona tangata fatu tua ele i maliu Yesu na o ni Sāmoa ele i maliu fo Yesu mo na o New Zealand aina maliu le li mo tangata uma ina ia fialo fani ave ese le upo le tangata o nu ese lango le upu e whailonga lano o le upu foi e whaoso ai le fia ma le nofo le fialo fani on tangata sila foi ia Yesu wana whaia i tātou i atasi e ala i lona soifua ua ofo ina mai ina ia tasi oe ma tasi ta ua matangata o lo si o mia si o ina i tātou i le nei e tuno i a lolofa pe io Yesu amene tātou tutalo matango fie le aso i le ala mai ua aia le susulu malosi le la o le ngona fo i le mawhanawhana i le ea le ali ie whawhitai tele ua e whangua i mātou i lo matango fie i le nei tai ao ua e le tu la fo ina lava i mātou a ua e ia i mātou i mea uma e tutali mai fo i la mātou tangi atu i mea e mana oe whaafitai mo le whialwhaninga moni ua mātou maua i tutonu o le nei atono mātou te whetuwha i ai lau whinangalo pa ia ina ia oa o ina ai i mātou i la mātou sāwalinga i le nei ola whaingta whaafitai i lau tautai a wā e taitai i mātou e te moli fo i ai mātou i mea uma mātou twhai maua le malosi malo mātou ola o le tamao a inga fo i mo mātou a inga malau ka le sia leli ie whaafitai te le lama whaafitai fo i leli a wā e ua mātou mori mauina te le mawhai o na tūla foa. O aua fionga pa ia e hao au mai. O le pai mai fo i lea ia i mātou i lea aso ma lea aso. Aua e lanu ese ma mātango fie. Whai taunga o a fionga pa ia lau fio malona o ngā. Mo le soi fua o tangata whātutua. Sili le mātou whaafitai. Ono ke riso le li faula le atoanga o le alofa silsili ese no foi na mai atoa le soifua ia maliu malingi lona toto ua tanu mia i le palapala peita iane to soifua manu malo o lo soifua pe i o mātou loto mo mātou nganga i aso uma e taita iala mo i mātou Whaasino i mātou i lau fio.
nei se o mātou wala. Vi ia lau fio, nei se ia o le whāwau. Mātou te langona, lo mātou whātau wai lo tātou wā. Mātou ntangata e whawholinga o mātou o langa. Se ilunga o lea sao na pai e lea o mātou loto. A o le vai aso atoa le li e. Te le taita ina I mātou o le pongsa o le ita. Ai meise foi o le ino. I isi o mātou uso atangata. Se e lofa mai. Whātonu ia I mātou I ala moni o lau fio. Ina ia mātou langona ina le tāua o lo mātou wala uina. Mo oe malo fina ngalo. Whama ngalo lo atunu. Pe a whai e loto ngalo I au mea lofa. O lātou whapeane o lo lātou mālosi. O lo lātou poto ma le ata mai. Ua mauai. Lea li ie. Whama ngalo lava I mātou. A wā o tala ia e whai e tangata ua le o iai lau fio. A e nā o I lātou lava ma I lātou. Ta la iai le mālosi ma le ola ma le tamao a inga ua mau. Le li ie. O mea tō tino lau fio. Ia fo I atu le vi inga I ato e. E ta iane ua le mwhai. Mātou le whamaoni I le mātou wala au ina le atua. Se I alofa mai. Te ina lo atunu. Ma whaasino tonu le ala moni mātou te samvali ai. Le ala na soifua ai ke riso. Le ala na ofo I nā tua ai atoa lo na soifua. Ina ia ola le tangata angsala. Mātou tui pēr I o whai to a o manuia le li ie. Tō maia molo mātou no antuno nei. Tō maia mo I mātou umala. E o whaafonga mai ma e ua usu I ngā luenga. Ma tā penga o le aso I se au ma ngā luenga ma nai whanau I aonga. Le li ie. Ia iai lau fio mai lātou. Ia whātu puina pēr lau fio mo I mātou le malama moni. Ina ia mātou sāwa wali ai I lou malama. Tau atu I lou mātanga o fie. Ma lou ta mao ainga. Se e alofa I a Sāmoa. Ma ona whai ngā malo. Ia tupu pēr I lātou le whalwhaninga. Pe ona whaawai ai si o mātou atuno. E whaawai lava I lau fia. Whapena fo I lau ka le sia awawa. Ina ia mātou nofo whalwhan. E whaawai I lau fio. A mātou tāpua inga ma mea mātou te whai. Nei aso I tāpenga. Ia iai lau fio I so se mea mātou te whai. Whātau no ina o mātou whamoe moe ngai ala I lou lava alo whatunoa. O a mātou te tālo ia. Wa lātu I le suafa ma malu I Jesu ke riso lo mātou ali ima lo mātou whaola. Ia I lunga roa tunu ule au whaafonga I le nei tai au. Lātou o mamai o naita mafo I ma naita maiti. E usu atu I aonga. Le alofa tuno tele o ele tua le tama. Le anga le lei silsili eso ke riso le whaola. I le male maftanga malau fio angang sai. Nei e whaavavau lava. Amen. Tātou atunuu, ia I tātou sauni ngā loto le nei tai ao, taita ia le sunga I le whewheuto ina, whaatonu, Reverend Whaatuli Setu e Kalesia Whaapoptonga Kerisiano Sāmoa I Heart Valley. I mo le toira ngā whaaftaitele lau sunga le to ina, sai le tātou sauni ngā loto le nei tai ao, mai se le ufola foi. Ia e tō matauina e foi, ia wā foi ia ngā luenga le awhenga iai, ma fuafuanga le awhenga iai le tātou atunuu le nei aso, mātou whaamni atu foi ia, fuanga ma tiuti fo ia la whenga iai whaatai, ia whaatai fo i tapo inga le whaletua,
pe fo le no falo ia mai se le pa ia mo le malu le kalesia faaftai tele lava wa luas for 5 minute o te nei le tu la fitu le sifonga la mo Wellington vi ingo le tua me le kalesia fa pop tonga Kerisiano Sāmoa Hard Valley mfanga solo to ile o tatou pukala me o le nei tai au ta lo falava O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Hi Sāmoa, it's Auntie Tala here. It's tano fifi whalo i le ata o le tai au. Laugh of the morning. Amata mai le apple feet to the vave au, si ufonga laumua, ata o le tai au. Ata, 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 fifio.
Oi, tato pokalame masani o le ata le tai ao le sifongo le lau mua i Wellington i lau le itiopo la au whaalongolongo ia leo mafuta mai le tai ao i le tasi ono tesi ma le tasi Sāmoa sifongo le lau mua malor so ifongo manuia Sāmoa malor langi mama malor fu le tau atai malor folau leo tato ia le aso lona sifun ma le tasi o le masina o te sema o le tato folau fo i le luafe lua sifun ma le tolu ia malo lava le ona sai foi ma le tapo i mai foi tono moto malao i lato foi tono nga luenga ni tai au ia le tato a mata foi ni vai aso ia i fi au nga luenga masani ia au tato tuli mata ia tu ai foi ia i le fai mo foi le tau sanga mai se fa mo twinga o Christmas ia i le aso los fu lima talo fa foi malo le su ni tai au ia so fu mi le tai fo lo sunga to ina malo ale a malo si le ia so fo fa po le di tala ia o me tai ia o mo ni fa tai ia ma le fo ile fa ngol va yaso yo ele ia se vesi ia ora na vesi no fa tanga te fa vesi ia sa o le ia ia alu al me tau na alu ai ia ma futa le ma ainga ma fa na u martina e ni se me la vesi fu vesi tono la ainga lo me stua sa fe tu anga le se ri o le na fa ile un ngali o le alu misa se wole mai volu ainga tono lo misa ia alu misa se ole no me tua o ile tu lo misa sa ole le ia eu vai lá tá o vou tu anga na lo ia ainga ia sa ole e wa mana e foi wa fa mana tu mai te lo taimita te no al tai misa tono le fale a wole misa fa fo ai lo me tanga ia le ala walu ia e ma misa mate misa ia tono no mai lo fa fo mai fa fo le fa pe mai tu au sole fa tu e se le fia ole ai e se le fia tatu tu o tatu po ole ai tu ali lo mela ya ma lo wale le usu e se fo il mario tanga melo no fo fale pe ai se me tu moi ole tu langa mali na o mau ai le vai so le mele no o sistema malo tu sai o laua fa te tenga na stofi alo ma fo le pe tai o stona ala wo le spray ni fa pe tai o le stona pe tai o sa tu dio ele ma sa no fo fale ia tai mi ma sa ni at fingal tai mi et tau na ir ngal o ela na tu fa sa o ina ia te o ele aso tai o le spray ia obviously le ma to ai pat kom to dio la te ma fo pe sa o le ma fo pe tai o le stona ai po tai la sa video tai o fale ni Uso. Ia mena le mo no for fan. Ele ma sani te ia o ole mariela. Let's for really. So la o ma fo let's for really up. Ta o fu fu ngala la stona i. O la sa. Ya, te mi le o te ala i. Ya. Le fa sengale. Ope. So le ia ta la sa ta la stona. Ma ela. Usa le tasina vai ngai lo ai o matua tangata. O tau mawhai fo ile le whaangalo isi aso. E so sa le. Ole, non mo le ola tape na pena. Laua e no fon fa senga por clamio la stona. Tai milo la stona yo me fa ia la sa me fa ia. La laua o ye ho ile tape na ngama ma fa. Ya fa la stof ile ia. Ia sa. Ya, o pesor. Ya, o te no fala ile tanga te no fale. Ia. Ya, where wa iva for no for fale. Ele o mena le no for fale ta ua fai malu ta fa o le. Ia. Alu te ele train. Ia. Alu shopping center. Alu le paka sa varia. Ya no for fale. Ya, la fato a matala son fu alu me ta la stona. Se o te fare nga ina na tanga tele no for fale. Te no. Se ora me lo puso la Awa foi le sa le ya oi mo langona na tanga ta foi le usu ai ta o me fenga e fa pena foi tanga ta le no fali a mai foi ngaluenga e se foi ala to a mai foi pe mai e asia singaluenga e se foi ala to langona pe fa pe ele masani ala to ti ma fai vala fai o fali sa o le pe va tanga ta fai ngaluenga le vola na po le foi to le me fa na to mota to e mo wal malosi
au mau al malo si vai uma me te una fai te mile au tonu sfulu pas fu wa te mo te mile te onu sfulu afitu sfulu wa te mo me lalo wa fia mafuta ya ai wa fia halu mafutanga le ya alfa la wole foi to halu la wa ale ta to moenga wa le bichea tu lo wa ya ye foi tau fa ngatu so le to mo i me tauna yai le taimi pe ano lo te ali ta longa se fa ano lo te ali mo fa ngota mala wuli ya ona sa tauna fai taimi le a lus fulu to ano lo au te ali lo tal vo ano lo 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 umatua ya a me na tauna fai o me umala fe tato fai le taimi le fa tino mo fai wa e se fu to mo pe matu mo pe vela ta mafutanga le ya o le tate fiwa tate watu le matua le tate ya ta saulu yo te fato ina pe ta fe lo ye wa bo lo langa o tatu e ta wa to oh abia ele é o alto fato la vo into ina le matal no le ya o le to ina to ya le fu la ta o tatu fe lo ya ma lo o la te Christmas mo va so la sale ya salvation tu sa on le ya oi sai passa out ya o le asana le son fu lo so fu le so fu fa le sa mo le fu lima lo le son fu ya wo ta fu lo o Christmas ya ele to tau into fa no sei ya ai fa talo fa tu tatu wa tunu le ta yao malanga fa alo ya fa talo fa tu ya una le tua ya o fa la un tala le o so mai fa fenga i le swa fa man malo tatu o fa o Yesu Kristo ta lofa lava ta lofa tu fo ina yo tato matua tu asin sino le tinu ya to ilu tai le tinu ms foi ya ila to lo mafuta mai ya itama mana tina matua ile ngata tono ainga e fa pe fo i moto tanga matua mo tanga sanga sele nei ta yao ya fa pe fo in fa ta lofa tu ya te o na lo e fa longo mai lunga lau ta vale ya po tono lau ta vale lunga la wala wa nga ya to inga lo nga fo yo nei yaso mana nei ta yao ia fa pe foi fa talo fa tia o sa nga lu mai le ana le la le va veao alo e mafuta mai pe le tau tuar se fonga la ngoma tatu fa fia fianga ia mal pokalami foi le nei yaso me se foi no fa talo foi no tatu pe ngat fa ilangi ia i pa anga ma tatu wo ma ai nga foi lo mafuta mai lungo Facebook ma le YouTube per se fonga la mo ia e fa talo fa tu ia fa fe lo ia tu foi me fa talo fa tu le anga le America Hawaii ma America Sāmoa ma isi atunu o lalangi o la tua sapati nei ya fatalo fatu manuia sauninga o sapati o nei yaso o matou nei o la songa fua la se forma tasi o masino te sema ya tato mafuta le tautua le fonga la mua mo nei yaso ya mesi fo tato proklame amato le tao ya tato fai me fia nga le fia fo i nei yaso ya matala no fia ai fai uai i le tau se sami fia i nei yaso ya pe mo sta mo ftanga ni tao ya tato asiasi le fa fianga nei ma sunga vidieru to 2 minutos na tale o le tu live valu klame atal tayao ta lofa lava
Ia whatala whātu ni Jamie Usumel whafonga le tātou tala o le tau. Ia pe foi ona whailoa le ofisa o le vai tau. O le aso le nei e pe ona whailoa mai mtua i langi le lei ia le tau le aso nei langi le lei le tau. O le aso atai au le valo ia ina i timu. O le aso lulu ma le sotofi o le aso lulu ia e ina i timu va ia le mata le laini si o taimi. O le sotofi ma le asfrei le toi langi le lei fo i le tau. Ia ona vavaile ka piti manua tu whanganui tau naki le so matua le isi au e whalawe lave langi le lei le tau le so whape foi ia wai rapa Hawke's Bay tau po mamarbra langi le lei tau le aso nei. O le malurua le ea e whamawina o lo i le iwanga i lunga sifurulua ea mawhanwhana o lo i ai lua sifuruanga i lunga lufu lima ia le fuula ngona le tau malurua i titi o le tau tau nei. Ona vavaile le motu i saute mtua langi le lei ia le motu i saute i le so i le isi au whaalawe lawe. O le ono le maulalo le fuore e malulus o lufu tasi le maulunga le e mawhanwhana whamawina i kara estete. O le atelenga le atunu une iaso i fōringa mai mātele na langi le lei le tau le tātou tunu. Langi le lei le tau. I ona vavaile ia pia ia e ngoto e ina i timu le iaso i ia pia. Luas fulu walu fuore vela lufu ono le mawhanwhana. O le angoto ifo le lai le so Wellington i le toe sifulu tasi minute le iwa na nel po. E oso a ele la tai au i le toe lufulu tasi minute i le ono i le tai au a tai au. Fua le malulu i Wellington e manutua o yolo ia i le sifulu whama sifulu lima. E a mawhanwhana lo i le sifulu walu anga i lunga lufulu lima le whamawina i mastone le umatango fio mastone. Tala o le tai nei aso Wellington e pe le tai te o sifulu le tai au nei. Ia pe le tai te o sifuru sua le tai. Wellington e lufu 5 minute te al fai le viafi. Ia ona toe pele o le tai. I le te o le afa o le sifuru le pōna nei. Pori rua, sua le tai le iwa le tai o nei. Pe le tai le tolu le viafi. Toe sua le tai le te o le iwa na nei. Talana o le tau ma le tala o le tai. Ia au dia tai au ia ona maua leo tūlanga o le suinga le tupe. Ia le teimi nei manuia tele lo wasa i fua. O whamleanga o soifua o asa whanau, tatu i meri masani lava asa whanau at samoacapitalradio.co.nz. Mani e tere lava o tau asa soifua, o tau na soifua mai lene aso le asa soifua maritasi o le masina o te sema. Ia ili tatu asa whanau leo lo iai? Ioe, ia. Le asa whanau lea na ui mai tua. Ili sia wala leo le messenger tatu ritio. Le asa whanau lea o le tina ia vaonga ata yala. Ia o nei ato ile fitu tausanga o lona soifua. Ia o le aso sfutasi o masina no te sema. O le wia tele lo ua soifua vaonga ngata yala fitu tausanga. Ia o lo whaanga ia mai a olo to lima si a vau i Wellingtone ia po i nei wainui mata. Ia manu wia tele la soifua stina mentua a leo tausanga. Alo waftai, o le tatou tusi whaitau. Mo le nei tai au as whanau. Le lau salamo e lu as valu se fulu ma le wha. O lona whai upu e se fulu ma le tasi. A wā o Yehova le atua o le la lava ia ma le tarita. E fo ina mai e Yehova le alofa tu noa ma le manuia. E le tau fia e ia se mea le lei ye ua sao lo la tau sa vavali. A wā o Yehova le atua o le la lava ia ma le tarita. E fo ina mai e Yehova le alofa tu noa ma le manuia. E le tau fia e ia se mea le lei ye ua sao lo la tau sa vavali. Salamo e valus fulma le wha non fai upo e se fulma le tasi. Manuia te reo tau waso whanau ma so i fua le nei aso e pese le nei. Far
Ia tala falanga smel whafonga o tala me na tupu la langi le ia se utatua lia le aso sfulu ma le tasi o te sema. O le sol tusanga e tasi valu te siono na avea ai a le stetele o Indiana e whai ma stetele o na sfulu ma le iwa le malo a Amerika. O le aso nei tusanga e tasi valu iwa wha na whai eile ulua i whaalinga ta avale li langi whai e tono i Paris i Falani. O le sol tusanga e tasi iwa o fitu na mu wal fale le parlemene i tono Wellingtone. Ia na iwa isi o le fale lea sa iai le ofisa o le fonga fitalai. E ele potu e whaiwhi la inga le parlemene. E ele potu mo e asiasi whapea foia. Potu mo komiti. Ia na mula ile so i se afi. Ia ona to e whaieleo sa ilinga o se fale. Ia na tau vai leo lau tu siata. Ia mad malo ele atal ta malo lea. Sa o Joseph Ward. Tau sanga ta si iwa ta stasi. E tolu e tau vai le ata. Ia le la malo ele atal ta malo lea. Ia mamata whanga yo yenga luenga nei tau sanga mulmuliane. Peo le ta si iwa ta whafato amata whanga yo yenga mo mua le whawina le whale leo le parlemene. New Sila. O le aso nei tau sanga e ta si iwa whaono na whaavai ai ia le whaaptonga lea malo o whaatasi e tau le UNICEF. Ia po le Nations International Children's Emergency Fund. Ia o le sosoani lea malo o whaatasi nei whanau fo ia o mawhatia o le tele o tau o langi. O me lole vai tau ta si iwa lima tolu ia whanau tele le tautua a le UNICEF i isi tu o langi. Ia le lava utato ilo le tamina iolo o whaawau pele tautua lea malo o whaatasi. A le nganga le whauai ia watu le sosoani nei whanau e mawhatia ia o na tūlanga o taua. O le so le tausanga e luafe me le valu na whalipuipui e le tamaloa le o Bernard Madoff. Ia o na ngoi ngau tupe tangata pe amale 5 piliona tala. Ia pe o ngoi mawa e ale la lang se lau mo tupe tausanga le whalipuipui ai. O le so tausanga e luafe me le tasi na ofia tu el malo saina i lalo le whaamalu o le World Trade Organization. Ia po le whaala pitonga o whaatau inga lalangi. O le aso nei e tau le Day of Bruma. I le tautununga whaaloma ia e whapea o le vaitau po le tua leo le vaitau o le malu nu. Ia e whai e fwoi ala tau fifia tate le inol le taimi po o whai e pea pele ai. Tala ia to e maun whapoponga te masari whaftai lava. Ola o 5 minute le o 5 minute na tale o le valu ya tale valu fa fonga le fa pongo mo tala mai Sāmoa mai se tala fonga si fonga la mo Wellington le tayao ya fai le marian le tayao ma fai sina fa malostino na foi sa tele ia na tama ftanga nafi ia i tonai ta foi fa alusi le tayao ole on ovole le mai tau atu ile fale na angiangi i Solomon na fa solo i Australia ia fa pesol e se manuia o ta longa al Pasifika le sa fai sole na tu e umalo ta longa al Pasifika e wana ilo male fa o le langi le leo le taimi o ta ua vai aso le sa fai ta tamo fio le tau Solomon ia e manuia me fai ta Pasifika wa mo ile li ia te tonu fo ia o le tatou talo fai fatasina me tau ina e fai si to tele o tatou ie takata ia sa mo malanga i sa mo ile kilisi mas mal tau sang fo ia ia o tatou talo fai fatasiana ia leo tatou tunu mal Pasifika mo ia fa ia wai le ia se tau maftanga pe a fa ina tatou tunu a mes fo ia poni lolonga mali pa vai solo ni awala me va pena a langi le tau ia le ia me va pe tu sa o le ia fai fo le na ia tulanga leo o pepese ni fa mai ia ia mata tu ane ni te fo ua ini ele yo Krismasi e main tu la fo no fainga malanga le anga Sāmoa siaki fo mai mas fai lo tui ma fai lo siaki ia mo la to fo malanga ma to fo tau sanga elente nei le na nati fo se su e alu ia aveni fo la au Sāmoa stasio ia mo tina na alu ia wa fa ina le malanga Sāmoa o uma fo la sa ia melana e malanga ia ai fo mai lo talavai ia lava talavai tal moi alu va yaso tauna tolu va yaso umio talavai pe fa va yaso ia fa pe lu va yaso ai lu foi va yaso umio talavai ele lo la po a metu pu Sāmoa ia te o tua ina e sau a fa ina ele talavai
Ana ia fa mo mua tamal na pe a fa pe ona e na mia ni fo la au. Ya, na. Yo le toi 2 minutos na tale o le valu, ma tu fa fianga nei. E tari e tato tala mai Sāmoa ma tala fo ma fonga la mo fa pong mo mua. Good morning, talo falava. Jack it up. Masi le aso sa fa tali fa atali ele la lolangi e na ole happy oh so e pe alo fani awa ole aso ua fana ole tupu ole la lolangi ai nga ua fa atasi ole alo fa ua tino e tasi ia ma wale pe alo fani ma le loto e fe lango mai alo mai la ia se kafi fia ia ke visi masi Siva mai, siva mai, siva mai, siva mai, siva mai, siva mai, lue mai, lue mai, lue mai, lue mai, lue mai, lue mai, siva mai, siva mai, siva mai, siva mai, siva mai, siva mai, lue mai, lue mai, lue mai, lue mai, lue mai, lue mai. Fe o fe la nula nua io si kai li elefana witi. Uma feila fielo uma fiela que me se basi. Oh daddy you were happy when I no pay se palangi. Sei fa fia tu mami wale lo ile pitasi. Sa we oi honey oh sia o peletasi tasi. Sei tu maya i uma fa se tapanga se tasi. Fa ngalo tu ai tina o mai ole que me se basi. Siva mai, siva mai, siva mai, siva mai, siva mai, siva mai, lue mai, lue mai, lue mai, lue mai, lue mai, lue mai. Siva mai, siva mai, siva mai, siva mai, siva mai, siva mai, lue mai, lue mai, lue mai, lue mai, lue mai, lue mai. Siva mai, siva mai, siva mai, siva mai, siva mai, siva mai, lue mai, lue mai, lue mai, lue mai, lue mai, lue mai. O te toi whātāna whātou e le paia lo tātua tino o mana au whaafonga e le amatango neiva yaso e le whaapoponga o tātou tala whau mai Sāmoa. E le mai le sila le whionga le minsta o le matanga wenga o tā longa le sao o alo ma whāna wā onga i le atina ina leo tā longa e manui ai lo tātou tino ma siti ai le tūlanga i le maai mai a tino i whafo e tā longa whaava māloa ea ngai ma whidiwhidi ai whana wā onga. E tā longa le Pasifika le whatoa mai atu, e se fulma le iwa whana wā onga na whidiwhidi e whai masui o Sāmoa, mai na whaamanuia ina nisi i pine, lea nā lai o na se e Sāmoa le tūlanga whāle whaatūlangana o pine atu nuu, e le tolu se fulma le whāpine oro, lua se fulma le tasi si liva, ma le lua se fulma le tasi pine apa me mea. O le whaamalo se le whionga le minsta ia se ule Ioane e se sao ning o tufutufa na ngā wha ai lunga mō whana wa onga le vai asun te nei. O le umio ia wha ai lunga wha apitoa, e le o le taunu unga lea o lo lato soifua ta alo ma le ola tau mawhai, ai e wha amua mua lava le tūlanga tau ia o onga, ai wana o se la asanga o le olanga ta alo pe a wha amuta mai le kolisi, ai ulu whale atu e tau sini o wha awau i te tonu o kalapu le atu no. Na mamoni le whaftai le whionga le minister i compania Sāmoa na lango le wha moe moe. E au fia e le whale tupe Sāmoa Commercial Bank, le compania le SAP, Island Rock, Sevafi e Veni Caradas, Business System Limited, o le whale ainga le Inalani, Natural Food, le whale Law Lanes i moto tua, whale ngō si awa le vai lima, o le Uncle Johnny, ma le Teacher South Sāmoa,
O company umaia na ofo ina mai la lātou au nanga e lango sua le wha moe o le mtanga luenga o tā longa. Sau no foi le whionga le minister ya se ula. O le tali tonunga e le maai umapeni tala na yalo ma whanau. E tuli mata ia nisi o whanau e pei o ilantou nei. E tū tau ta longo lo iai le mea lofa mata leni ia ilantou. E na ia tinae e manu iai foi lo lātou lumanai. Ua whamanu ia ina le tau mwhainga nisi o alo ma whanau wale atunu o ile vaenga o fo mai tausi mai pasi. E na ua wha wina ile vayason te nei se sau ninga wha apitoa. Ma umamole tu ele wha aftai tele le fionga le minister mtanga luenga le soifua malolo ina le fionga balasi ta fitu sele. Ono ilanto umane e sili e leono se fulu ua wha wina na te lelo latu sao e langolango sua tuai i fo mai pasi sa iai. E le pui ngā o le tātou o te noo mai lulu whale mai o le COVID-19 fruiva i o tātou lau ele. Sau nova lasi o le wha wina wha apito i lātou nei. Ua wha maria ina le komiti wha tonu ma le matanga ruenga. I le vaenga muli o lātou pōru kalamin matau mwhainga whai u. Lea ua wha iwina ma le manuia. Na paule tu alalo le fionga le minister na tu i nātou mo i lātou nu wha iwina ma le vasenga o fōma i umo le matanga ruenga Sāmoa. E tutusa le alalanga atu i whaalau i loa ma porka lame whaanga solo inu i tua e a whaiti tia le tino puta i lo tātua tenu. A ia tino mai foi i a li i matama i tae fō mai, malvasenga o fō mai tausi mai pasi. Ua whaalau i loa i lo fiso whainga pālota le lanta le lua se lau o swafa i lantou o le tu malo si umu. Ua mai o na restana lunga le lola pālota e pālota i mo le whainga pālota lai titi whatu a mai a. Ai lei whaati noa le lātou pālota. O awala o le awia, au lei tu i nātu se whaasalanga se lenia i lātou. E au na fsilingia e tu i na mai sa lātou tali māfua anga. Nā lai o na le whaati noa le lātou a ia te tau e whiriwhiri ai. E le sa idinga o sa lātou sui whai pule. O whale ata whae lata le se lau i lātou e lei whaatino fo i a lātou pālota e whainga pālota lei titi u mai atu. Ai olo o iei fo i o lātou swawhai lunga le lola pālota. Wa tāpā ai e lo fiso whainga pālota i ei tu malo. E nei e fisosoa ni atu e tu i nātu ni swawhau i lātou ua maali liu. E maiso nisi ua malanga i whafo i ngā ruenga whaawai taimi. E whamai ai le loilonga o swawha tonu. O le a nga i ei le isi la sanga a lo fiso whainga pālota. Na whaata oto lo fiso whainga pālota wha asalanga e le lua whetala mo le sui wa umana restala ai le pālota. Peita i le whontanga le pāle mene talui nei. O toi wha palase e lalo lea wha asalanga e le na o le selau tāla. Ua whaatulanga mai aso malolo mo le wha ai ungo le nei tausanga ma le amtanga o le tausanga whaulua whelua se fuma le wha. Aso malolo o whaatulanga ina mōtanga ta whainga ruenga uma i le atunu. E te tau na aso malolo le aso Lucifer le lima le kirisi masi, o le aso ngafua lea. Atoai ma le aso Lucifer le ono le aso lua i suso ai o le masina nei o te sema. O na toi aso malolo fo i le aso ngafua le aso mōmua i anuari, lua afe Lucifer le wha. Ma le aso lua i suso ai le aso lua leo i anuari, lua afe Lucifer le wha. O le ama whai lava o na te tala pisinesi, a ua whautu e ina pisinesi mpu lengo company ta itasi e whaafeinga luenga ina tangata i aso malolo. Le sootanga le lei ma le ofisa le leipa, e na ia tutongi tangata whainga luenga i tutongi tala whiangai. Pe a whai lato te whaafeinga luenga ina tangata o le atunu, i aso wa atofa ina le malo e a vea ma aso malolo mo le atunu. O le whanatanga lo na lima sifumaliva atunu e lusi fumaltasi o lo iai tu tono le lio, e sa idi awale manui e maua maliati na e o le niu, na waia tu fo iai sui o Sāmoa le fionga mai yawa fui mono a safo maniso le au malanga o le ofiso wha atu anga le atunu, e whaatasi le whanatanga sa whaia Indonesia, e toe tala noma tu whaatasi a wala, e ngā lulu e whaatasi i atunu nei e lua se fumaltasi, ina ia manuia maati na e le whaatu anga niu. A wao se tasi leo ati na e tā wa tele i atunu umo le Pasifika, o lo fisoa soani wha a wopea i lona tamawa inga.
O Sāmoa na amata ofi tu tono le whaala po bitonga I le a feiva se lau fitu se fulma lima. Lea wa te tālai nisi o māketia Sāmoa mātunu I whafo. E le awina atua nisi o ana oloa e ngao sia mai le popopo o le niu. E le ngata mo le manuia o le au whai pisinesi. Ai whape na foi I lo tātou ta mawa inga. O tala fōia mai Sāmoa mo le amatanga o le neiva iaso. Manuia Sāmoa whaso I fōia. Talaflava o talafau ma le si ufonga le lau moe Wellington e mo le nei tae o le asos fultasi o te sema lua a whelua tolo. O tamaiti a onga New Zealand ua ta uaisaili linga masu esu enga a tonu onisi o tamaiti pitosili ona le ya mionga I le lanolangi. Pe masalo ua vai le tulanga talieino me tutupu I tutono potua onga o le sa ilinga le OECD mo tupulanga ta isfululima tau sanga le mātutua. O maawai le pito maawalalo maka mo New Zealand ya tunu o eleleo la toa tina enga ya mionga I tutono potua onga ma o se tasio atunu o pito silo na whaane tonu ma I le lisio atunu e valu se fulutasi sa o fia le saili linga o tamaiti New Zealand fo ia folinga mai e pito sili atu na liberty ai whaafi tauli e au fia le pisa o malele tau pulea whaalave o telefoni ma masini whaate konolosi whaatasi matamaiti e le whaalongo I whaia onga e whaale tonu fo ia mionga tamaiti New Zealand ilo lātou lava si o manga whaatusitusa le tele o isi atunu e le polo kalame le whaatino a ilo ilonga po suenga whaavao malo mo le numera o isi atunu e taitutusa ma New Zealand e awhia Brazil, Morocco, Bulgaria, Chile, Sweden, ma Uruguay na whaalia le presidente le tau maumu le asosia whaia onga le PPTA ilona ia iloa e le angape whaale tonu a mionga tamaiti a onga New Zealand talo na amatal whaamai o COVID-19 fuluiva sale I taatele lea whaafita auli ma o whaia onga ia maululungo la tau to mai whaapitoa ia la tau lava mata tapo o mata opu e fōlinga mai pito sili atu o nā mio le leita maiti I tutonu o lātou potua onga. Nei lo whaia onga ye tau mawhai e sui isi whaia onga ma tau aveni mata upo e le masani ai ona o le lava o whaia onga. Sāmoa leo se pepe I tutono se taavale I se whaatasinga na whaieni tu unga taavale I le whaatangaina I tu la fono I lungo awala titele Waikato e silia malelua se launi whaasalanga na whaia leo I lea whaatasinga ini ave taavale sa iai e silia fo imale afe ni ave taavale na o la tau polokaina awala ma whaatino ni amionga le tala whianga I ala I tu unga taavale sa lamati ai soifu o tangata I Waikato I le pole astonai pe ona whaalia leo mai to asfululua tangata na loka inai o se tulanga na ufai leo o lo lātou mau o se pepe I te tono se tasi o taavale na ave ina ini tupulanga talavou mai whafo ato Waikato samalanga atu I lea whaatasinga o mafua angana taloka inisi ona ole ava malosi o amionga tu whanua o se tasi na ave taavale ai olo o se ia le laisene po le sodio tu unga o whaasalanga ma se tangata lo I ailona tu si sai e to tolu ni tangata na tau fia o lātou laisene o nisi taavale leini numero laisene a o nisi tangata sanu no fui wha malama o taavale a o sawa leo o taavale na ta ua fo I leo le to tele o nisi o tangata na o atu matamaiti la iti pe o na lipoti a I le leiti o New Zealand. O te imunga matulanga lolo wao le tau ini vaenga pito I lalo le motu I mātu I le aso ana nafi na mafulfuli e ini la au mawhaaleanga inai fo inisi o mea tau tino. E se la au na pa uli tau walungo sa taavale na paka I Upland Road I Galburn I Wellington ma na poloka I whioa inga na ta ual tangata e ana le taavale. E ofo fongia o na ile lava na paka le taavale maalu I tutono le fale ai bes 15 minuta ntoi fo ia nei fafo ai whaate ia lewa ai atu ua pa u iei se o ngala au tele lunga o lana taavale. Na o atu se lau kilomita le tulale sao po le malolo se o le angi o matangi tau whaatau tau I tutono le lau mua na le whaatau na uina ini malanga waalele mai Wellington mo New Plymouth ona o le maua lalo le puao
masafa atuai fo I whewa inga mo neipia. E to o tasi se tangata o tau fia leo mai le poana poi kalai estete na sidia malevalu I tau lao whaatawana wina ina ia si 5 malu ese mai se fale I Petrus Place I Avonhead na lipotia sa umia le tangata se au penga mana whaasofia leo ina ia si 5 masai ele talitonunga na o ia sa ia I totono le fale e tahane le sfutasi ana po ua mai ala mata upu mai le ini lipotionisi na manunua pe a whaina ai. Na whaalia se tase o taita e le maaftanga o tangata tonga, lo na whaanoa noa ma le ofo il whaiunga le whainga malo New Zealand, e toe ilo ele whea ngai waitangi, ma toe whaalea ngai na itu la fono, mole tite e ato I le tapaa, leo le apito silo na whainai Māori in Pasifika, na saunoa le minista mo le soifua malo loina, Matangata Pasifika, Dr. Shane Retty, e te tauna lo tele Pasifika, o le ufilfili al palimia Christopher Luxon, se tangata pito sini e whaaululu I le matanga alwenga. Ana sanua pakilau mana selua, na o whaailo se se ia o lo o whaailo atu le malo, e eilo na tali tononga, o le ato e tangatanga e toto ale minista e nisi o ia whaiunga o whaia, o na ele pipelo foi numera, o lo o maua mai su enga, o tangata Pasifika lava I pito sile o na whaina, ua wala au lua I le maloina ia whaafonga I tangata, ma toi whaau I tua la tau whaiunga, e tali tonu le minista, e sili ato na o ngā se fuafuanga whaatitau le soifua maloloina, mō mana o ngā Māori ngā se Pasifika, mana tau e Dr. Retty, o se taso vaenga autu o ave yeila na whaamua, ia si itiele numero tangata e whaitu I pui, ma ia ngā lulu e vāwāla la tangata Pasifika, e mai se o taitai whaaululunga o e kālesia. E whaitau wafe tangata na poto le taulanga I Wellington e le awauliana nafi, e whailolo la tau tite e maiso se wala awina ia wavetau fia wetawa inga, e le wao le Hamas ma Israelu, langa I atu le solo mai Aotea Square, whaasolo atu I Queen Street I le matanga luenga le wai fafo, o nisi na o la tau avena ni fu atitele kasa ina ia whaasaoloto Palestina ma ia tau fia le fasio tingo whana witi. Sa tau avena fo ile solo ni atau tangata Palestina wa afia ma ia whetawa inga ma avianga I whaitito o le ofisa lo kone sula Amerika I Aukilani. Sa i fo inisi solo whaapea na whaia inisi vaenga le atunu ina I taimi o watona yatu. E au fia le tite ilu mama o talpale mene I Wellingtone. O le solo le ason na fin whaatolanga ina o le vaenga tupulanga talavo I Aotearoa a Palestina ma le Aotearoa Liberation League. Na oso whael Hamas tua o yo Israelu le sofito o kitopa ma whasuti I tangata I to awhelua selau ai ave wha malo si le to alua selau whasfulu. E silia mal to asfulfi to awhifit selau tangata I kasa ua whasiotia I oso whainga Israelu e awhieli silia mal to afito awhi ofa na witi. Na whaalia le matanga luenga le mai whafo New Zealand ma whaatawa inga wa ye lipo tes tangata New Zealand Israelu ua maleo I kasa malo so ina nisi wha matalanga e winga I lea li poti. E whaase fulu tau sanga le matua o staule lea ua molia le ngawinga o se atutupe mani pepa tala tupe mai se unungali I sa afia I se ngase onga I tauranga I le amatanga le vai asonei na ta ua leo le asitona ai na malanga le unungali I te awanu I drive le asonga fua taluai ai whianga I loli ta mama se ngase whafosei na mawhaio na ave le fale mai ina ua wala au e tangata na tutu e fesosoani le ta avale le fale mai au le I taunu uatu le lavea ai na ilo le tina ua le iloa na atutupe I le taimina o ai ave lona to olua le fale mai ma iloa I foi ua ave ese mani pepa tala tupe lona to olua mai le pusa o le telefoni. Masafa o ngā ina I se tangata, ia pepa tala tupe I nisi o fale o loa I le alava vaenga o le atunu, na ta ue leo. O se taule le e tutusa na ofu masitasi o tangata na tutu e fesoa soani, I le ununga lii, le ana o lato loka ina, ma mō lia I le ngaoi, mai tula I le so I le wha amasinonga. O le nomophobia, o se upu o whaingoa I le popole, po o le no folelei o le tangata, o na ua le se fesa o ta inga ala I lana telefoni. O si itia le whaonganga o telefoni popoto tala mai le luas fultau sanga o tua nai. E le ngata mo fesa o ta inga ala I tala noanga, whapea matustu singa, e ua whaongaina fo I tatongi ai whaatau po o ni pili. O ni awala e mawai wha amatalanga I au nanga ese,
ai mai sei fo i o whaafianga. I se saililinga le Deloitte, na mawai peto sama le 20% o tangata. E silia ma le whaalima se fulu o na siaki telefone i le aso. Peto sa leo ta 20 minu te umalava i te tonu o i te ulata i tasi, i le taimiolo o ala i le tangata. Na so ena Eric Lee mo le University o New South Wales, manise lau so ene tamai te silia ma le to 5 afe, i se University saina, masama au le saililinga, o le nomophobia ma le lava o le moe, wa fiele o la maloloina o le tino, ma le mafau o le tangata. E pito sile atu ona le lava le moe, mo le tangata e tasi le polo kalame e maasani ona tele le taimina te whaongai na ilunga o telefoni, na ilo le tangata le tele ni apps, e na te whaongai na ini taimi pupuu. Maasama ua fo ile sa ile linga, e sile atu ona tau sina le tangata i se polo kalame whaapito e tasi tutono le telefoni, le mafuai ona whaasili lona fia iai, ai le lava i ma le moe, o le malama o le telefoni, e whaape le whai ai, o lai susulu lava le la, ma e mawhai o na ala lava le tangata, pe ai eise masini e susulu i ona fōlinga, o whautua ina lau su e tangata, ina ia awane i whaonga ina le telefoni le i tū la, ai le i moe, ai whai tau se tusi, pe seki fo ile wati whawhango mō le taimi e te tau e o na anga i e malolo, ai tu umamau ese le telefoni mai le moenga. Tala fawia ma le si ufonga le lau mua, mo le nei vaenga o le tai au. Nau whaafol tātua te nōi whaaponga mo mua tala fau, si ufonga le lau mua le tai au, pe ona tuina mai le tamaitea Selina Kasiano, mai se tala mai Sāmoa, sunga ta se salam sam te fa funga li tu lai vale tau nei fa ponga ya te fa malo atu nei taimi malo fu nga lue malo ma fu tamo ta tu poklame atal tau si fonga la moa tai yo ya ole tala fia langi lei la vale tau le aso nei ya mo la toe nga lue fa fo ya malo lava mai tawina lava nei polu le tele nga lue ngolo fai le ngato awala ya mo fale o fausia ya ole awala le Champion Street of February 2004 atala Out 5 tai. Ele pisi tele ala wala tasi le fa ngata to. Ya yo no motorway le tua o ye tangata. Tele no ye tangata ta to fu por rua wa fa ngo fia. Le va vele le so tu tu. To ta bilo le si wala le ano ila no le. Ya. Ba ngale le ofisa o le o ta bilo o ya ngone. Ya a fu ala le. Pisi o krisi masima le. To so fo fa ta ngai la ta to walu ye. Ya. Ya. Fua ma maua tangata. Mai tawina lava o vaenga ia tupu i tausanga uma. E uma lon fai mea alofa tangata i lisi tangata i Christmas. Na vai lo penga te fai langi le o le trade me. Whaatau atu e te lo mea alofa. Tu whaatau e tangata. Ioi. Whaata te inga whapele na fai mea alofa mai au le polo. Polo le whaatau an mo polo a e te fie. Ne sau le fai mea alofa mai a. Polo mamu e. Au e te ilo vai atu rungo le trade me le sonu furu ono te sema. Ola wai whaatau. Ola o tong whaatau o toi. Ale tau le nai whaatau me le whaluloa. Ia pe tāla i vaiva. Ale o tong whaatau o tu lua tāla i vaiva. Le lau maula tāla wa pop. Ia. O me lana e mana i le fili le o me o mea alofa. Ia. Ia pe tala whea ngai. E tala whea ngai no sau fisili mai pola mo te mena oi. Tala whea ngai. Ma o fisili na tau ona whai to inga vai taimi whape nei o whai ngā mea alofa. Ia. Whape o tā ua lea la fai o me alo fai o me alo no la tu si le tia oi apia uso e pe va pe to ina a e fia ile polo ping pong le mana fa tau le tau sanga te nei ya o te le fa pe tu la le fa tau na pa de tali lo te mana mia o lo fa mai io uso ya no lo le fa tau mai polo ping pong tu se o te nga tala pe uso ya tate musu me o tu li ma o le Paula tala fa tia. Aua. Aua fatau se mea. Mel tupe. Ni wa elva tau. Ia na square ele on fele lo a mai tupe tia. Ya, esa. Ma na ia. E tau na sui vengo tatu me alo fa ni mai tau tele voi me alo uma fatau tia ele fa nga. Ai sa ole le. Sa ole. Ma wa tau on na sui le faingo me alo fa ile nei vai tau. Aua ni tu e fatau ina ni me alo fa. Ai avele tupe. Na. Afa pe ole me alo fale te fie po se au se mo vao pe fulele tau failo mo vao no le fa tau mai a fi le batu ya te mo Christmas wa telefone me alo fale te me le voucher card foi le ya mo
Ava peo ia ura tangata whaatau mai le voucher mai le pampensini. Ia mauti noala, ele mawhai ana whaau se tupe le alu sa o pensino tawa. Ia pe alu supermarket ia mai le voucher le whale o loa. Ia alu sa o ala tupe le o loa mea ai o tau mafa. Me mo mia le ainga. Si le atu nana i wa alu tupe ia te ia ua. Whali usua vai e lisi tangata le tupe mai maua le tupe. Kenga mea alo whale tau te alo iai, ia o mea na tupu tau sanga oma. O le si fo i tu o mea o mea ta alo. Ia, tate e o fo i lava lava o tau maiti ia, tata no e fo i e whamanatu. Awa pe o le whanau. Ia, vai tatale le lava lava ia e pasi mo o tau maiti o lisi ai. Ia awa pe fo i tatale lava lava ta aufi. Wa i lisi tau maiti ia whaonga ele o le mai mawina. Wa o tau o lava lava o tau maiti ia, o isi matua o se e vai o lantama ia pe ono sfuta la tau pe se e vai le tama te voi le li ato tau sang. Tau la se e vai na o ma o le ofi te ia ua mai mau. Ono sfuta la a lima la pea ma ofu mi ti afu o ofu se. Ma le fa putu le lei. Fa ila la tala ia tu loa. Tai voi o la iti il fano. Ia fa putu le lei ta le lei ti na la inga ngau le lei teu le lei. Ia, whaongai le sta mai titi. Ia ta le lei, ia. Pasi atu foi lei na isti na, voi whaongai na tau whana. Me whila meo mea ta alo. Whatau tau sanga nei, teu le lei, fua mai ista mai ti. Ia, wae, e ili si ainga na i mea ta alo e tele ala la whana. Ima te ia ratu fua, ia tu malo o tali i teino la titi. Ma, na ia tele, ia. Ia mo foi le o matua lo tali, ia fua ia tu mai ista mai ti. Wele le la wala whaasa oi tupe, mai mau tupe, le alu le au ngā isi mea. Moi. Na mana il fam na tu ia e sa oi o le mea rofa ta ua o ta foi na sui mea rofa nei foi vai tai o le ave ale tupe ma tangata net foi mea rofa pe foi la wa o mo foi la fa silanga ti le to mana oi ni mea rofa o fe ko foi TV foi la fa silanga o le Sky TV por TV1 o maleana foi la fasilanga ia o la to mai masani ate au malo uingoa malo fai ia fa tai a pe fa pe ona tu te fu ni me alofa tu te mai mo ia au tire to italia ni me alofa a fa pe o ni me alofa tu te mana o le me fai ana tu to fi fai me alofa ia na o sina se le ni vo le ona vo le tire to mana o ni me alofa vo le male alu yo tupe tu se le weto e fa la mai me yo ai singa o lu mo vale ai ngata ki tara fe ai singa e na to fa fo me ai singa ma tu matitila le ta ya va talo fatato vota sina e we ulu ma to fatalo talo fatu le uso a Valentino Josefo ma futa mai au kilani ya maloa ta fa fa inga luenga le ta o se me pitosini ran ta u Valentino e va pe fo sunga Ellen Solmona te salo ai o lai Sāmoa Ellen ya o maloa fa masinonga na tuai o ta foi mai le sunga Wilma a to ai ono fa te tele lava Wilma ya sunga toso Aquino ma futa mai Siamani woi Siamani talo fa la sunga ma lo lava ma futa mai ya sunga nu tu tasi yo Siafiro yo Epi Faleolo ya Olupe amaling Snoki ya me se fo ia fa tu Erika ma oe le wo to fo i Sāmoa ma lo lava Erika io e la to Sāmoa Erika ma oe na la sunte nei sunga ya Pepe ve ya ma Robert Peterson ya ma Sef nau Faletolu ia ma le to tele te sia le levanga va to tele ia mo to uma le sunga ia Laurie Perry te tele lava ma lo lava le mafuta ma le te me ta ya a to programe leo ia ma lo tai lava ia ma mo la to la to fo Sāmoa ia ma lo lava sunga ia Saulo ia lo fa Saulo ia le sunga ma lo lena lo te le to mo ma la inga tai o lena siona tua asi lo tua foi le tua ina le vili foi por kala mia soia ia si lo fai nang fo lo ma si lo tua ia pa anga na ta tu le tio le fai ngalo alo mo lo ma si ona lo le ta tu le tio ma kilani fa pe fo sunga fa wina Tanielu ia ma Rachel Sifa ia sunga pule ma lo uso tai lava ma futa mai sini Australia ia o e tanga ta wole vai le to ya Sāmoa ia lo fa mo la ya Sāmoa ya lo talala no pi fa sao ia o ne ngalo ya o e va via lu pe ma talala no pi fa la na loka ya fale ia e vera sunga Ellen ia le na lu ma se dante ne talala no pi fa e fa talala no pi fa o talala tala
Te le fatonu pi fase na tala e alu ai se ya le ai no o mon tala u tonu pi fa ma le u mi ki u fa mo mo. Ia, e sa ole le ia. Vai isi tangata mafu no Sāmoa. O le fai le tina le tamaiti. So wale tala no pi fa. Ai le lo tina la ngala sa tala sa wiro i ni se. Ia le o la tatou se atu le fa fianga ma le fa manatu. Ia e telefo tatou fa se silanga i we ia maua. Ia le la tatou pe se luas ful val minute u te ne valu si fonga le lomoa. Ia avea oe masenta i le nei kirisimasi, mai fai mea lofa i lo ai ngai Sāmoa. E tu pepe manuia le se ia le titi sao ia so for rele te tasi. Na le whaatau lava o South Up titi sao lua se fulutala, tolu se fulutala pe lima se fulutala mai whaleolo i New Zealand nei. Ma lafo i lo ai ngai Sāmoa. Whao ngale online e lafo i se tapa lua se fulutala New Zealand pe silia tu foi mo so wamanoa. Whai e te manu malo e maua lau lima se lau tala New Zealand. Ai angoi te popole e to e maua foi i lo ai ngai Sāmoa. Le isi tino i tupe lima se lau tala Sāmoa. Whaatau nei loa sau tapa petiti sao mo so wamanoa i le se i o le kirisimasi. Mo se wanoe te whai mea lo whai i lo ai ngai Sāmoa. E ia inga o le nei whapitoa. Ia manuia tele le kirisimasi ma le tausanga fau. Sekia titi sao. O le whaasisilanga tā ua,
E whaamanatu atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiva valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalanga i lunga le Sāmoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalanga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. Ai inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo o au fia i vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mō mua, whaftai. Upo le tunu, e au le tau wola au le whangota, o le mele lei upolu e le lei fo'i mō Savai, o le mele lei e tunu i whafo e le lei fo'i mō Sāmoa, le tau tua e le tau toe whaailoaina e ala iuta ma whaamomoli mō Sāmoa ma so o se atunu, o le ngata i waalalo e whaapea fo'i ma waalele, vave tau ngofie ai sirisiri ai lona whaatua tuaina, whaaso tai mai loa le tātou company o le Javen Global Freight Limited, tala noa le tō whaasia le au moana to ala hafi pa esesia, telefoni o luatasi o tolu wha, valu o tastasi, po le tuatusi i le kona o Tirangi Road ma Kingsford Smith Street, Rongotai, Wellington. O le isi whasisilanga le nei, o le awhaia le koniferinisi o le oina o le fionga le atua i le Sāmani Pule Hall i le numera 3 Robertson Road i Mangele i le Astofi, le asa 2 te sema e o atu le asa 3 o te sema lua afe lua tolu. Le manatu au tū, le vengaria Ioane o le mta upu mua le whai upu esi fulma le ono, alofa tū noa, e wha o popo i le alofa tū noa o le whai aonga, o le sunga i a Dean Mark Rasmussen. E wala au ria atu ai i wō a inga, ma so se tasi, e wha avanoina lau taimi, tātou te mafuta wha tasi, ma tātou wha longolongo ai, i le ao ina o le fionga le atua, e wheso soani ma wha marosi ai, i o tātou o langa wha le nganga. Upo Paulo e tupu le whaatua le taulongolongo, o le taulongolongo atu foi, o a fionga le atua, i le fia malama, a tiri whaamore whaasota i mai le telefoni, mo tātou Wellington, o le olua fitu, lua whalua, ono iwa fitu tasi, olua fitu, lua whalua, ono iwa fitu tasi, mo i lātou i au kilani, o le olua tasi, o valu wha, wha iwa valu lima o rua tasi, o valu wha iwa valu lima o, wha tai lava Samoa, ia manuia le kirisimasi, ma le tausanga fau. Wha tai wha ua pēr tātou wha silanga o le nei taimi o le tai au, o le wha silanga nei mai le maftanga, whanotanga a le board, le maftanga whai whiau so whatasi Wellington po li Lua Manhattan Valley. Le ava tele mal fa alo vala ua tuai pa ia mal mamalo le maftanga fai fiau so fatasi Wellington Polilua Manhattan Valley o le afa tanu ina tatou fono tanga le port i le asolua o tai au lea se fulu male lua o te sema fai le kalesia e whakasa i puni tolu valu Mitchell Street i Low Hat i le se fulu i le tai au o le tatou fono muli lea o le nei fo i tausanga ma le whalo lava whaftai sa inia lau a fono. O le iswa silanga nei, mo le aonga tā polo Sāmoa i Wellington. I le awa ma le whaaloalo e wala ua tuai i alo ma whanau uma o le tātou aonga tā polo Sāmoa i Wellington, le Wellington Sāmoa Golf Academy. O le awhatanu ina le tātou Fun Day, po aso ta alo mo alo ma whanau uma o le Academy i le Astofi, aso lua se fulma le tasi o te sema i le ao te ala kuni porirua. O le aunga o le wha moe na ia pati ai tau mawhainga anai whanau, ma whaaftai ai le alofa o le atua ua whai uina le nei tausanga. E amataria le wha moe i le itu lae se fulu i le tai au, se ia pa ia le itu lae tasi i le auli. Poto i le vaenga o lo i ai le splash pad, po o le vaita ele mo tamaiti i le lakun i le itu la e iwa wha lima i le tai au. E taro sanga atu ai, e tau au mai i a meat, e po so sisi e fia i ai lo walo mo le tātou papakiu. Mo whanau e fuafua e whaangaina le splash pad, ma na tua mailo usolo tā ele, ma ofu e sui ai pe a maea. Mo nisi whamtalanga asiasi lunga le tātou upenga te whailangi, o le Facebook, le Wellington Samoa Golf Academy Inc.,
Ia pe whaasotai le numera le orua o wha tasi iwa tolu fitu tolu, orua o wha tasi iwa tolu fitu tolu, whaatai, lo sainia ele a onga tā polo Samoa i Wellington i lalo whamanmanunga le sifonga le laumua. Ma lo whaatai wha pe tātou whaasisilanga liki voli polo, ale mawtanga whaifia so whaatasi le Heart Valley. I le awa tele mali whaalolo e wala ua tuaili pa ia mali mamalu si o tātou tunu. Fe whaulu mai sa lato au voli, i le liki voli po le Fun Family Volleyball Tournament, ale mawtanga whaifia au le Heart Valley. Ua tatala alo ia nei le staleina au umai fia au mai i lea wha amoi moe. O lea whaatino ina le i lea Safarailes furulua, ma le astona is furu tolu o Januari lua fe lua wha, i le Chim Malkolisi o Wainuiamata High School. E mai wha ngata ina le stala au uma e fia awai i lea solulu, te sema lua fe lua tolu, e lo ilola po lea solulu o lo i il whasilanga nei. Ia ai fia awai ai le au pe fia le stala mai le tau au. Ia text, e mo mia text e awale vili langa e pisi le telefoni. Telefoni leo le olua tasi o valu o nono lima o tasi iwa. Olua tasi o valu o nono lima o tasi iwa whaftai sa ni ele whaile utusi Reverend Anitere Asau. Ia se umato e fsili atu fasi silanga lea po olo. Le atonu le aso le o te sema e whangata ia le stari no au. Whao pēr tatou fasi silanga e fasi silanga muri la leo le aso. Fasi silanga mo alo matama whanau le vi ma la mutu sa le imoa. O lo au mau Wellington ni usila. E mo mua na mātou whātulou sa mo yo pa ia sautua whafafa. O le ata oto whaai au tailoloto e le ngawha tauri maina e so mātou whatau waa. E popo e le taofi le sosopo le manu vale le fongatia. Au whaapito au ngawha se talo sanga mo alo matama whanau le neia fio anga. Suri mawheo yo le vi ma la mutu. Whapea ni o paolo mau olununga i tutono le lau moe Wellingtoni. Pa ia lava lea uale susu ai o alo mali etoa. Le pa ia i le ainga sa tiri alo. Le mamalu i le whare tolu. Ma le ngā uta ala. Ma le whetalainga ia lua atua. Ai whainga tā foi le au au tele i loo i tū malo ia sa le imoa. O le pa ia whasino i le awhifio ai o ainga tolu. Le maupu alo sina malo mali etoa. Ala na ta i lua atua malona ngā uta ala. Ma malu mai oe le whare tolu. O manatu o le a le toe whalo ina le awhaloloa, pe la lafo foi o le savili, a o ta oto le au pe au. O le a le ta ina fo i tua, matala le tili, a ua ua tala na i uto le tūtanga a le waaloa, a ua seu fo i le fua o alii, a o wha lepa le foe ma mapu i le toa, e pei o le mua o alofanga. E leo toi polo si le fia le ngase a malo lo fisanga inei ma si o tātou nuu. O leo ua talo sanga ina ai lo utou pa ia mo lo utou mamalu, alo matama whanau o le vi ma la mutu. O lo no pia ima wha mautu i te tono le lau mua Wellingtone, e hawhi ai polilua ma le Heart Valley. Wha pēle taulanga i Wellingtone, ma ono nuu tua oi umalava i le lau mua. Ua mana o mia statou feilo inga. Ua mana o mia statou feilo inga. Se i wha soa ma soa lau pule, le wha tala ula mai si o tātou nuu mo se fe soa soani. O manatu le nei tu aso le maota o le tamaitai o nā whanua, o ala o manu e le uia. Lou nuu pele, e wha tau waa le au auna, ai au maia le maota tātou te feilo iai, a o tau mati so tātou sao ma si o tātou nuu. So se nuu e ta apea poto o se nuu manuia. O lea ua talo sanga tuai male nganga whaala o tele, i so ua wanoa tātou wheloa iai, i le aso man no fuanga ma le taimi, o le ata ua. O le aso le wheloa ingo la stofi, se fulu wha o te sema lua wheloa tolu a stofi nei. No fuanga whai iai, e whakasa Lower Hutt, tolu Mitchell Street, e poni Lower Hutt i Wellingtone, o le taimi o leono i le fiafi. A moe moe la tātou wheloa i le aso,
A o tū mai langi le langa ali e tama whai ngā i loutou soifua ma so mātou wola. Sa inia e umu i le ta inafi le tua māsanga umu pati mua au. Sui o komiti whapea li imwhai pūle o le vi ma la mutu sa le moa. Ia molisi whaamitalanga whaamulmole whaafsotai umu pati mua au telefoni o lua fitu wha iwa wha tolu iwa tolu walu. O lua fitu wha iwa wha tolu iwa tolu walu whaafitai. Ya taurunga to inam tātou whaasinsilanga o le tai au. Halo lava. Halo lava le mafuta mai le o toi se fitu minute o na tālo leo le tula iwa. Ia le nei tai au. O le tala na mai le tātou tarafou muli a nei le tai au. O le vaenga fo le leo wha o le nomofobia. Ia po wha Sāmoa ia o se upo e wha ina i le popole po o le nofo le o le tangata ua le se fesota inga ia la i lana telefoni. No inga tangata fo i le whai mai ia le telefoni taimi uma. Ia a fia i tele le tangata ia pea whapea ua le eisi telefoni po ua i fo i vaenga wapena. Ia mamoa i niso ngase. Wai peo susu enga le na whai i leo te whaita watu iai. Ia wasi itia le whaonganga o telefoni po totalu mai le luas fultau sanga o tuana. Ia le ngata fo i lai so ta inga ia lai tala noanga ia matustusinga. Ia ua whaonga ina fo i e tutongi ia i whaatau po pili. Ia alona winga la ale isi telefoni. Ia fulilo ia po whanau noa. Si vang whapena. Ai sile nei leo langa le tau te itasi. O mea pito sili ana tāu o leo langa i lo ana wa. O lo wale manatu i leo langa wasa umma. O le suavai. O le tise. O le lau tu ima le telefon. Ngala le telefoni e toa le lei al fale au. Mo ilele. O lau ito tonu mo le telefoni ne wha maunga uma. Sa tusi le pepa, sa tusi le api. Alo ito tonu ma le telefoni. Ia le sia sole usau ngā ruanga ngalo telefoni toa le lei au mai. O foi tele mea uma lai mo mia ngā ruanga lei ito tonu. Mo ilele. Ia alfa atvita au la. O peila o se ngase me. Ia pe ale. O pe ale tango telefoni ile mela o misi. Sa olele. Ia e tau tele lo lai fau ma telefoni tatou tai. Mo. Ia ai o lisi foi tai. Ka te tai ngala o peila o tatou ngā ruanga. Ia o mawhaiana la follow email i telefoni. Whaina i telefoni. O whaina whaile zoom i telefoni. Ia. O toi te ngā ruanga o mawhaile telefoni. Tongi iau pili pia na amai. Mo. O lisi la tai. Ia la whapela le mo ma ia ule ula o telefoni. Ia e latu e te sau fuila o telefoni lau te tano te lau te. O la lau whapea de se mana to tupu ia. So le tangata di so le pia ma i pia le tano telefoni. Alangana o peo le usu tu langa le telefoni computer is time. Ia sa. O tale alu fuile le o le tongi pili o mori. O tongi o telefoni. O tale alu e la fol tupe va tenga la foi Sāmoa. Ia. Alu la fol telefoni. So la ngal o male o fai o telefoni. Ia. Ia e peila mai tauna le tangata pe telo tengo le tangata alu telefoni. Alanga o fai ngal o telefoni. O le tu le leila na o le fai o ngal wenga. A le tu foi le sisi tu, le sisi tu le tupe. Ia o le se fa marostino e alu o sa vali o le e tongi le pili o ma. Ai o le tu le leina o le tongi o mo au ala vave foi. Ia sa o le tala va fine sa felmato va ser le business studies ia so ia sa skolisi sa. Ia. Ia watu al fa ia no e lungo mai. Al fa fine al mat fa ia. Ia. Kusin tusi mal upu lungo. Right? Say the word. Say the word. Ia ta o te mato. Ia. Say the word. Ale PCC al mat ngol pes. Ia. Mai computerize. Ia. Computerize. Ia. Ia fa people la le wingo upu le temi mato la. O le lalo langi le la tato iai la computerize uma me uma. Ai te lola. Sa o le ia tala al fa ia. Ia. Ia le utato man temine. Ia o computer uma me uma. Ia. O whaftai le ngā tupulanga le tai fitu sfuru la i telefoni whawea i popoto. Nei lo wha o ngā tongi li pili o telefoni. La wei lo whai Facebook. Whaftai ua maua le ngā tupulanga le teknolosi. A le se ngā tupulanga le ua mapu atu i tunga mau. Ele i maua la tau. O le le. Wa un whaina malanga sa mo aki le di camera lau mo meo CCTV camera. Ia. Pata inga la e o tatou whale. E whaina malanga sa mo aki ma sa mo e o whale le. Ia. Le di app le ngul telefoni.
Ia, o le tangata le whanonga mai e no foi nei. Ia. A le mata i kia mo lon whale le ia pia. Le Sāmoa. Le Sāmoa. Sa O tangata le Sāmoa. A le mata i kia mo lon whale le le New Zealand. O me swing o le ola. Swing o le ola. Ia le afianga lana pe o suenga ni. E afia ai o lo soifua maloloina. Io e tu non fa pena. Tele le taimi walu. Tele le taimi walu. Ai ala fai mai la to fautuanga. Ai tele i moe. Ia tau ona fai tau sau tu si tono le tula. Ai be sel telefoni. Ai te loe. A malama ne ia lau va ia tape mo io le fale ai mata telefoni. E te leo le fai no o mata. Sa ole le. Ia la ole upu ta ole nomofobia. Ia. Whanga ina le popole, pole le nofo le leo tangata una ua le eise fitota inga ia le lan telefoni. Sa ole le. No le maftanga leo tangata ma le telefoni. Ua lata atu nei lo la maftanga. Mleis tangata. Ia le au tato va ai. Tele au nei tangata foi fa pea. E me sa pea le malanga tina o le ainga i Sāmoa. E nofo le tama pe malanga tama i Sāmoa. Tato fiwe. Watane arsu lua. Sa uia whenau me tau sami. Mai le ai. O le langona sa ofia ai, nei rei viri me le loma tua. O mai no ia. E te loa. E il tatu mfatal noanga na so mai, uma lo tala pesi. Ai, o le la au whamatala atu lu tala lea. O le wanga le ta o le insider. O le ta o le business insider. O le company tono New York. Na wha vai lua fe ma le fitu. Ia, e la to singa ma so enga na fatala noa ia la tangata so tangata matutua. Ia. Ta se lau mo tu tau sanga i lunga. Na visiri ngia ni vai nga vo i la sa fa mo le regret. Wa fa pe sala mo ana i loa. Ia, pe o toe ma fau vo lele ia ima. Tu sala no tangata visiri tangata matua te le tangata lo langi wa. Ta se lau mo tu tau sanga matua. O ani vai nga sala mo ila to ana i loa fai. Ana i lofo ele faia. Ia. Fio sili la umatua Sāmoa. Vai ngalo ta fitus fulu vans. Ia. O ani vai ngalo to te pa itua fa pe ana i loa fai te mi lea. I Sāmoa. Ai mo misi na fai. Ia. O se mea ua sa faia pe ana i loa e wole faia. Mana ia. Ala usila tu da e tolu vai nga ina piki la vai e la usu esu. I mea e tolu na mafuli e mana to tangata matua la. Ia. Regret pe usala mola to ana i loa fai ana lo fo ele fai ia la sa mate se mestas fa tau fale me mo mua le lava le taimi ma le ainga me mo mua na ia nei tangata mate tu ai to se lau tau sanga i numa na interview de tele o vai ngol o le me mo mua na le sala mo ila to ia not spending more time with family. Tele o taimi o nei tangata i. Whenga luenga. Lona lua. Over whenga luenga. Working too hard. Whenga luenga mamafa. Over whenga luenga mamafa. Mana me lona tonu. Le lava le taimi na malanga i asi. Tonu leu se lau mo tuputau sanga. Le lau tue te pai tufa peso. Ana ui loa au te malanga manula e mol manusi. O tu fo nunga ile na o malanga ta amino ta fa. Ia. Na o mo moe. Ia. Wa foi wo matua. O la walu le meli la wo le man. Ne ia la wo moe. La wo philosophy de train man. Ne ia le mata ala wo moe. O na no va matua. Ia, la wo te ta fa. Ia. Pero nale piki mo la ta sili ta to tunu. Ya ala tar pesi. Mana ya. Ya e mana ya ta to fa so tu la ngana. Yeah. E mo ile so na ta to ile ma to tele. Mo. O me ta no fa tenyo ta vo. Wa ma to ile 25. Mo. I me ta wo le la. Na. Mana ya. Su fonga no mo to iva minute o de ta le o le iva si fonga no mo ta lo fa.
fa fo mai pele tau tuar se fonga la mo nei tai mo le tai ao ia fi lava le o mo le tatu so ta inga ma le fionga la pepe tala ilene fa talo fa tu nei tai mo le tai ao ma lo se fu manuia la pepe ia fa filo ia tu le io sa mo tono la mo le nei tai mo le tai ao a pila tfo le so mai ava lo tu la mai fo ma lo le se fu manuia ma lo fo tap tapua ma lo fo le se fu manuia pe ye ni tangata na pisa atu tu po fere vai ngole te ye pole te o kilani la pepe ia o le fai atu tatou pokana me ia pia i domo fale le malo pangasolo le savali atama mtenge tuaia collection Sāmoa ia e fa o mai foi ia le tatou celebration of business futa sanga ia o te mine o le ua sisi le tanga vai le malo ia pia na masania ia malo ia le pangasolo le pokana me le yaso ma lo fa tai ia manatu na e pisi la usunga te milnei ia wa mal tau tatou tunu lo pepe ia fai sti munga le nei tai au ia ai le o ta fia la vale to tele o tama mten tuaio polisi Sāmoa le wa fiu mai ia e sapsapa ia foi famna tuina future futa sanga ia le foi mai ta watu ia lo yesu ia no malo a fiu ngai le au le malo ia ana se foi le su iao ia o sunga le sui pale lia ya o leso sui fo yo rope fa le ata tua o ya le fo yo sa mia to wa ta mo leso ma lo fa tai ya talwai ona e faisi pisi ya sa no ya la fionga ni va nga fo yo le tatu unanga le tatu company telefoni ya mo le no fsir fiel tatu tu no fa mo le la fionga pepe ya masa lo fa o mi le tatu pokalami o no le e fa mo ya se o la stofi ya watu se to na fasta tele mo mato wa no ia fasta tele lava la fionga pepe ia manuia fo ia fo fuanga ma tulanga lo ile le fa mo kolisi Sāmoa ia tatu tu felo ai so leva yaso fa so fo ia fasta fa so fo ia le fionga pepe ia lo mafuta mai Sāmoa ia se moala le si tatu so ta inga la stofi ia ona fa fo le tunu pula tulanga ia ole ai ia la to fo ina laki se i le fa ingol yaso ia na ola pisi kolisi ia mai foi tama mtene tuai kolisi Sāmoa ia fa mo o lo fanga so le time nei il mama o tale malo ia il tato o tunu Sāmoa to 5 minuto na tale o le tula iva se fonga la mua mal tato kala mer ato le taiao ia le lava tu fa fianga nei ia tali mai ona patule o tato tala mai Sāmoa ia mai se foi fa fo mai il fa pongo tato telefone le si fonga le la mua i Wellington le o to 5 minuto ona tale o le tula iva Say
O te toi whātāna whātou e le pa ia lo tātua tino o mana whaafonga e le amantango neiva yaso e le whaupoponga o tātou tala whau mai Sāmoa. E le mai le sila le fionga le minsta o le mtanga wenga o tā longa, le sao o alo mawhana wa onga i le atina ina leo tā longa, e manuia ai lo tātua tino masiti ai le tūlanga i le maai mai a tino i whafo, e tā longa whaava malo e a ngai ma whidiwhidi ai whana wa onga. E tā longa le Pasifika le whatoa mai atu, e se fulmale iwa whana wa onga na whidiwhidi e whai masui o Sāmoa, mai na whaamanuia ina nisi i pine, lea nā lai o na se e Sāmoa le tūlanga whaal whaatūlangana o pine atu nuu, e le tolu se fulmale wha pine euro, lua se fulmale tasi si liva, ma le lua se fulmale tasi pine apa me mea. O le whaamalo se le whionga le ministaia se ule Ioane e se sao ning o tufutufa na ngā wha ai lunga mō whana wa onga le vaiasun te nei. O le umio ia wha ai lunga wha apitoa, e le o le taunu unga lea o lo lato soifua ta alo ma le ola tau mawhai, ai e wha mua lava le tūlanga tau ia o onga, ai wana o se la asanga o le olanga ta alo pe a wha muta mai li kolisi, ai ulu whale atu e tau sini o wha awau i te tonu o kalapu le atu no. Na mamoni le whaftai e le whionga le minister i compania Sāmoa na lango le wha moe moe, e au fia e whale tupe le Sāmoa Commercial Bank, le compania le SAP, Island Rock, Sevafi e Veni Caradas, Business System Limited, o le whale ainga le Inalani, Natural Food, le whale Law Lanes i moto tua, whale ngō si awa le Vailima, o le Uncle Johnny, ma le Teacher Sao Sāmoa. O company umaia na ofo ina maila lātou au au nanga, e lango sua le wha moe moe o le mtanga luenga o tā longa. Sau no foi le whionga le ministaia se ula, o le talitonunga e le maai umapeni tala na yalo ma whanau, e tuli mata ia nisi o whanau e pei o ilantou nei, e tū tau tā longo lo iei le mea lofa mata leni ia ilantou, e na ia tinae, e manu iai foi lo lātou lumanai. Ua whamanu ina le tau mwhainga nisi o alo mawhana wale atunu o i le vaenga o whau mai tausi mai pasi, e na ua wha wina i le vaiason te nei se sau ninga wha apitoa, ma mamole tu ele wha afte tele le whionga le minister mtanga luenga le soifua malolo ina, le whionga vālasi tā fitu se sele, ono i lantou umane e sili e leono se fulu ua wha wina, na te lelo lātou sao e langolango sua tuai i fō mai pasi sa iai, e le pui ngā o le tātou o te nuu, mai leu whale mai o le COVID-19 fruiva i o tātou lau ele ele. Sau nova lasi o le wha wina wha apito i lātou nei, ua wha malia ina le komiti wha tonu ma le matanga ruenga, i le vaenga muli o lātou pōr kalamin matau mwhainga whai u, lea ua wha iwina maleman wia. Na paule tu alalo le whionga le minister na tu i nātou mo i lātou na wha iwina ma le vasenga o fōma i umo le matanga ruenga Sāmoa. E tutusa le alalanga atu i whaalau i loa ma porka lame wha ngā solo inu i tua, e a wha i tia le tino puta i lo tātou o tenu. A ia tino mai foi ia li i matama i tai fō mai, ma le vasenga o fō mai tausi mai pasi. Ua whaalau i loa i lo fiso whainga pā lota le lanta e le lua se lau o swafa o i lantou o le tūmalo si umu. Ua mai o na restana i lunga le lola pālota e pālota e mo le whainga pālota lai titi whatu a mai a. Ai lei whaati noa le lātou pālota. O awala o le awia, au lei tu i nātu se whaasalanga se lenia i lātou. E au na fsilingia e tu i na mai sa lātou tali māfua anga. Nā lai o na le whaati noa le lātou a ia te tau e whiriwhiri ai, e le sa idinga o sa lātou sui whai pule. O whale ata whae lata le se lau i lātou e lei whaatino fo i a lātou pālota e whainga pālota lei titi u mai atu. Ai olo o iei fo i o lātou swawhai runga le lola pālota. Wa tāpa ai e lau fiso whainga pālota i ei tu malo. E nei e fisosoa ni atu e tu i nātu ni swawhau i lātou ua maali liu, e maiso nisi ua malanga i whafo i ngā ruenga whaavai taimi, e whamai ai le loilonga o swafa tonu, o le a nga i ei le isi la asanga a lo fiso whainga pālota. Na whaata oto lo fiso whainga pālota wha asalanga e le lua whetā la mo le sui wa umana resta la ai le pālota. Peita i le whon tanga le pāle mene talui nei.
O toi whaapalase lalo lea whaasalanga ele na o le selau tāna. Ua whaatūlanga mai aso mālolo mo le whaai ungo le nei tausanga ma le amatanga o le tausanga whaurua whelua se whuma le whaa. Aso mālolo ua whaatūlanga ina mō tangata whainga ruenga uma i le atunu. E te tau na aso mālolo le aso lusi whuma le lima le kirisimasi o le aso ngafua lea. Atuai ma le aso lusi whuma le ono le aso lua i suso ai o le maasina nei o te sema. O na toi aso mālolo fo ile le aso ngafua le aso mōmua i anuari lua whelua se whuma le whaa. Ma le aso lua i suso ai le aso lua leo i anuari lua whelua se whuma le whaa. O le ama whai lava o na te tala pisinesi. A ua whautua ina pisinesi mpu lengo company ta itase whaafeinga luenga ina tangata i aso mālolo. Le sootanga le lei ma le ofisa o le leipa. E na ia tutongi tangata whainga luenga i tutongi tāla whiangai. Pe a whaila ato te whaafeinga luenga ina tangata o le atunu. I aso wa atofa i nele malo e a vea maaso mālolo mo le atunu. O le whanatanga lo na lima se whumaleiva atunu e lusa whumaletasi o lo i aitu tono le lio. E sa idi awale manuia e maua maliati na e o le niu. Na waia tu fo i eisu i o Sāmoa le fionga mai awa fui mono a safo maniso le au malanga o le ofiso wha atu anga le atunu. E whaatasi le whanatanga sa whaia Indonesia. E toe tala noa matu whaatasi a wala e ngā luru e whaatasi i atunu nei e lua se fulmalitasi. E na ia manuia maati na e le whaatu anga niu. A wao se tasi leo ati na e tāua tele i atunu umo le Pasifika. O lo fesoa soani wha a wopea i lona tamawa inga. O Sāmoa na a mata ofi tu tono lefa ala pabitonga i le a feiva se lau fitu se fulmalima. Lewa te tālai nisi o māketia Sāmoa mātunu i whafo. E le awina atua nisi o ana o loa e ngao sia mai i le popopo o le niu. E le ngata mo le manuia o le au whai pisinesi. Ai whape na foi i lo tātou tamawa inga. O tala fōwia mai Sāmoa mo le amatanga o le neiva yaso, manuia Sāmoa, whaso i fōia. Talaflava o talafau ma le si ufonga le lau moe Wellington e mo le nei tae o le asos fultasi o te sema lua whelua tolo. O tamaiti a o ngā New Zealand ua ta uaisaili le ngama su e suenga a tonu o nisi o tamaiti pitosili o na le ia mionga i le lanolangi. Pe masalo ua vai le tūlanga taliaino mea tutupu i tutono potua onga o le sa ili ilinga le OECD mo tupulanga ta isfululima tausanga le mātutua. O māwai le pito māwalalo maka mo New Zealand ya tunu o eleleo lato wa tina enga ia mionga i tutono potua onga ma o se tasi o atunu o pito silo na whaane e tonu mai le lisi o atunu e valu se fulu tasi sa o fia le saili linga o tamaiti New Zealand fo ia folinga mai e pito sili atu na liberty ai whaafi tauli e au fia le pisa o malele tau pulea whaalave o telefoni ma masini whaate konolosi whaatasi e matamaiti e le whaalongo i whaia onga e whaale tonu fo ia mionga tamaiti New Zealand ilo lato lava si o manga whaatustus le tele o isi atunu e le polo kalame le whaatino a ilo ilonga po suenga whaavao malo mo le numera o isi atunu e taitutusa ma New Zealand e awhia Brazil, Morocco, Bulgaria, Chile, Suetena, ma Uruguay na whaalia le presidente le tau maumu le asosia whaia onga le PPTA ilona ia iloa e le angape whaale tonu a mionga tamaiti a onga New Zealand talo na amatal whaamai o COVID-19 fuluiva sale i taatele le a whaafita auli ma o whaia onga ia maululungo la tau to mai whaapitoa ia la tau lava mata tapo o mata upu e fōlinga mai pita sili atu o nā mio le leita maiti i tutonu o lātou potua onga. Nei lo whaia onga i e tau mawhai e sui isi whaia onga ma tau aveni mata upe le māsani ai o na olele lava o whaia onga.
Sāmoa leo se pepe te tono se taawale i se whaatasinga na whaieni tu o ngā taawale i le whaatangaina i tu la fono i lunga o wala titele Waikato e silia malelua se launi whaasalanga na whaia leo i lea whaatasinga ini ave taawale sa iai e silia fo i male afe ni ave taawale na o la tau polokaina awala ma whaatino ni amionga le tala whianga i ala i tu o ngā taawale sa lamatia i soifu o tangata i Waikato i le pole astonai pe ona whaalia e leo mai to asfululua tangata na loka i nai o se tūlanga na whai leo o lo lātou mau o se pepe i te tono se tase o taawale na ave ina i ni tupulanga talavou mai whafo ato Waikato sāmalanga atu i lea whaatasinga o mafua angana taloka i nisi o na ole ava malosi o amionga tu whanua o se tasi na ave taawale ai olo o se ia le laisene po le solia o tuunga o whaasalanga ma se tangata lo i ailona tu si sai e to tolu ni tangata na tau fia o lātou laisene o nisi taawale leini numero laisene a o nisi tangata sāno no fui wha malama o taawale a o sawa leo o taawale na ta ua fo i leo le to tele o nisi o tangata na o atu matamaiti la iti pe o na liputia i le leiti o New Zealand. O te imunga matulanga lolo wao le tau ine vaenga pito ilalo le motu i mātu i le aso ananafi na mafulfuli e ni la au mawhaaleanga i nei fo inisi o mea tau tino. E se la au na pa uli tau walungo sa taawale na paka i Upland Road i Galburn i Wellingtone ma na poloka i whioa inga na ta ual tangata e ana le taawale. E o fofongia o na ile ileva lava na paka le taawale maalu i tutono le fale ai bes 15 minuta ntoi fo ia nei fafo ai whaate ia lewa ai atu ua pa u iei se o ngala au tele i lunga o lana taawale. Na o atu se lau kilomita le tulale sao po le malolo se o le angi o matangi tau whaatau i tutono le lau mua na le whaatau no uina ini malanga waalele mai Wellingtone mo New Plymouth o na ole maua lalo le puao masafa atuai fo i whioa inga mo Napier. E to o tasi se tangata o tau fia leo mai le poa na poi kala i estete na sidia malevalu i tau lao whaatawana wina ina ia si 5 malu ese mai se fale i Petrus Place i Avonhead na lipotia sa umia le tangata se au benga maana whaasufia leo ina ia si 5 masai ele talitonunga na o ia sa ia i tutono le fale e tahane le sfutasi ana po ua mai ala mata upu mai le ini le ipotio nisi na manunua pe a whaina ai. Na whaalia se tase o taita ele maaftanga o tangata tonga, lo na whaanoa noa male o whail whaiunga le whainga malo New Zealand, e toe ilo ele whianga i ngai Waitangi, ma toe whaalea ngai na itu la fono, mole tite e atu ile tapaa, leo le apito silo na whainai Māori in Pasifika, na saunoa le minista mo le soifua malo loina, Matangata Pasifika, Dr. Shane Retty, e te tauna lo tele Pasifika, o le uwhilfili al palimia Christopher Luxon, se tangata pito sini e whaaululu i eile matanga alwenga. Ana sanua pakilau mana se lua, na o whaailo si se ia o lo o whaailo atu ele malo, e eilo na tali tononga, o le ato e tanga e te to ale minista e nisi o ia whaiunga o whaia, o na ele pipelo foi numera, o lo o maua mai su enga, o tangata Pasifika lava i e pito sile o na whaina. Ua wala au lua i le maloina ia whaafonga i tangata, ma toi whaau i tua la tau whaiunga, e tali tonu le minista, e sili ato na o ngā se fuafuanga whaatatau o le soifua maloloina, mō mana onga Māori ngā se Pasifika, mana tau e Dr. Retty, o se taso vaenga autu o ave yeila na whaamua, ia si itiele numero tangata e whaitu i pui, ma ia ngā lulu e vāwāla la tangata Pasifika, e maise o taitai whaaululunga o e kālesia. E whaitau wafe tangata na poto le taulanga i Wellington e le awauliana nafi, e whailolo la tau titee, e maise o se vāla auina ia vāwe tau fia whitawa inga, i le vāo le Hamas ma Israelu, nanga i atu le solo mai Aotea Square, whaasolo atu i Queen Street i le matanga luenga le vai fafo, o nisi na o la tau aveina ni fu atitele kasa ina ia whaasaoloto Palestina ma ia tau fia le fasio tingo whana witi. Sa tau aveina fo ile solo ni a tau tangata Palestina wa afia ma ia whitawa inga ma avianga i whaitito ole ofisalo kone sula Amerika i Aukilani. Sa i fo inisi solo whaapea na whaia inisi vaenga le atunu ina i taimi o watona yatu. E au fieli tite ilu mama o talpale mene i Wellingtone. O le solo le ason na fin whaatolanga ina o le vaenga tupulanga talavo i Aotearoa a Palestina ma le Aotearoa Liberation League.
na oso whae le Hamas tua o yo Israelu le sofito o ke topa. Mawhasio tia I tangata I to awhelua se lau, ai ave wha malo si le to alua se lau whas fulu. E silia mal to asfulu fito a whiwhit se lau tangata I kasa ua whasio tia, I oso whainga Israelu, e au whieli silia mal to fito a whi ofa na witi. Na whaalia le matanga luenga le mai whafo New Zealand ma whaatawa inga, wa ye lipo te tangata New Zealand Israelu ua maleo I kasa, malo so ina nisi wha amatalanga e winga I lea li poti. E whaasa fulu tau sanga le matua o staule le ua molia le ngā winga o se atutupe, mani pepa tala tupe mai se unungali I sa afia I se ngā se onga. I tauranga I le amatanga le vai aso nei, na ta ua leo le asitona ai, na malanga le unungali I te awanu I drive le asonga fua taluai, ai whianga I lo le tamama se ngā se whafosei, na mawhaio na awe le fale mai, ina ua wala au e tangata na tutu e fesosoani le ta awale le fale mai, au le I taunu uatu le lavea ai, na ilo le tina ua le iloa lana atutupe, I le taimina o ai ave lona te olua le fale mai, ma iloa I foi ua ave ese mani pe patala tupe lona te olua, mai le pusa o le telefoni. Masafa o ngā ina I se tangata, ia pe patala tupe I nisi o fale olua I le alava vaenga o le atunu, na ta ue leo, o se taule le e tutusa na ofu masitasi o tangata na tutu e fesoa soani, I le ununga alii, le ana o lātou loka ina, ma mō lia I le ngahoi. Mai tula I le so I le whaamasinonga. O le nomophobia, o se upu o whaingoa I le popole, po o le nofo le o le tangata, o na ua le ise fesa o ta inga ala I lana telefoni. O si itia le whaonganga o telefoni popoto tala mai le luas fultau sanga o tua nai. Ele ngata mo fesa o ta inga ala I tala noanga, whapea matustu singa, e ua whaongaina fo I tatongi ai whaatau po ni pili. O ni awala mawai whaamatalanga I au nanga ese, ai mai sei fo I o whaafia fianga. I se saililinga le Deloitte, na mawai peto sama le 20% o tangata. E silia ma le whaalima se fulu o na siaki telefoni I le aso. Peto sa leo ta 20 minu te umalawa I te tonu o I te ulata itasi, I le taimiolo o ala I le tangata. Na so ena Eric Lim o le University o New South Wales, manise lau so ene tamai te silia ma le to lima afe, I se University Saina. Masama au le saililinga o le nomophobia ma le lava o le moe, wa fiele o la malolo ina o le tino, ma le mawhau o le tangata. E pito sili atu ona le lava le moe, mo le tangata e tasi le pola kalame e maasani ona tele le taimina te whaongai na ilunga o telefoni, na ilo le tangata le tele ni apps, e na te whaongai na ini taimi pupuu. Masama au fo ile saililinga, e sili atu ona tau sina le tangata I se pola kalame whaapito e tasi tutono le telefoni, le mafuai ona whaasili lona fia iai, ai le lava I ma le moe, o le malama o le telefoni, e whaape le whai ai, o lai susulu lava le la, ma e mawhai o na ala lava le tangata, pe ai eise masini e susulu I ona fōlinga, o whautua ina lau su e tangata, ina ia awane I whaonga ina le telefoni le itu la, ai le I moe, ai whai tau se tusi, pe seki fo ile wati whawhango mō le taimi e te tau e o na anga I e malolo, ai tu umamau ese le telefoni, mai le moenga. Tala fawia ma le si ufonga le lau moa, mo le nei vaenga o le tai au. Malo le whaafonga mai tātou atunu le lei tai au, le whaapoponga le tūlai se funma le lua I leo ni leo tātou telefou. Ia, me se fui tātou tala mai Sāmoa. Ia o pokala masani la fo I le yaso. Ia tā fo se furu le tātou pokala me pe ona masani ia yaso fua. Ia vai state tasi. Tala ulunga vai yaso. Moni lava, ia malo lava le malo si fia mga luenga masani na tau le nga lue. E nisi au so la tonga luenga. Uma le yaso nei malo le mo fava yaso. Ia lai e utu me pe company le tu pe tono lantanga. Ia. Saulo le tanga stamale, ia maulu lo tanga tina. Tuatu lo tanga tina. Ia. Ni mo. Ana faliu tasi lo le tina pe faliu se vai fo. Faliu ula ia faliu no mo vani voi. Tala vai stamale, ia malo sa. O meu mana na tautoa. Silvana ia o fe au ia mo moni le tai. Le o mele foi mai. O mele te mafti ai no ton foi fale o te muse. Te muse fale o mele te mafti na mele ia te. Le to tele o le woli ia mai mata mai o lo afia le afianga le. La fia. Mo me o le na le taimi a sa woli tupe.
ele tongi ma le fa inga e fa longo iai a se tino i tupe va ia ele pa iai ya se tamale le vo ile tama ele sta ma polonga Salofa. Ya. Ole tato leina la na talatu vile me tato fa soa. Ona va visiri vo. Ole so enga na faia ele la wo nanga nei tono New York eta ole Business Insider. Da visiting ia la tole tele o tata matu ile la lolang. Ia. Po ani va enga vo ile le regret pe Sāmoa ana iloa faia ana iloa faia. Ale o matu pe ila ya o ngā mō tātou nei. Ia. Ia, e tele i o vaenga, ai wa piki mai le tolu pito i lunga le momua. E le lava le taimi le whaalu i le ainga. Ia. Le tangata nei, tele o le taimi e whai ngā luenga ai. Mana tua whaftaini, le vai taimi ngā luenga, wa tele ia mo meo me whai ngā luenga, so soani le malo su tangata. Ia. Wa iai ia i le yafi, wa iai i le wila, wa iai ia mo meo, me fo ia vili e le whaonati le, wa le tue whangasku drive out. Wa tele me whai ngā luenga. Ai fuel malo se le tangata ia so i whangana toi, whangana nei fi tu ula lola au. Ia peone ngā luenga mamawhana, lua, malo si ngā lua ngā luenga mamafa. O le sta malo se lau su whātau sanga o lon soifua. Tono ule o Venezuela. Ia. Su whātau sanga na vei ia whai whātau anga. Ia, o le malo si o to ina ngā lua mamafa. Ia, melan tala ana usala mo ia le mamafa na ngā luenga na whai, teimi o malosi. Ia. E whaftai le wau dia su se lau su whātau sanga. Ia se vai. Ia ma le whanga lona tonu. Ia, o le mele o le lafo le teimi anu i malanga. Te whau. Ia, te whau. Tēne le teimi e pisi ai ngā luenga. Whaalu e le malosi. Ai lesi teimi anu e malanga e asi asi. Ia. Whata inga pele nofo i polua. E rei mas teimi le malanga i Palmston North. Ia. E te mata e le mātanga o vio Palmston North. Ia, ule me whainu te malanga. Ia, sa ole. Ia, pe te nofo i Palmston North, lesi teimi te anu i au kilani. Ia. Ia, nei vanga te tēne nai tonu. Ia. Nei tangata ina whaitu e suenga lea, mua le lava le taimi ma le ainga. Lua, ova le whainga luenga ma mafa. Ia. Tolu, le isi taimi malanga asi malanga te whao. Tātou la. Ia. Le au mātua tātou Sāmoa. O ale vaenga e te manatu sa te tauna whai aso ia o e lua sifuru, tau sifuru, tau sanga wha sifuru. O afu ni vaenga sa whai sa le tauna whai ana tai. Sa. Ma le wero vini mai tātala noa, tolu whanu lima nu o whatasi. Ma na ia whafsiri. Ia, te tala i fwoi mai, te tala mai lau ata pona tātou. Awe se o me tātou talitali e ai ma. E fwoi wha manatu wa whapea nei. Wai e isi, e ila, ma na ia whasiri wai mai. E ila uo, fwoi lele, uo le leia, tama. Leia ma, taimi fwoi ma onga. A ma toi whailoa ina le taimi nei. Fwoi mati malo, o whaila si ona ainga, psiana whanau. O wa ia tūna le li isi ma wo fo ile le na matua o ta fa fa so ro fo ile o ta fa fa ia tūno la langi e o no le fa inte to lua ia fa mai so le ki ro ari o namba fa tu mai se o sala moa na iro le fi so to lua fa tu se mai va tu ta mala ta fa mai o i pali fe fo ile tu intonis fa tu ia na paua ele yo fo ila wa ele uli fa ia pe wo va ia ma tu ana va sa mo le fe tu lo po e pala ilo ma tu na le na fa sia fa na o ele mo sia woli yo le tiro fa so na tiro ma fa tia al mele lo fa so o le ave ngale ave Tato le na talento. Ni mai tato tal no to va lima lo fatasi. Wai e fa talala tala. Risi foyeli. Ia. O le tangata ele ia o meo sa tupu temi o la titi ma le fa solo in talvo. Ele i tangata le la ngasa. Ia. Ele i foi la talvo. Failo na aingo la titi fa mal fana. Ia. Ia na fiu foi le tam foi ana o sai musu fiu foi la talvo musu. Te milane, mo fia ia. Lo. Wo toi fia ia. O mo temi. Ile amasa. Temi ola titi lima tau sanga fa lima on fa so lunga sfulu lima su. Fia wa fa ia musu mai. Ile mana o fa tu ia lo talvo temi o talvo ile. Ela foi lá. Mas só na lo ha so reta ti ala amasa.
te lo talvo na te lang ona ma nei o me o maftanga wai o mo me memories au me te e te mini lu tato mai ni usila sa tato fai mo manga sa fanga tato pua fanga mo tu lo ngana sa tato tato fanga e la wa te no for te mini o to e wo wai o mai no mafa peso nei o le na o langa sa tato fai ta fa ta si ma tau songa o so to fa fini ya ai va tasi le ulo na ai me ko pai ko lai sa fa rifu o le lawa mo me memories foi ngai te malu ma fa fa we to e sau uma i lunga me sa tato fai ai ale ini me fai e sala mo ho pe nei lo ai sa ole we di si ali ina tu foi o si ona tua o fai langi fo lang ai o na tua ala le o le tangata o le nganu o tau tala i me foi le fai o upu e tau talai ma mau i tu ia ua foi le wa a mi si ona tua a to sala mo te malo la mo mo ia o se foi le fa tu to ina sole sau se fai atu le o tu me le fai pe alu mo matai wa ina te mini fiu e fai so ia fola mai ia me ai na tua tu ali loa wa ina sala mo ana i loa se tua to mana tua ni taimi wa ia le la wo tupu ma taimi ni ia na usta ia on matua sa fongo ia wol fuel to ma to pe na ma to ma le tele ana tu langa le taimi ni wo to sala mo fa na ana i lo ai muli tua tama sa le pe na tso fuanga pe vetate tata no le fa pe o le tup e la ya ngal tu pe tanga ia ai overtime mi lo tangata ia so fit tol va so va ngalo ma i no o tele time ia no ngalo time ai nga ia vai so time mi so ai nga le foi Christmas me le tau song fo ia la tata to pese vai foi si fo no lo mo va la mo tatu tal no fa o tu tato fa fianga na no le o il tato la au fa talo fa tu la au fa te tele lava le ton fai mai talo fa la le foselo o tino oi ma no tino tenga luenga kuama ile pisi kele o le na ma na ya na la o tai o ton ta fa fa o ya ma tino ve voi tu la mai o lu ne o kila oi ta ma lo ai marosi ai pisi o kilan matango fia ke le fa so mangia ke le kuso le wo ko fa fangu mai lunga ma fo fa wo o ma ko ia le la fa solo kulunga inga ba wo le kulanga nga le makua tato le fia tato unde yo le ai ma wo ma lo si le kemilinge yo le ko le o nga fo yo le fe o le wo wa me ka ya e me misi le o le wanga sa o le le ia pe ila le mana ia te lele mena fa pe o le aina sa o le wo kai nge ku
e pe o le si mea le ka ke vai e ka ke kausu e ale kai mi ka ke mafuka i mo ka maloka inga ma nei te le famba na tule ko se ko fa manga ko fo ia ma ko ngi ka ko mangi generation ngi le me ave ile ya woni ngalo i ko fa pe fa anga i loa ia ka ko manga ko ila kala lo kama ke ni o fo o ka la o se o ka misila se ka si le pe lo o ia mangkuana ka wala nga passing me ma ingi venga me ko fa manga ko me ko inga faka uor ke ni ngai o e a onga wa e ke le ko e maua se si ke ni ko le ke mi a onga wa o te ni te matua ia fa pela wa vai ko le mo sa wa venga o fa pe me le ko inga le wa ka di kongula le kala ngo fa e ko ya fata uor te ni nei manu le wa mo lo ke mi ka onga ia wa le se onga ia ko ma fo la nga wa le se wa venga ba ke mi o fa kia fata uor te ni sa nga ia ma ngia le poka la me lo fa so man ia mo ia nga ke mi sa kale ia wala ki vo ia le lo ka ko le nga ko mo we singa lu nga o le fa ile fa va ngo ingo pe mi ke ko ma fa wa i se me ina i fata wa ina ia po le la si me nga fa pe mai sko inga nga wa Venezuela nga wa le alta fau este mi sa o le leison mo sa o le le vamos ko fo i mengi lo ka ni Sāmoa ia o ka la ko Sāmoa wa pi ka lo sa ngi usila o ka wa se fulu ka sanga o ke ri ko Sāmoa no ka la ko le Sāmoa ia la ko al ma ko ulu le mele sa ko Ahora foi na tua ai lunga. Mira, de saca con uno. Hola, ahí le un ano un mele ku un ko fali. Hola, un ko fali. On me o sweet ana mai tia na lai tu o matu tua. Ia, sa o le. Tu sais non. E faso ku nga manga ia kere le lo topic monita o ko fa fangu mai mana tui. Mi se ma ko ngi la ko fa kamala i awongi se me mis. Tare ka ingala i loka avi loka fa mo loko lo awongi mis. Ia makua. O ye se lo pasenge wa foi e ki o que vai voar com ela, anga i loa, que fa manga ia pero ka ko rua, mo me fa tenga essa coisa. Essa, mana ia, fa stai la ma mia tete no. Lei mia foi da so voa. Pero tino, ia, lo fa foi mo lo fa se fo. Todo vol lima lo fatas. Mana ia, e o ta o sunga tino ya lunga Sāmoa, tu sala wan wa tu Sāmoa, lo sa va divare tu da fiafi. Ala wa tiro man to ina ho le mazan ya tino fa mai lo ilan fana choli wa ina tato ulo le vo to sa vali vali wa e tata sa New Zealand e yo no winga sa fa Sāmoa ia ala wo watu New Zealand wa fo wo le to fa ia ya e pisa o tenga la foi la o ya na le tato ya le wo le o me tu wa o le wo fo tata le wo Voilà mai tato tano. E le se isa ma fa so foi I me fa pera. E se to ina sa ngale le ya isa mo ya so ye. Le la fa ngalbo. Ma wala le le tano le ni sto ina la han. Wala ya nu la yasi. Ya ono le uti foi fa so na tai. Ai fa pera anu la isa mo yasi. E tu se va so atona le sto ina. Ia fa pele la alu Sāmoa li sto sanga na tu lo alu si sto. E lo tu Sāmoa si wo mali sto in. Sa la mo na lo alu asi te no le New Zealand. Dio. E pe ona va nga fo mo ia na tu pele titi mo na turista nga ai ma mafal mo na turista nga. Sa olele. Ia ta o tolu va nga ia la wo lunga ta ta matu lo langi so nga le to la tu pe a nga mo tato. Mo le lava le tai mi o tangata nei mo na to ai nga. Ia. Lua tele le taimi nga lue nga luenga ma mafa. Ia. O le stangata le fa mai ana fa pe tu fa to anga fa lue fa isi nga luenga fi ai pe fa lue alu pe fa ufale pe palama. Ia. Wa mau il fa to anga ma no fo ya I male alo na olanga lo na malos. O no fo ya I. Ia. Ya ma le isi taimi alu ta fau asi. Ba na tele na to. Ia. Ia o te lo I tau I ta to fa pe le tau sanga
e fitu sfuru i tūla whenga luenga. E ono sfuru a tele na wana i tūla. Yeah. O le ila so taimi e te mafu tele ainga. O fo leo sa fale wa ele la vasa uloa moelo. Te ala e wale fo inisio la ainga wo whenga luenga pio ya ongo. Sa ongo. O ngai fua. O le si tū tau te vai. O le oval whenga luenga. O le telefona text al malu. Yeah. O le si tu vai a lua ngā tangata. O le ngā lua ngā lua e te le atu lona text. Tu sa ngau ata to. E ngau al manusi. E a lava mano longa. Ia e le pule le si pula tangata ia na nei so soani vo i. Fa so te ia o vatu matu tamaiti. Ia. Ai le so taimi na lua. Ia e le ni o memories for le ni me e mana tu isi au fa na all right. Ia. Fo le na mo le taimi na lua. Le isi taimi na fa na le isi taimi fa le ai. Ia. Pe para sta to sunga ya. Ta o le mafuta mai sa fotu. Le nasi asi vai son te nei ruinga no ale mafuta isi nei te miti le Sāmoa. Na la ta ulta faola ta faoi. Si o so ta o sta so lo pole tala no pifa. Ja. Lo pole tala no pifa. Ala o mon tala la vula tala. Ala va o mo lai mai sa fotu va tai la mal mafuta mai. Ya. E se foi e ala ye sa. To dia no foi nei. E disi tamano failan mon mau fa no. Ia so yo la titi Sāmoa. A watu no na yo na te ni usila no foi ni usila. O ia tu no le vai vela fata ele en tamai. E fa pela le la fata la pela la o le fia ta ele en tamai. O ia la lu tafu vai vela. Ta ele en tamai. Ale no so no foi ni. Ia. Tuas famela tua se la mesa. Am tamala itia sa. Le tu so le si tam lu ma tu ala stamalia. Ia. Ia so i Sāmoa. Fia sa wani usila. A watu la na yo na te i Sāmoa. No foi ni usila i Sāmoa. Ia. Tu sa o ia ta fual vai vela ta ele la wali ia. Ia. E den vai la uria ta ele vai malulu. Ale la wasa no foi ni. O ma so. Al ma tu ase al mela wali ia. Le sa fai fa polonga. Ta fual vai vela ta ele la wali. Ai taula na mana tua le stamana. O le fo la wai nei. E hul te mea mai nei ona te ila sa on tau si Sāmoa fa ta ele nei. Pe matua. Pea whare le matua o anofo na o ia ma. Ala ta inga la o ta uo. Ia. Poila le sila ta fua vai vela ta ele malo e malulo le. O te ia wa ia. Matua uo fua pe fa si Sāmoa la tu ni usila. Ia. Tenga tangata le ta uo. Tu ia la nei tangata matua. Ia. Ala tu fia ta ele vai vela Sāmoa. Sāmoa. Ma tu sta ta pena. Tilo ai ai. Wa fa pe ula no fo Sāmoa o ele te la tu nei au la mele fe ta fungo le vai vela fa. Ma tu uo fo ai. Ale usa ni vai so. Te o fo di so. Ja, le na tala na ta si va ta fungo vai vela sta uso vo le vai. Le na mana se vai vela sta ele se tu fa fungo le na halwa sta matinga han matu sta mai. Se lo mi lo upuzo. Pa malo atu voi ya la toi ma futa mai le tui sa vai. Voi, le tui. Ma o fio le tui ma opo. Oh, ya. Tala to sa si no inu. Ia, ma na ia. Fa me manino le fa sala. Ia, malo lo fatu. Ia, ma sunga tu, tal tu. Ia, ma lo lava. Ia ma o fale. O fale lupe ave avai. Ia. Ma o ma sunga tu le ma futa mai Australia. Ia, ma lo lava mtonai. Lei nia, ia sina leo, whaalili tui, ia sose, oso, oliveta miti, ia imama ta fola, ta ina vana mafuta mai, angara fu mai tupe, New Zealand. Yvonne, maalola wa Yvonne, ma nia foi sauni ngalo tu nei aso ia te utoi Hawaii. Ia lupe, ia mafoe, ia marito tele, ia mafuta mai lete, ma tatu krame. Lori Watson, mafuta mai Kanata, so, maalola wa. Ya le la fa ulta to pesi, lo tala pel tato leina, te wala mai ai.
Faasilasilanga mo alo matama whanau o le vi ma la motu sa le imoa o lo o au Maui Wellington e New Zealand. E mua na mātou whaatulou Sāmoa i upa ia sautua whawhawha o le ata oto whaahi o tailoloto e le ngā whatau lima e so mātou whaatau waa. E popo e le taofi ne iso sopo manu vale i le whongatia a o whaapito au ngā whasetalo sanga moalo matama whanau o le neia fioanga. O suli mawheoi o le vi ma la moto, whaapeani o upaolo maululunga i totono le laumua i Wellingtone. O le paia lava lea, a wale susua i o alo mali e toa, le paia i le ainga sātili alo, le mamalu le whale tolu ma le ngā utaala, ma le whetalainga i alo atua. A e whainga tā fo i le awa o te tele ilo i tū malo i a sale i moa. O le paia e whaasino i le awhifio ai o ainga e tolu, le maopu, alo sina ma alo mali e toa, alala tailu atua malona ngā utaala, mamalu mai oe le whale tolu. Ua manato, o le aleto e whalo ina le awhaloloa, be la lafo foi o le savili, a oto le au pe au. O le aleta aina foi itua matala le tili, a wa ua tala na e uto le tūtanga le waaloa, e ua seu foi le fua o lii, e o whaalepa le foi mamapu i le toa, e pei o le mua o alofanga. Ele o toi polo sila fia ile ngase a malolo o fesanga i nei masi o tātou nuu. O lea ua talo sanga i nai loutou pa ia ma loutou mamalu, alo matama whanau o le vi ma la motu, o lo onopia e ma whaamautu i totono le laumua i Wellingtone, e au fia i porirua, o le Hunt Valley, whaapele taulanga i Wellingtone, maona nuutua o i umai le laumua. Ua mana o mia sa tātou wheloa inga, se i whaasoa ma soa lau pule le whaatala uula mai se o tātou nuu, mo se whesoa soani. Ua o mana tua i le nei toa so le maoto le tamaitai o nā whanua, o ala o manu e leo wia, lo unu pe le, e whaatau waa le au auna, e au mai lea mao ta tātou te whelo ai a o tau mati so tātou sao mo se o tātou nuu. So o se nuu e ta ape poto, o se nuu manuia, o lea ua talo sanga tuai ma lea nganga whaalo alo tele, i so wa wanoa tātou te whelo ai le aso, no fuanga, ma le taimi e peo na tā ua i lalo. Aso le whelo inga, o le aso tofi, se fulu whao te se malua whelo tolu, no fuanga e whai ai, e whakasa Lower Hutt, tolu Mitchell Street, e puni Lower Hutt, Wellingtone. Taimi o le ono i le afiafi, whaamoe o le a tātou whelo ai le aso, a o tu mai la ngi le langa alia le tama whainga, i loutou saifua ma so mātou wola. Whaaftai, sainia e umu i le tainafi le tua masanga, umu pati mua au, o le sui o le komiti, whaapea li i mawhaipule le vi, ma la mutu sale i moa. Mo nisi whaamatalanga, whaamole whaafsotai umu pati mua au, i le telefoni o lua fitu, whaiva toluiva toluvalu, o lua fitu, whaiva toluiva toluvalu. Wala to is full 12 minuta na tale o le sefulu. Ya na ua manino le proclame le July sefulu to fa sala wino tala mina tupu tala fa sorpito la langit. Oi. Le tato to fa sa watu. Yo tala ulunga le yaso. Ye pi tau fa tasi e ngo o puyedu. A tu ai le pule o le falitele malo. O fate ia o ia le tumu tangata ile ai le mo i vai aso. Na ia fa pea tu ai ia na au na male o fotele. O na. O mai o luma. O mai au na to lua fa pea tu. Lawa fianga le tupu. Ele o le tumu te fa sa onga. O le pule o le falitele malo. O fa pea tu i tangata fa ingalu. O ai o lo i fafu. Le tali e tō ona. E lua ia asini o lo tata ai lu mole fale. Na fetangi si te asini e lua. Na fesili le tamalo e ona. Ele o se asini le tangil na. E pe ni pusi o lo fetangi si mai fafu. Ia e saola o pusi. Te fetangi si le telefo i pusi le afia. Na fesili le tamalo pe ai se ha u fa pe ai le afia. O pusi ai pusi ia. Matali mai ia il tamalo. Ina ufesili il tamalo po ia no pusi ia. Pusi il next time.
Au he rota. Se tali tato wala. wala. Solo he rota al portito al fal. O le mautonu he rota i le aso. Nei ulava na e i lunga. Hey! Sorry. Nala ngona a toile a ile ta lili o le leo haru he rota. Na ati li aina to e i lunga. Hey! Valo Sāmoa! Hei loa uma le nuu. Le tangata ino he rota i nā le mawawai. Reita te leo he rota waia le maua le pepe o Christmas. O le ena e toi wala au atu ai iana au auna. Au auna. Wa sa vali mai au auna vai atu e rota e leo sa au auna tane. O le au auna fine. Ona toi wala au atu voi lea. Alu yo asa ule au auna tane. Te lei wala watu se au auna fine. O ia no ne wai helta to wala. O ia i se auna tane. Ma no se fuata to lau. Ai ua tau leanga lau te ore e re li lea. Ia ka le fa ku o wa kele o le na u bi ko fa ngora ko fa o me lo kala o bi le pulo ia le maro ya to fu ma tas wa tai la wa man mo tu sot a nga no kala no o mali me kasi de ngai ba ya so de o fa ku do le ki se si de ku ya tasima po he rota wa i hore rota ma ko be fa de lo kala po he rota o de ka ku spai he rota la tonu o que le pena i me fa pena sata o di kala de ya he rota de ka ki muri ai de e me i tas e sa olanga na e rota e le ilo tanga la sai fa for fale na e ai tono no fa ma lo di ka wa ka ya tai lava le o amer ko ko ma tango fi o le tau ni yaso ia a me o to pena o ma ko le se o telefone foi va o ne ne que foi fiu caminho o lo que ka maki me o telefone o ka ure de ia amalo a vi di mercado ko ka fiu foi de foi ko de foi e a malo afta ya le o kai pe on mi o se kala anga de que ro ka o por ka ngaka por ngaka o de vanga ni e de o ani me ho inga ngamawore o ika o kamalo lo ya so lo o li ka de lo fisu ko lu o le walu fiku ka usanga o saula u ya mangona o ma iusira o nga lu nga ho ya nga lu fa nga lu nga o ko ngisa ma wo la ya se ko su fa kala ya ai ki opa o kauna me nga ke me ka wo fi o sa ya o nge ka sia la nga lu nga a ke ni na o lo wale fi fa nga lu nga lu se bu pe ko fo le mano so de me nga lu nga kia maka ni ka nga lu nga ni a ka fu e musu e la ko e mo wale se nga lu nga e fa nga lu nga o le ko ke nga lu nga ke mi le siku fa se io o mai lo ile malu o sui lo o ma ko o mai la lo kontala ke ale fa mai no tolo ki slow ale na mo na mo ya e cha o ke le me o le mano lo wa i o le me o le luanga ya ile mo o le se kai ai le fo se fa ki ile me o le fie mau ni kupe waka maki nga kai ni waka i duai nga isi ia e ka ke doa le fika ui foi le sa ke le foi le fai nga longa ki nga ia mo ke nga le mai kusa o ki nga ngo foi le a fai nga longa le ia a o nga o le me a o le ke me e ka ngoni kai ni ka lo o kai ni ko koe o kai ni nga enjoy vo e fa ye se a ya lu ka fao ya fer ko ala au ya ai me sera me o le we ka maki o ye ma ka control ku so o ka uanga me le mano lo ele ki o foi le me le o le me fa se au o le a o la ke pension lo o ni si foi ele a un fa ya o le wanga sinasi
ia ese ma me vole le nganga o le ke mi ka unga malo lo wa enjoy ya le ke mi le ka ki ia unga le alo winga le o la o fo ide o fa lo ngaku va kwa tu fo me tachi ma le fa fonga o le o ke le ingo fo idu ia le fine pula wow na kong wala nga le o le winga le o le me o malo lo ia i ke fo ke ngo fo idu ma le ke mi kusa o pula ka wa o ma ke fo le o ma o ka ma sa mana ia we fo ia grandchildren o le kamane ma ke ngo fo ia le va ia ma o le la adu le ske ka usanga le pe dia o di mala o le mele ia o le mele o fai ke mi por ta le sufuru ia o le sike mi ka la ko fai mele puki lo makua ia ka ke mi wa ia ka ke pe o winga le o le ke mi nei o le ke mi sa fia ile o langa wa o le mele we nei ka ko ke kala mo nei ka o ia ke o fa long fa mai o se ko ina ho lenga vili mai ne ia o mali mo ele le mo fa ia ka ko o ka ko o puai o ka ko masinga o manga fa ka kia le la fo ka ko o le ale malo singa ia o ma ko le se ko e fo isi e ringa sa ma ko ma ko le vai so ko un ku e mo ko lua so e o mari u longa fa sa go foi sa ke ura ile so ponga o le winga le kala e ma fuka ngai ia a me sera me no fuko kasi de me tu foi me tasi sa o le ia de no fuko kasi e ka kawo nga ye si e no fuko lua e ku sera foi pe malo si wa e ka wo le me wo le mo risika e ku sera pe malo si e lo ke me so le ma ires mo e so lo ia umano ia e pe o le so sa o fa so ko fo ia marima tasi na kiuke pe o lo le kiuke ia solulu so ko no manual ia lo ba eso a marina o fa so ko le mele o e le sila fa so ko ia makitoria e po se ho le mele a ve ka fo ie le pela makonai ia o inale o fa ko wa sa o fa na luenga ile fa le ma ile fixe fu sa o iku le mele sa ile fa le ka o isolation ia tu ia e la ki nga o ko lu le li sa ma ko lu o sa ma o sa bo ima fa nga lunga ia na ma ia ya lo ko le il mele le va ngo le pela ia o ka nga ave ma ko nei le sa ko ka ko ia fa ke ave ma ko nei ko ai mo sa de ko o ka nga de mele o le ka me ho ide o any craft ia me tau lima o le mako i le ia o la kuranga luenga ia ka ngai foi le ka e se ora ko fori ai le ka ko e malusi se o ela ka foi le ai dongo fia ka ko e sa ma ile ar ko ke ia ko ma o ia o ina la ukala foi le o la ukala sa u fa so ko ia mari ka o ngama ma le ai singa e mo isa foi ka ko pe o mele o ku papa sa o foi ko bisi wa ke no pe sa lo foi ni mele o ku papa wa o sa va e ma sa ni vo de que o ave se me o lo como que la lo como que mai der ko sa o ave ya ku lo me pusa ka ave ya pa e fa mo le si mo wa ko se lo como que ia nga ave le sa fa wa ko la po so ko nga ai mai lupe ngo e mai ana pa wa lupe ai le ko se o yu ko mai sa e le ko ngi o me e se mai le me le Sāmoa ia wa le o lu isa le lu fa ko nga yeso ia ki lu le Sāmoa a man ko me nga le Sāmoa ki ala ku fa le mo lo nga lu ko le ko nga nga fa ko nga fa lo la fo ko le me uma ba ko ringa urupe ba ko ia fa yo mere ka ko ai ka wo ia ka ko nga me pe vo me vo
o le leo se masima e ko le sia ina fa men masima o aso ngi o ka ko ke ko fa ia nga me esa o po de mele o ka e va vivela se kulowa o kai le un ko asa ngi Sāmoa ele ko ke la ko ke o sa ile pipa malulu o le fa nga o un Sāmoa e ro kulua so le ka se va ko fa fonga ke fua le va venga era ku e oso le sa mo ore mo malulu wa ana ya paira ko vai vela so au te no te ngamatua le o ele a faina le fa malulu vai vela Sāmoa a lo atu la le pe o ta si le matu tele a fa tonu ta me te tunu vai vela o le ta te la i ta te le matu ouais se vai lo le o ma ko Sāmoa kwa makanganga o in sida o me ku me ya ya ra ko e ki nga ga lo malulu le vai ai ka ki o sa ia ka e o ran ka masan so se kai mia e o le po sa o le po ka ka ele le po wa o Sāmoa ku sa po le e nga uma ko nga solo ko ya esa le yo le ai ya mi se vai ka ni le la ke o ka ku ka ka sang ni ka so ya au kuso isa ole mo ko i vela malo e ka u ke ya mi se ka umakua e mga o mia le mea le ngofo fo ile ko lua ya se va ai le siga ai mi se me o pi o me fo la au e puki wala unga luenga nga le fa i kina le ainga fa ina le piti mala ya ki fa i fo se fo la au pa fa ngang fo la au e listo ina na mane mele o uye o ki fa ngolo ko ale sa fa i do ku me to ina fa ku ku o le ase lo ava pele fa sa o ku ka o la va lo ku io o tato lo tu le lava matutoi o tato lo tu le mantu le va te tainga le la wo le fa to tu spa le yas al tape nanga te le el fa lo tu le la tato fa lo no pe o ya le u tato fa lo no o ye fe tala i mele li ile lo tu ta ya ia mar te tala o lava matutoi le pe ale ste me ve lo tu ta ya o tu fa sa lo tu ai ma fu to me tato lo tu ta ya la o moran lo ku ka fa lo ai te lo le la to fa sa to ila lo tala au a fu le tau fiel me e ma sani ai fai pela o lotu fai pela o lotu foi kala o ia pe ke lo ai du mai ku le ona fe tau le me na te fai o le me wa ma sani ai fa au pe ai mo ma tau foi le tanga te le fe sana lotu le du ngol ta vale na ti nga wenga ia le ai o le me nga le fai o ka fa no ko i le loku ia o fa lo e le so lo vai lunga ke nga ia lo fa di puki o le me nga le fai o ke ka fa solo nei sia o le ka ke le do le unga ka ke ya ai o mai ala sia ya me me fa mangal o e ke lo le ka ke lo sia o e la nga o ai ke le o ke le fa stua ya o e la lo ele mere ya ma ko le fie se ka ngul kan ele ya mse me mo be fa ye le tu sa mata do me si ma ya fa mo fa mangalo ma lo fa lezi mo me va pena fa mangalo de fa mangalo mo ultina da inga pe fa aso di gura ilo fa wo lo kala ya wale le mo ya la so ele o lo fa ni ya solo fa ya dai o le se foleo o va na ta o le piki al salonga sta mai ale le ta o ya o le mo tanga teno fotos ya e tau nei si ai va ta inga pe o tamam tua o ai o viva ai merita mai a inga o nga solo tu asi sa o le ya politina ma tua fu ai o viva ai mesian fa na o male a inga o tu asi ya ta tu tumu nei le aso le no to sauninga ya tu sa na tele o me alu ai le ma alu te mi fi alu fu te mi mo ma mi ai le yo ya si te mi ma ima al ma le te mi la so fu ya si ya yo ya a mo ala malo te mi vai tanga tamatu o lo ai nga alu ya si ma no tata no ya i ma le ya al fa tali to sa ni nga tu mo ya tu mo telefo ma le
Ia, ole o te sfut. Tole. Ma me lita do te me. Ia. Ia o lisi le tu e wha manatu foi pio le tā ua le tausunoanga stamale. E wha pio tā ua le tatano. Ai me lo se me ia ua sui. Tau whai tala noa mai. Rais whating. E wha teinga wha pe te whalong me o lau tala. Mo whamtala, toi whamtala. Wha pia me le vai. Fui. E lau tala nan whae le hale fu toi whai nei. Lo inga ua ngalo. Ine mela utupu lo maho whau. Ia. Pe vore tā ua wha te teinga la. Pe oe. Ia. Ia lo te mai tau ina e o le wha tasi whae. Na eusa se e vai. Tu solo ua lo whare. Tu solo ta. Nei lo vai ia, na eusa se e vai. E o lo pue. Au tango pue le ata pasa no Facebook. E se tu vai mai sa mo se vai o lele. Tu solo le lo whare. Foi vai. Ole foi le iena te suru mai ai. Ole ie mo me o fai pesa tina au lotu. Ale te vai tu le te suru mai. O iena io fa fine le te suru mai ai. Se vai se to au tiro le tai metele isa wo ta tonga no. Ya la tari la tu ya. Ia. A pele ya o lo tolu. El Paulo me veo lo fu na le. La tami no mino he rota el fa Paulo ngol fa. Na vala agua tu sia na masio. Na vala agua tu rota sia na masio. Ha? Tau. Na o mel fa fine. Na me wa fa pena ai ni ta ya. Na tali le fa fine. Ya tali mai o. O mel tali. O na eu se vai. Tau lunga na tatu pokala mele atata. Fa tai tele al tatu atu. O le fa fia tu a o foi fa no. Ia. A tele me mama folo la ngate ale fa no. Sa o le le. Tata tari fa ngalo me fa talo la. Malisi mai o le tatu i masina foi le. Foi le o fia. Na. Fa te fi ta ma fa ngata o amena tupu. O nei masina. Se fia. Esa. Pia ona fai tu tele taimi. Ava pena na saru misa mata mara inga fale do fa ngaluenga. A wote viri ai o fa tupu fu vesi o fa ngaluenga. Se ima na vale tu tamara inga. To ava lu misa. Ava o vale. Ai fai tu tonu o fai fa fole au tira tu next door. Ona tangi ai le o fale tu hero tam fa pe mai. Tele la mama. O mai al proclamo le atata ala tal pese vai foi malo la fa tai yo tato fia no wala fia ya aftai lava dar sultasi ya tato to mafuta vola i fa fia nga se filoi ya le lava tu pese ya no so le matato proclame pe on masani ai. Somali
Sāmoa. Awhaila e te whia talito, sauia se I e pai moa. Isi ana whainga e whesui sui ai, e le tūmau I se mea tasi e le ngata I le se e, tino a whamane ne e. Si te e, tango I lo ulu. O a e a, na mea o ia I. A o si fe e, ua tilo tilo mai. Ua le mali e lona loto I le mea ua whai. Ai whai le mu, ina ne I te ia ne ua e pau. Ai whai mali e ui ina timu, ai kulava ina laufi e. Ai whai le mu, ina ne I te ia ne ua e pau. Ai whai mali e ui ina timu, ai kulava ina laufi e. E ui ina timu, ai kulava ina laufi e. Fianga ma le sunga ia ho se patch ia ma le pese le na pe on fa fonga ile 2 minuto te ne le tula sfulu ia te vatu la fa talo fa inisi le uma futa mai le taimi lungo tatu pe fa ilangi sunga maulalo ni masao fa fa tele la fa pe fo sunga fa lili tui ia sunga silulu Bolton ia fa tu ia Joy Silva ia ma le fianga le maiava ama ia o fa tu ia Lisa a langi sa fotu ia o sunga fanga loia Samuelu fa tu ia luiva mapsua Singapore pito au e pe fo Apolline Masua sunga saulanga e pe fo fatalo fa sunga ya Risati e pe Apple ya ma le tele ma ave ma maua ya ma ftanga sopoanga lauvi ya ma le tele tatu tunu le ma futa ma le taimi ya ta fo fultasi ya tatu to ma futa fo ile ya usmel fa fonga ya tatu proclame pe on masani ai Whatalo whātu le nei tai au fōu, malo lava le soifua ma le langi mamai, le mamalo le au whaafonga, whaafitai le atua o le fo imu whaion tātou toi ainga whasilwhai, I lunga o pe au le ea li tautua maasani, a le si o fonga le laumua ia po le Sāmoa Capital Radio, mai lona ofisa autu I porirua nei Wellingtone, tālofa, tālof lava, po kalamele nei o tala la walunga o le vaiaso, pe on tartanoa toi me le fionga le li ipule af masanga te alu moresi, Whalau tele nisi o mta upu pe ona lawalunga nei vaiaso. Ia mai sei fo ia toi wha manatu ni vaenga tā ua o le tautua maasani al tātou le tio. Ia, malo sei fo lau whionga msanga tā lofa lava. Tau wha malo Savalina. Whata lofa fo I le tātou au whaafonga maasani si ufonga na muanita au. Ia, leo tātou o me whai ungo le vaiaso. Malo lava, ia, pisi fo ni tai au lua interview ma le whionga Tama tai fai pule ya Barbara Edmonds. Te fia pe mo sota inga mo papa. E mo sa o afa mtalanga me tupu tonu polkiki a tato ni New Zealand. Ia lea fo ila pe nei le uto amatalia le pane mini yon fontanga ma na yeli nei vaiaso mo na vaiaso. Ia na sa mo la no tatano fo ni so vainga tai au nei. Atonu mo tamta puta au nei ia mane fo amatai vainga le Wa ese fo ilea
Mentua Jamie sama sani na sumai Barbara le Jamie le ave minsta. Tono fa nga malo ya Jamie nele o sa fa mai le situ. I'm afraid of city pele. How does it feel to be in the opposition? Ya pele masani wana rotwa ye o tono palmin. Ya le o sa ni la no for isi tu va e tu men no fu mai. Ya ai lan fa mai e te le ale nga venga ila toli tu nga ye fai. Ina ia tuli mata nga venga fai le malo i la to fo i manifesto po me polo misia na fai e tau na nga lua ye. Ya ola lia na vai ngai. Ai mani le la tom fai o tu ni se vai ngai ai stay mi muli o le fa liu atole o tanoanga ma tanoa toile ia. Il terminei ai pe ia por kalam fa pe ma le fo ile tato fai puli. Ia e fai le ngana pertania e fai ngofie mo ia. Mai ele le fo ina ma waile a fai tu la i tanoanga mta upu ia in tau le fa liu muli ma tanoa toile. A pen tala no si mo mua ia po a mai e tonu pale meni tala mai te mina ma tala no ai ia leo fa mo tulan tanoanga i le lova ya so vai pe ia ona amatalia na o mona fa saini le fia ngai ngale party fo le o fa ni ovene malo i le national o le act ma le New Zealand First ia ma amatalona a watu le pale meni ia ma fa ia fatautonga o le tu o malo ia fa pena malato ia mafio tu masu tu la ia o le govana i o ia matala lo ia lola ia o le fono le al palmini an fa mtala ia tu la ngai pe ona ia ni la to fo itu ia o Chris Hipkins le wa ve matai au Camel Sipoloni ia le wa ve masuita ita ia la to i le fainga le party le lipa ia o ia la o ia le ana vaenga o wale o manina to fala to fai pule le ia nei le la wa fa sa fu nei ia to finga se ia va ia tanga te se si mane fo le o to si ia ia mi sta ma se vaenga e taula ia la ni va ima fina o ia to no pan mini ia papro le ia economic development ia wa o ia fo sa minister vaenga le o tama o ainga New Zealand ma le ate enga le tama o ainga ia male infrastructure ia le infrastructure ia fai nga benga te telefo ia ni sila a wala o fai le nga tai fale o wala la lo o le ia male associate minister of finance mana ia tele ia vaenga ia lona winga ia tanga te fai le Grant Robertson la ia pele tu final o le minister tu pa so pieces o upo ia o ia le lango so ia mani tele vaenga ia fo i vale fo no fai pa promo o ia le minister pa ole si senga le nei wale to pisi tele la to pe o tu langa le nei fai o le fio wa ia tuli le fai te tala ma news media in Italia ia le o tu mata ia la to ia vaenga i tau ona fina wa ia ima langa i la tu no palimini ai le tu langa na ile fo i mata upu ia la fa mafa ia na nei fo inga due i o lai va i ngai va ngai utu ati ia ai tasi si mere no va ia ele ai ma se upu Pasifika na ta ua ile saunoanga ale tua al fainga malole nei tu se l'accent pol palemia la tau a la ungale ave fonga mai le kovana ia uma le ai ma se upu ta wele Pasifika mena eu foi luna winga la va ai o mena le la fina wo ia po la tonu wale tu langa o tatou Pasifika le va ai le malole ia mari langa i tele taimi ma fo lele la tu le mta upuita no ipa ai ole New Zealand e tu tonu ole li o vo lele ole Pacific Island Forum mena eu foi ole tu tonu na ale mangalo a tole Pasifika i ia a tonu sa oi papa se va ai pe o tu langa dan tu la mai ia ma va nga itala no imta upui fast food river le fo tata no ba so lentia fast food wiva le meita o la to o fa mo ia ale fenga malole ni to e fa yela to nga benga mo se la wa so mo
ia mai ia sa wa le fo tanu le minsta o ia papra e o tele a me o swing o la to o me na fai le pa ia le o mai a le sui ta ofi a mata o na sui ia o to nga fa punga la mai to no me yen tata no vol va son te e o to tana no i papra ia male vai nga la le no fisili no fi lo pe e se si fai pule ale o te tono parlemene e o rotu nei mana posta ngate le lisi MP le ale lisi vo le ia le luna winga ia na papra la le fai pule le nei mana tu malo ne o me tanga te e avinela tu mta upu e fa awala e le fai pule ia male lisi vanga le o tano pe la no sin sila pe mate e a foi e tu mau e umal tolto sanga o fai pele ia la na ia mate tele ale e vesi le tu la i mai e ono anga ia tu ia si tato vava ai po fea anga ia i le whainga malo le ma le tūranga ia o le si vaenga pe o le saia ta uena le we sau no le vaenga le o le sau noanga po le launga le kovansili le fa pe ai toi tape o se kopi o le launga le safai John Keely lua fa mal balu ia e risi upalangi vole le e risi me to reinvent le wio a pe ai ia si la ungo le na bana na suia na upo mo le telefoni si tala to e fai ia mo o tala na la va ai ia o la to ia o me na va ai to ia o le si va ngana na sa le sa no nga a papa le na fai o le la unga pol malilenga ale kovana i tulanga fa pia e high level mai ele unga te tele pol a tono le miti le malo le mana fa tino e le ele tunu ato ai mai ia o le political speech la mai ya me vo ia la iti de se tala no e mo la fonga ia ile yuf ia la fa mai ele se la fonga le tupulanga la iti ia la mai mai tono lo no winga te le ale le ta pena le pa fa pe atono le opuna ia langa le tele temine na tau fo ia election ia fo ia Winston Peters mo si mo ia ule la se temi ta pena le me ia langa le sa le o mana fo i watato fa longo ile fa nga solonga o me fa tino i tono le parlemene mai le taimi lava na amata fa tauto ai al parlemia sul parlemia ma minister io o tulanga umana o te loe o se matanoanga le na mo le va no matanoanga o mo matanoanga le la fa ye pol kala me fo le fa sol solo ai na ye mo le va no se no ai mana ia vai sa un fa mam la mai so va ngana i tato mal la mai fo i tulanga fa tulanga o parlemene te mi amata pe o mo mai palota ia mo swing o tu la fono ia mo ngal benga le i fo le alu mo le meis le ta o le meis io le lopo le fa sa mo le meis se so stato ia i tono ia o me ia na fai mai na mo ia sola i o i Westminster i fono palang ia le tau avene ino atu lo le nai mauri fa ali atu la tu manga tono ai pe e le talia le i tono fontanga ai tau voli ma fa ava pe le fai atu manga ia mai ia sola mo al palang a me la le fatoli ai tu manga mo ia sola mo mauri sa le le foi lana tu poi le vaenga le ua fai fa tau tonga vaenga te pati maori ia o tau toi foi mal fa tau tonga la to ia tu poi ia fa punga e tau na muli ta ia le tangata pe o le taimi fai tau fa tau toi tonu palmini o le pe mo a fa pe te le muli upuna e lona winga le fa nganga o tonu le palmini ia o atu lo le au Māori. A misi ale mele ta o ia King Charles. Ia o atu lo Māori fai mo moala tau tonga ai tau tau tangata o Māori liu. Ma tangata o la tau tangata Māori. Ia to a mai lo le tau fai tau atu tau tonga le tu si fa peritani e le na muli ai am. Ai ta o fo la ia Charles. E le ta o ai e lo to ai nga o fa nga Māori fa li liu o Charles. E la malesi upuna o le Harry e po le tau mo watu. Ia fa pe fa winga lo le upu. Sa o le singo na o chance. Ai e si na winga fo le pe se upu le mane le fa lo.
ia ala o atu foi maori fa ngale upo ia la o male la to lo la to mele foi ia pe o nai vai nga na la ele le mau fa pe a yesta nga tol palemene ia fo i le fifiel mena e ma fai on avela na fa se ale fon fitalai ia ona va ai lo le fon fitalai po la tono me tono fai pe to mai to fa tau to ia no mai lo tau to a tau mai si upu le fa ngo Charles le lo ia ia pe ona i tūlanga nā lena wa i e tonu le palemene. Ia lena sau no ia ai pe fōringa mai o lea o whai nei ia o i fō Winston Peters ma Shane Jones. Ia lea la whaafea ngai nei male au Māori e tonu i. Wala o umana whai tāla Winston Peters tau tō mai man tō polisi le tonu le palemene ai leo ni mene o mai whai i tō peni tanga o whaingau ti whanga me ia whai i tonu e leo ni mena i. Ia, le whai lanta o e Barbara ia le whinanga lo Willie Jackson Ia, o i eilo ai fo i o lea e mawhai o na whai suinga i dea nga i luma ma tūlanga whaapea Nei lo e fo le tā ua o nei anga nu uma o tangata o tangata o ele le nei e tala noa i vaenga nei. Mane, amino sa uma e langa whaitala e tau mea Māori mai a o Sāmoa fo ilia. Oi. O ele no fo ai e toif. Ia, o i si vaenga pe o lena tā ua fo i ia mai whatai ta inga me se fo i la fina ngalo fo i o le minister tupe Nicola Willis ele vaenga le upone si mo tangata ia le toi tono mtanga venga tono le foi ta si ta la foi ta no ia si vaenga langa te lo le la mo got foi ni si ma fam ta no ngal ta oni I mata upo e pe sia ia le mele ta ula ia le foi le fanga malo na matala no I swinga le foi la to ile fair pay agreement o le fair pay agreement na fai whatatau mo nei tangata maulalo tonga. Ia, mea malie, o lea na ele vai so mo le whainga malo, ai liki e le tangata le pepa na ave o se whautuanga. Wha mole tui tanga I aone I tōlo ia le tūla whono lea. E au ngāli lei mo tangata e maulalalo tongi, mo le o ngātu tonu. E mo le tō tele o tangata ia le tautua ina le atunu. Lea la usua e poe tangata uli kia mena, wa e watu alai le tali al malo, le whautuanga le watu a wale whaisuia a. Mela na ofisile fo le ia papa. Na whai le tū la whono lea, ina ua pale mai le whai ngā malo le leipa, te lea I ola na malo le nei. Ia, na o fo I whai le whatosina ma tau tangata o le mele ma na e whai pe a pale mai. O mai lo whai le tū la whono, a lea wana le uma o wa mo umen tula I mel tula fon ale mo pati folio mo ya vese a atunu e la tali la pa fa ma io finga le fatem korasi e te tau na ese pui nga fo le lum tau fa pene o le tele o le taimi ma tupe la tunu unalu le fainga le fa pene ma le taimi utangata na fa longo ma ya tal no ani na le sa o le si fainga ma lo e fai pati e tolu wai le fai pati e tasin tula me na o ya ele pe o taimi le le pale na tula I me fai le ale o mai su ia le la usu ia fo ele talia la tole fina una nala na fai le mele mo ne tanga te maulalo tom si tato wa e wa o le meso tai pe on sa noi pap e un tato wa ele telo solo te o uni mo tanga te ia la to ia fia fo e una le ia o le tulanga fa le tomu nai ia na mata no fo la ia le fala putonga le na fau mai tu fatsia le whainga malo le lipa. E tu mai tonu ia polytechnics. Ia vaenga fo ia mtata ese lea mai university. Awa ua loa. E tele amisia ia fo mtata ese. Na ole ngau watu lea, ngau wane lea le lavon tupe ia fatupe le malo. Mai lo le fa pe tu fatasi. Ia fo ia siepe vai luomo me o tau isi vaenga inga luenga lango mo vaenga ia tata ese. Ia ale fo mai malo fo mai le o le fta o mo de ande tau fa vai mai le me ala le mo tu le isi vaenga muni. Ale fo mai sui mai le mana fa mena. Le ala ofisiring ia le minister le nga fo mai. O le ala le to plan o ia. Ia le se plan o le mo le I fatu langa I tu la fono ina I mfai en to tala ese le mele.
Ia toi fai lole lo inga pe atoa le si tausanga pe tausanga mai Pe o mat fo ia ne. Fotoa almena le tupu nei pe ona fatala no inisi ole vaenga le lungo le TV ma le tiu. Ole ala le me tupu le taimine wala na tu e a foi. E avi tu si wala au tausanga mai tanga te ngalweng. Ia maong ale la tau fie le ma. Lo inga e le whaingitana e alo e mese whai a onga e o le si taimi whatu ia wa umana ngalwenga la lelo to sui atu. Lo inga le la e lempo pe la nofo ne wale lopo la me whai tu te le la tu. Ia e nais whai a onga le whape o le la wa le mele o le sui so. Awa ele mena le tupu ne. O mai le pa ia sui mai me o ia onga. Le lau la vea ma onga ia maulunga whape e ma university. Ia le foto sa le whai ngā malo sui. Ia wa fiuna i tangata o le mea tu. E tu su e sanga te wo mai Australia mai si nu a che tato ni. Na le lo le po fe me so me whai a onga mani. Ta ole le. Ia le ngā tai leo swinga ia le Three Waters. Vai e tolu ia New Zealand fo isa o no tanoa. Sa ta o fo e papa ia Anita Paika le pole no vai so stemia sa o Anita tala no tele o ye mato se lau po se le lona. Lango i le afo le si fo fanga le malo le o vai atu ni. A vai i le ngā fatia i nei po o le fa tupe me ai a fai fo. E a fia mo tanga te la fonga. E a lulunga rate me va pena. Ma lo la vea i fo isi no o New Zealand. E a mai fo isi fi na u mai le fitaui i a pipi e tua i male national. E le o mai de fa mai fataatia na. Tape ia la o tele o isi menta pena mai le halo le tele 4 miliona ta pena ai. Fatu langa tu la fono faia a faitanga te whainga ringa. Ai sa ulisi mai a malo fa mai le toi te lai mana mea. Ia faile matu la fono toi repeal toi fa fo ia. Ia e alo e fo matupe matala noanga i parliament. Lona wima. O le si, o le taimine o tu, le taimine e a fo i e a tu fatula i ele fono i parliament. Na o tala noanga le swing o tu le a fono. Ai le tala no ni mea tia e tato i nei New Zealand. E fa alo le ati ana engole o tamao ainga. Ie to e mai tau sanga lea o fa ua ua tala noanga e su i e tu la fono ma fa. A mato ta au fini so. Fofuanga ia. A tonu o le taimi mo mua nei lau loa ua tele ni me wha pe o whai nei New Zealand talu no nei. A tonu o te tau fo ina i a sila tutoa ia ia le pane mene. Po le a tonu a le tau le me tau na taati ai me wha pe. O le o suisi me a le iata mai pe vala mai pe manuia pe lea. Ia mane sila vaenga tāua le nau o ielua tanoanga fo i ole. Toi whaate pai i le numero tangata sao tāu o le pālota. Ne foi lai mana i nei tu malo nei mana o nole. Te leo nei o tātou tangata i sao o pālota. Io, mai nei sao, mo le foi whafta i pāpra i tu malo nei toi pale mai o ia whatu to ino ia. Ia ma whafta i to te leo tangata na pālota pēr fua i South Auckland. I lungai au kilani i Sauti. Ia o nai to te leo tātou tangata Pasifika Māori. Ia ai le to tele tangata na palota pe o me na fa no ai ma te an ho me palota ia te le ale swingo nga ia fa la vela mai ia me le io e fa ni palota le la tato no vo ne va le mele tu a fa pe o la to na e manui la lo le fia pe e kulmi ia le la o ti te lo le mele la to fa fo tu ia le o mai male 90-day trial ai alo te fa nga luenga company fo le te ne ia ia amana o tuli o tono leivas fulu aso le tau tele ninga venga fai le pe o si vanga e mo ia lai pui pu e la lo tu la fono wa fa pe tuli o e mo to le fitau ia e me fai a vel tu la fono il fa bla ona ele ava no fingo fien tuli al melena ia e tau pui e sa ne to fai singa venga fa pe na pe sa wa o le o fanga company ia mena le fa tele no em ta una i le Three Waters ia mai si vaenga ia o te sui. Ia, na o tato vai tu la fono. Ma li tala ia nei tōna me ia, ioi, ia pawana me ia la whai nei. Nā, mai sei fo i la le vaenga le ai le whapea o Januari le whai ei fono i iwi. I walen tato vai le nā mātai sol te il nei vai aso.
Ia le ua. Yo a mata no fo inga palemene le nei ai fai male solo te maoli ile ngata nei le laumua a o si va engo New Zealand. Ia mele ni tula e rol palme fo le fai lan tala. Ile I luonio ni aso ai le upa u fai solo te a pe tu ava no se I to titi. Ia le ai o le au muto I le fifia maoli le o fa o I tual tūlanga le o sui te le a vaenga ia a fia maoli. Pava ai le a foli fia ngainga le na sainia le e fa vai le maloni. Ia le umana to ilo pe ofisiri ngia le tuanga. Amisia le o le malo fainga ma amisia le to le ia le act. Ola tona na mai le mau. Ia tauna to ilo. Ia le ala utalia le national. Ia pe o mena le tu. Le ala wa talo ilo e vo e king to hetia. Le a fo ia le fat singa a iwi uma New Zealand. Le aso los fulu yang wadi. Ma sina fo. Ia, amatauria le la fatasi nei la tu. Ia, tala no lova va I swinga le ua mai il whainga malo folia. Ia mai lolo la toli me whai a. A uma le aso los fulu na, o le aso los fulu ono Januari. Ia o le Ratana Church, o le sina fatasi nga maoli teli o tausanga uma. Ia o uma iai o le pale mia mana mista o tua ngai. Ia o uma ia. Ia, uma tanoanga le aso los fulu ono whaidenga. Ia ai fai male waitangi tei le so no o ia February. Lona wingo a uma me le la tala no nei ma o ie le fifia. Ia e masa mai ia so ia pa fai nei ia lona wingo e fai nei le waitangi tei. A tatu toi va ia me na fai momo ia so la a. Ia. Ia na la tua o i vo le siri ile na ma o le tu male fana. Ia sa ole le ia. Pe o va ingana o toi vo I tatu. Ta ole. Ia man tolen toi sa no ile o pa prefa mana sai mi fo io John ki le sa tong fai le referendum po se si vo le pa lo chai sa ile fina ngalo le tunu loaf malvan. Sa ta ofisiri ia fo le le wai ia le tunu mo ile mal mala. Ia. O famla. O sim to ile fi mal mala ma. Ola ele fe e tauna ele foi tau pa vi lo se mena ele foi tau la ve aussi e ia longa te lo a fisi foi peto fi tanto foi tau le turisti e to te le ade ai atono le sina vai nga sa tala no ele malo fa pia tauna foi si avano e fa sala la o me fa mam la mole tu no ye meni ia pe in tau fai ai de tele wai ele yo mani people tato officer fa pia fa mole foi singa bengal mele a ia mela na ele taimi la no fisiringia ia John Key, o le tala John Key tatia. A wole foi me visi fo le tunu le pe o fa punga na pa. Ia o mal taimi ni. Ia o le wa o le fa le vela. Ele ma fai ona fai atu laksene le mfai fai. Ia. Awai ele mo se fai nga malo mal act. Ia a ma ia ta mai parti e va tu ia la ta sto so to e mal atu no anto e. Ia o fai nga na le momo pi. Maria te lo fa se o ku Maria. Marie, please. Sa olele. Ia ole si tu ole Maori health ole te aka fai ora le vai on se fo malolo ina lava le fa tomo Maori. La ole si mena le un toi fa mo tino lava o toi tau e vai na fo yati o tam fainga na fai. E ole fam tale papa o iwi. Ia le o fai nela talo nele fo no le a iwi le fai a. O tangata Maori na watu tala no le malo apa mo le vai sisi fainga ina ia sui e le tūlanga o lo ia le sui fo malo lo ina o tangata Maori ni misila ia na fai lo le fonu fa tu ala se vaenga fa mo fa mai so fo malo ina mo na tangata Maori se vai po la se swinga ia mai fo malo le mai tala ia na no o le so mo ia cancel ato ava ai fo la le telu tu pena lu na fo mea fai le tū la fono, fa tū langa lei ofisa mta fai ngā venga. Ia fai whiu tanga inga ma tangata Māori. Ia lewa cancel. Ia lo inga tātu fai ngā venga, o nā la o so ni ngā venga. Ia to e talai to le tū la fono, tupe nā lua ima mea. Te le o tupe e mai mau. O le tau so ni tupe el tātou, a le inga le la alu uma to e talai o mea ia. To e fai tū la fono e sui ai, ma to e fa tū langa mai. Lo inga uma le tau sanga le whainga maro, le pia uma le la tau sanga. Pa wana le whai o tau suinga ma toi whatu langa ngā. O se suinga fō. Ai ni se mea... Fō wanga ilo. Ia wai pe o mea ia le sa te le na whai tio wha pe o le whai longa lan, whai me
whaapito ia le mana ia le saunoanga a Barbara. E ala na ave i ele soifua mal ia whaalelea o na o lai pito sile o na whaale tonu lo lanto soifua malolo ina. Tau na whaapito e si tūlanga se o nanga ina ia whaingofia ina na sui. I lo le whaawau e pia whaapea na whaapea maari vai e whaapito i stangata lai le soifua malo ina a tia ia lato. Sa o lele. Ia e tu la fono i whanonga me o tala no le tam whai ia pasia neva ias. A le whapea i tam whai lato mai le se mem whai ia whaatuai, whaatelingesi. Ia, o le fair pay agreement. Ia. Lai tal o le tala papa. Talu sia ia ni se mule loto. I cross the floor, I watu latu i tu e o pa loto whaatasi. O le peila o le si metu tia na e whai mo meo whai ngā palimini, i tonu palimini. E whai ia vaenga fo i e whisiri i tu la fono ina ia whaatuai e ana pāsia le mele mana o ele tu le malo. Ina ia sui a tole mea aia. Nono winga. A umare vai asa o whaiwhisi li te tato vai an mata upu lea, vai ane le mea lea ia matua ia wa lai whai. Ia lesi upuna le whiri pasta ea pola le se i toe vai si tata no le stei momo. A ia me tu tiana e whai momo o fono ni wha mai mautaimi ai. Ia matua ena pāsi se mea. A la toa mau. E ala na whai. O le polisi al mto ili le ama ono mea mona i tangata i ana whatatau i. Ane o mani malo le la mana asui. Ia o lea la tau mwhaila e tau whatu toi mta au whapena ina ia. Talu si e mule lo to isi mawa e lango la to. A whalongalonga tu le lisi le lau mai o tangata pito sile na whaina ia o ave pasi o nei tangata i whaingaluenga supermarketi ia o nei tangata i whaingaluenga kilingi. Ia o Maori Pasifika o le tu pao te nama ta mai tai tangata i pito mau lalo tong. Ia tele lea whaina i te asui. Kawale mea o whawhitai ia na o pasi e la to le tongi mau lalo mo tangata mātutua. It was full o ta la fits full le wei nei. A tata wai le no fo inga le leipa le ono tausanga. Ia. Na amata le amtanga mai o whai amasi i tausanga uma. Le la o o ne le teimi nei. Ia. Laki a le whapea mo le whainga malo le. A mai fo i toi sui mo le. Mo le tongi mau lalo na. Lo ia fo i whaisula fo no toi whafo i lalo le. Ia la o tā mau e nā le wasfulu o tā la fitsfulu na. Ai paula le mea. Le la o sui le whenga inga lea e pui e nei tangata peo nei tā ua. I la tonga luenga. Ia mea nā le ua se le fair pay agreement. E le manao ai manao e whaisi te singo fau. Mo se me manao e whainga malo le e. Ia nā. Le no whanong mai o tanoa le sfulvan masina mo mole sui balmi e Winston Peters ia. Na fai ole. Ioi, e umaloa fa mai. E o Winston Peters se maria o time phone fai la to e o mas fu valu masina mo la le ale a mio Peters tutto sa o na fa fai ngo fio tala pa. Ai umaloa. Na lo fo le va matutu wa fai a polisi ia ai to le fai nga malo. O le mena na mo ele fai nga pa nga a Winston. Ma le lipa. Fa mai na uma le time la ta palota a watu ni mita o tono a family ai ne ai na o amata na fa ali mai pa o le Winston o le New Zealand e me mana o la to e o mena le la va e nei lax wale o mas fu val masina mumo ona se ele o le tofile e le tata i o le act wala va lo inga umalo sa lo ia o Winston fa ni campaign mo le si fa nga palot e mo fa sang tau mo e fa nta ofisi me mana o to o le ia o na matale na malepele foi nga wole ia malo atono tile na vainga sa tano foi le to elinga i o o la fai longa le Sāmoa ni si le o le fossil labo ele fono le matale no ele fono le foi le COP27 fa punga se tata no foi i Saudi Arabia ia na matale fono le sumo mo ai o lo fai longa tato New Zealand ole foso tu so to elinga mo yo me yo ko ale mo swa u mena e pi e ta ule anga ina tu no lo fa ya pe ya me a le tam fa yo le me ya ta o malo si fo fa malo si me yo ele tise ma mena ya le wo fa no mo le la to ni si la to e talan tu la fo nei to su e ya me ye fa pe nga tai fa le o o ta to i te na ki ma no fa pe na. Ala mo mo tato
Ia lewa o New Zealand sa tau la mua mene. Iyo A leo sa whai ngā malo mai sui a sui. Ia ele ngata ina au si kaliti. Te pe o lesi mea na leo sui fo ila to. O leo muli nei peutani i mea ia New Zealand ia. Na amata mea New Zealand. Amata mea o si kaliti ma mea. Ia leo muli ma falani ia ma. A le whanongo mai nei la tunu. Ia leo a halu mai pepa anu una leo New Zealand leo sui. O tō te tala i tō la whono i. Ia pe o mea nā lena. A mataile no fo inga laksi. Mana ia na, o le sa, a tono i fo i steimi whano longo i le sauno ngā po la o ngā momua a Barbara le na whalipan mene mo nei pa i. O i, nā ta o le o pole honeymoon. Mai, a whapea o langtala o le whapea mai. A whapea o le tūlanga le o le wainga, o le wa ia tua nei le whainga mālo le o le national, o le act mai New Zealand. Ia wai, i ele mele o le honeymoon, e umalo se whai poiponga, ia whailo le honeymoon. Ia nei, manei a taimina wa life. Ia e o le si taimina, whapea leo papa. A whapea o le whainga le honeymoon, le wa ia tu le taimine le pe misa mai. A le ana le tūlanga, e pea o le taimi o marriage. Ia lono winga pitu si, whai tu te lea misa le la whai mai lumo tangata. Ia na uma e leo lan metu. O te ai i mwemo. Ia na uma e leo o te ale divorce. O te le ropo i mo divorce po le act mo le New Zealand first. Po le act mo le New Zealand. Po la to uma le la o se ni le agreement to divorce. Ia, mana ia le māloa, mana ia le lo talonga ma le fionga te mai tai whai puli. Mana ia mena, mana ia fōni mau mwela manoa paproi. Tala no Malaysia me te fifi ai no whanonga kui vai ngai na ngafa mai. O le economic development tama ai ngala tina enga. Ia ma le infrastructure ia ngal me te tele ai nei New Zealand ia le vai o lalo wala te tele ia ma fale ia ma pipi ia tu le tulango le tupi. Ia wa la to voi la ia e fina wa ia ne ia le e fai tu i fisiri le minister fole e ne o le tau whatulanga bailanga paketi o le intu pe fai e ia polo misi ena fai le i la fonga. Ia, malom sang se i fai sina malolong pupu ian toi whaawau le tanua. Aptai lawa. Aptai.
Ia toi whaatala whaato le whaaunga o le tātou po kalame o talala walunga mo le nei fo i vai aso. Ia o le aso nei le sa pisi fo i tai Wellington nei whaaunga o alam whanau Pacific, alam whanau i nātoa o ngai University nei fo i tau sanga. Pe o misia tātou le vai inga fo le sa tātou il tātou Ioi. E tātou au whio so mai tama ma teine ma la tō council to ofo fo ia. Taitau. Ai le vai in tangata i nei rango tai lai whai whaunga leo whai nei pūrua. Nei ma nei le sa tō lau ina fo ia swa fo i la tō whamanui ina i le suenga fo nei tau sanga. Ia mata nō wharinga. Ia o nai tangata nei, o isina amata tōnu ane la tō whainga o la tō hanga ni meste. Ia kaimil COVID. Ia te ia usu ia ma le whainga o mea onga i le masani e nofo le whale. Ia loka uma, ia ai whai online ia sianga. Ia o nai whai a onga. Te mantu a tano sa te whai a onga le mese mai, e se voni te leo le ngā ruenga tāpenanga i lungo mea nei. Ia wai e tau ana, ia i taimi umalai, te whawai maita maiti, ia e le ngā te nā, ia anoi te maiti fo i tau wha masani whaonganga o teknolosi. Ia o isi e le eni computer, leo te mantua tano anga ma tapu i taimi o tau wai. Whamai, o tala tapu i amsanga, o leo wai loa ne le tūlanga o le tango limo tato tangata ainga Pasifika. Whai e tuia onga ia, ia o lai le leita maiti pālangi, o lai fio lolo la tō ainga ngā whiti e whātau o laptop. Ia o mea tātou, ia e leini laptop i ainga o leista maiti. Ia na fsoswani le o le university. Ia peita, ia o le sauli whai unga lea. Ia lo ingo sina amata ma le te mitonu ana le whaita. A lea na whai manuia lea ua maua la tō tu spasi. Ia na pea fo in taloa to i alum whanau wha manuia to i fo i la tō fo i tau sinio. Ia ma baba ai lo so ngā luenga. O le fo ringa ma le tele a ia tapenanga le malo fo le nei. Ia atono mana umia la tontanga ta fo e tu facing al wenga si tau sui e fo wa la tau wa e sanga ta public service e mala ulu to tele au si le la o Australia le to fa ngal wenga no sa ole o isi vai nga tu ia o nga ia te bonus te ma tata ese o le tau sanga mo fo ile e free be le strong ye se tu pe ia lela a suianga i le tausanga mulimuli. O na winga e o suinga na, o nisi suinga na o le ai. E o titalia fo le vaenga na, e lua e tu le leia. O le amata e tausanga mumu, wa o lista mai titi. E le o ye se tupe fo le e alue, a la tu lota miti na e vai atu le le. Ia na fia ale alu te tongi fai. O le whaula, alua tua lista miti na ta whawai. Ia na umale a mai mawele na tupel malo. Ai a whapelo tu tangata ai manuera tausanga mo lua. E o tausanga luna tō. O le popole la wale la whatupel malo. Ia fiolo le fole mala na student law. A tonu e tai tusale la ngā ioi. Ai pio vainga na. Ia, tanga ia tula isi mta upo o nei vaso msanga ia o le tātou te wapa ia toi i ngā luenga a mata a minister te tasi. Ia nei fo ia forsanga fo ia minister fo leo. Ioi. Tu titi ale se minister am toi tula i mamata umai o a ole minister fo leo i tau whaarangu mai mele te whai atuai. A tātou wawa i minister tupe ia o umana ta umai mele sau fo isa malana ia forsanga whaapia mai. E auto e whaia mo ponesi a vitangata ia le mo le onga te reo le maut. Ia alau whamanino iai. Se whamolmolo le mea na amata mai tausanga tasiwa walu o. E do se me fōle mea na. O le wana mai mo tangata ia mo umia le tō mai whaapitoa i le ngana mao. A wālanga luenga whaia le maro. A wāile me whaina so tu oisanga te le roa. Ia na mau ia te tonga. Ia peo whateta inga na, ne lau sau ne fo le minister o leo. Ma to i tala noa le komisina o leo ma whai ia o mea i o te mana ai whai. Ia tō ma losi i wa inga o kengi, whati tia le tele o mea i tupu solo mai tono New Zealand. Ia ma te fie lope, te fie whai ngā luenga, a tu sa whapena al whaupu. Ia whai lo le o le. Ia sau lo tā le pepa e ave Palau te. Pe e fo la le mea o se la wata na noanga fa pepa
ia sau ta I fai tau mo tana te New Zealand mele le lo tala no ele e lua la me fai e komisina to nga fai nga vapia o le talia ma on sai ina fai nga luenga pele se uma peto lu e tau sanga la to la no fenga ia fai nga luenga ia po le fi sa va di se lo ia pe lo fa no mo mai le ai e le mfana nga lu pe o a fa to nunga mai le minsta ia la tau fai mul mutai ia lo ene lo tau sanga le la e si tato va ai te tato vai po fela o i lo inga o nei leo o le la te ia nei leo wa o e la tu ai tu o le te fero e mana o pecha e te o la tu a pe avesi a fa tu nei la a tu mai te o fa le misa leo ma le te le o a fiango me nei e pe o mena le na popole ni si ia le a le fai mali ia o si fa pe le mo telefo le au I meia mo e kingi pe o pule la tolu no e na le fifi le fa nga malo le ni I si tato vai po fianga ia si tato vai tu langa na le o ina swinga ia e al vai nga la le na ta o mo ponesia ngana ia ia o te le foi fai tionga ia ai si tato vai foi po la le tu langa ia io wa le wa fai le tala na ale mista tu pe ia le tu va pe nei me sili le o mal blama le ia nga luenga fai le malo e tala fe nga ia le ia yo le fo yo to nga tu pe ia mo la to ai le fa pe e mo so stangata ia o fa la o so vo va fai tala me sa ta un fa te tai si mal blama to fa sta te ni sa ole ia le tu avano ata ia le tu langa le swinga le malo le ni Tele o singa luenga le utala no fo ni solo nga luai. Ol mo toi ta fi o mai fa ngo nga luenga so to o si fo fanga fo le apply tanga te fa sa lawa no. La uta fi uma. O si tanga tala ye ne o mana longo ai o to we o mana to nga luenga ni basina ni. Ole mela ma di si official malo. Sa ave 11 no tangata. Afa pe te fia redundant. E te fia whamaya. Ia na whairoa mai nai. O le mele marie, e se manatua ofisa ia. E tō tele nisi e watu la tō mo. O le ala o te e watu, e risa ofisa na e whasu lima tangata lau au. Ia au isi tangata sidi ia. Ia, le loa ia pawale mea, na watu fasidi, saudi tali, ia o le so o le tō pe tōngi tangata. Ia na tō tau so e mele tangata whainga leonga me whatu mo. Ia manoa ia. O le mena lai tu ai o tetonu e rena pauna le official malo lo vea o lo ye mai si official taimini e le anga tele le meni o lai tel bato tenga lue vole le fa ma oni lo fa ngol ngal ngai fa longo e pe ai le o mau tonu tu langa o mele te ia e ta sial me fa tenga to le so me e alu i se singa ngai e mau tino ai le anga no fo ite o falongo tu la o mele aso lu su fa ma singo te se ma la ku falinga o yo le to iso amono ia na lo le fa ki si ma si mal fa no mal tinga lu e sa o ya masa so atu o i Australia ma watu ia to mai o e nei si ai nga Sāmoa le o lo amatana ma si uma le fa ngo fia no sitseni Australia ia sa ia le ngala fa ti fo numero ta to Pacifico ni ala matana to tele o Australia ia man to ma nei fo i wale a Saudi Fair pe agreement le ba si ai to nanga ia e ele fia pe agreement o Australia ia lo pe fio lo lo ta to nei ele fo i lai fa pe nai i min stai o tulanga fa masnonga Paul Goldsmith ia le fo i pe le o le leile va po le so tanga ma le komisina le o ia te tau o tangata o le maria o le komisilia o lai tau wa e faise si CEO ai mo le ngana maut tu manga maut ia wa palangi le mamla mate o la to la mau la mele faise ko CEO ese CEO mo palangi mo istanga ese CEO mo tu manga fa mana le fa ta ole tuchi le fenga nga vole le no fu ne nyusil e me simia ole ngana taudia tele le lona lua nyusil official language ni nyusil le alo ia ingilisi
maoli ia male na tangata fo ia le mono mi sign language ia o le ala fai ale sa mi safa mai ele mam lama pe la me le na fai ni si o stolu ale tau fa tu si o le ni si o te le lo fai tala maoli ma tu mang maut ia lo na winga ele o ta o te le ele minister le ia o le ala tau mai la to polisi fai ai le tala fia ngai mo tu ngana o isi vaenga ia masanga ese mai fo I talau nei fo I talau upu whai on malo e hei vaenga ia ta o fake investments websites ia po o penga ta whailangi fo I pepelo ia o lea au mai lava whautuangai mai se lava I tūlanga tau tupe te le tupe ngau o tangata o loo mau I tūlanga e whai a tātala fo e laki au au tātou le ni tupe tate lava vea I au te tonu e ia se si e nia le tupe te ue mau I ia o le au ngano le vato o naim tau whapene ai e company wa umana whai ala to upenga o sota inga taipei ia o se upenga wal tupe vo le o no whai e investi me whapena o le ala ua mau I stangata e no atu lole atu umai whamtalanga ave ma le bank account e ala ele si aso le aso so o le si tupe lana kia umana mi miti umai tangata nei atonu o le si awale fai tamu fai ese ase account vo lele ma fai e ona e alo e fai e me whapea ai tu e na sis futa la po se me whapena ai une tu o me lo tupe o awa e fai ngofiena mi miti ato si awala na vai ia ai une ese tia ngofie ia o si nga whapea ia to walo le tu umala sfulu wa fitala ia tata no mo le ainga po se whapea la le website atonu fa tu ai nice sale me na ile se me mun ia fala tu te la tangata fa ina na la to me investi ia te le ele la tu ai ngau vo ti lo ai va e tu fa no asis no ia me la tu no tata no le po se ma fuang saole ai ele le upenga tsa failangi na o faile vainga le search New Zealand ma faia na moi fa matalanga pe fa pe thea ona so soni I tangata wa faina la to tupe mai lunga I vainga I fai ona of so soni la to e pui mai fa fitau le sa faina e la to pe so I pe tel fo ia ile cyber security ele li potile sauna ya ala ia tono le sit in sit e va ile la to pe of so ta inga ia na e tano vole ni so vainga na e te mal mai o ai tala fu ia e fa le tono le tonginga le mata watu e te le lava le tupe o le la afianga le tama ainga ai le tausanga o le o isi e vavene tongi la to pili o isi tuaina tongi pili a tuaina tongi pili na chile ia la ia na fa le tongi ngo pili o le na mai la to e tu sai te le ala afianga o tato tama ainga New Zealand pe a male lo piliona tausanga le e mo o tu ai nga tu pe foi o le to nga fa o le ma faina to e tu tongi tangata o le fo o mo ma wina il to tele o tangata ne foi mo kesi ia o la wa matana tuli fa tupe o si o le ma faina tongi na le tala no le lan fa tupe ia ono fo ia ma fa putu ia le tele o le behind po le to pe le tongi na lai fai tau tu nga tupe ia pe a mo le lo piliona le tu ia ina tongia mo me o tala fa pe New Zealand Antono me mo la to imo kisi. Au te no fo ai ai lu tana lo fal tu fai o le singa luenga I se awala me fai ona tu awanoa. Wa tana no e su ala to ni ai ni awala fai. Ai afa pe te no fo I te e o mo fa pe ia te lo la fa tau lo fai. Ai se to mo ma to tu ia na te le a le la fianga o o tu langa fa pena. Wale sa va pe a mali va se la wafe to titia le o tato anga il miliona i tangata New Zealand o lo a faina le vainga le nga fatia le fo il tam fai tongia la to mo me o atala e alo ninga e tauna fai fo ye ma a vole sto o fai la credit card me o vai tai mi nei ti pa taunga tai mi nei fai ngo fia lo la to ia to ele credit card ma tau dia
le o sau tupe na te alu fai lo fa taunga na o le tupe ai talafu. A umane la lau credit a sau vape o le si lai ni miti lima afe. O le si sfuru afe. A vape sfuru afe lai te ai talafu. Na va ile lo tutongi le mo te rova ya tu se fie ni o tutongi e fai mo o ta mo sfuru afe. O na te lo te leo fa le tonu le lai sau fai mo. Wa ye o pili tutongi ya le fo ye i. Ya, pe na la so sonia tua nga tulanga na. Ia whaupopo e maltului te lele. Ia oi. Wātili. E po kalamena no whanolonga i mo mele have to pay your debts. E whapea. Tutongi mo mo e tala fule te lele paseni tulu. Tai pe o mo kesi mena. Ia na whaso solo mele isi a. Ai awa e o ai kiwi saver whautuanga. A whape isau saving. Tang fai mai lau saving a tongi ele pidi de. Wa te re lau se fei ele tongi ele paseni tului. Awa e lai titi lau paseni tului e mau lau tupe le tau se fei. E lo paseni tului le tongi i lai talafu. Mana ia ten. Ia. Wa te li so i talafu. Te re tau e te oi loa mo mai le tunu. Ia. O le tatu tanu e talau. Ia e vai lai le ngai o inga le a inga le fai. Se a inga New Zealand le malanga solo lalang. Pe si le atu ala tau le feo i whaapea. Nei lo le whaasau tu pe whaatau i se whale i tono New Zealand. O te le loa pe io e ina le to o te leo. O nisi le atu inga. Io e. O tangata ia. O tangata e whai ngā ruenga lunga online. Ma mena e whai ngōwhie. No no fwoi au kilani. E awhi tā la le rent e to tongi le wai aso. Fika to lato. Ano no fwoi ne o le matua i telo le tupele alu le tongi ngō le whalele no fwoi i tausanga ato. E fiu e tau sefe se tupe e whatau se whalele mo. I olo le o i fwoi le nu le o atu i fafu. No no fwoi. Ai e mai le renti le masina. E awhi tā la. I e fika to lato. Tasi le awhi tā la le masina. Pea fufo le awhi tā la le vai aso o kilani. E si le whainga luenga le mena wai. Te le tupe se fe. To e feo lolo le tong. Ia. Toi ngā mea le uwhai e isi a inga. O su e le awala e ma whai e o na wawe na o i si tūlanga i whaatau e le whale ai le nofo ai tālafu. Ia tonu a whape nā fo i tato a inga i mwhaina whio i whape ma whainga ruenga ma isi. Ia, ma waini me tau ngofi e le rent. Ia. Ia na ulu le te nofo ai nā ai se whio tupe. Sa ole ia. Ia vai, e oi meo tau mafa, e oi meo vai e inu. O vahenga o mana le sefe fa solo ma. Mai la tau le tau e tau mo fia la tau le masina. Ia, o vahenga tau so fo. O tau o valile. Le si mena o mai la tau ne New Zealand. O le tau matai o tato pasese e pili e tato le New Zealand. A e alu i fa mai la tau tala. Nana alu e se ama le valile le New Zealand. Pa ulong pasese si company valile la fio i solo le lalo. O lo no winga, o matua i te tau matai o tato. Ia manto tele fo i tato ai ele bao na yo tato tanga te malanga Pasifika pe fo tato a. O lo lopo ile pito sile ona tele i tupe maua ngi company ona. Ia, o le mea na le la ve tato ni na tanga te fio ni i tato vas Pasifika a mesia Sāmoa mo tato a. Ia, o la sa o loto e New Zealand a whamea e New Zealand o tō pasese lea. Ia, ele ai a masa competition position company i vale le Sāmoa. Tape o le mea lai whai le ewa ia Fiji alu na isi motu e tu valu na uma. E wana la toa whio ai. E pule ala la toa pasese ai. Pei ale utomo atu le fina ngalo le minister fo tupe Sāmoa. Pei ai tau toi vai Sāmoa sana vali. Ia, atonu wau yere sai mo mo isi atonu i lo malama. Atonu a whai lo le mea na ia usa fo i lalo palasi lalo pasese. Aba ale fa tupu me va pena tato. Ia, so ona fai ia tato e. Na vai. Ia le am sanga ona ol taimi ia. Malo lava mo kalamene aso. Ia. Malo la fa fonga al tato kalamena tala la walunga mo nei foi vai aso te mo fol fa poponga ten masani. Vai aso fo ai mo temnei ia. Fa soi fo ia. Fa soi fo.
mai le polo inga mai le polo inga mai le polo inga mai le polo inga mai a kai sara
Le whawhianga mai si ufonga maalia le tamata ia tara au male sulu ia male pese le masina ina se fulu ona minuti o te enei le se fulu male tasi. Le tau tuole nei le si ufonga le lau mua i Wellington i lau le itiopo lau la au wha longo le tasi ono te si male tasi whamo. Ia e whapefo i lungo tato unanga i lungo tato upinga te whailangi pe o le Facebook ia misi o le YouTube ia male Apple Sāmoa Capital Radio app. Ale si ufonga lau mua, toi wha maloma, toi wha taro whatu ni leitei mo le tai au mātango fia le susuro le la, ia i pori roa nei le te vaengaro, ia li tato ufisa whasara lau, ia i manatu lau fwoi whapena fwoi ia so se vaengaro le nei atunuu, lo langi lei fwoi ia Wellington nei, ia li susuro mātango fia le la, ia o whiawa i fwoi le toa tele i whiau mga aluenga, ia i lau ave ta vale i lungo ala tele, mei se fwoi tono company ma whale whainga aluenga, o lo mafuta mai ai nisi o le tato atunuu mai mo mai, ia i le tātou tau tua le ni tai hao whawhia whianga su i filoi se i pa ili tu la se fun manilua ia ona whaafonga le tātou atinu ia i le whaapoponga muli o tātou telefou o le nefo iaso me le tamaita ia Sabrina Kasiano ia mei se fo i o tātou tala mai Sāmoa tāre tasi tariu fo i leo tātou whasalaunga masani ia i pei ona masani ai ia songa fua maastofi o vaiasta i tasi ia le tau tua mai le tātou whainga luenga le sunga ia tāsesa Lam Sam ia whape fo i le sunga ia tawita le asonua. Ia se ia pa ia le tūlai tolu i le awhiawhia nā nei. Leo was fulu walu minute o te nei le tūlai se fumanatasi. Toi whaatalofa atu. Ia ma toi whaamalo atu ia te ole nao le a sauni malanga fo le yaso. Whapea fo i nau tā pena whai ngā malanga. Ia tu ua fo i atu nuu fo i lo tō wau mawai. Mesi fo i tātou i New Zealand. Apeo nala tā pena malanga sauni ia mo Sāmoa i whai ngā malolonga. Manuia lava whai ngā malanga le a whenga i ma o tō le yaso. Mai se foi ia o ila tau foi o le asiasi isi atunu o le lalolangi ia tau tua nama wha manatu pea ia lau saonga le mu ia mese lava o nei foi talu fau ma nei vai taimi o le soifuanga ia o tele la foi ia awala palapala e whai nisi malai wa lele ina nei te wai a whaina ia atunu ia o le ae malanga iai tu ai a Sāmoa ia a o atunu foi ia lea te sauni se malanga ia siaki le lau ato ia po ia ni vai nga yo no fa sa ini so tu no na malanga ia ia me se lava ia na fa na mutu pulanga talvo we pe o le o tau sanga ia ma le to inga fa na ia le tele no e ta fa fo ia tu no o le lolangi ina o mai ai fo ila to o fo le tau sanga ia na fa manatu ai pe fa manatu atu ia e fa manatu i se walo ia na le amalanga e ta fa o isi tu no le lolangi ia siaki le lela na ato na le a avelalo ma ato na ilunga ni te fo ua o fo lele ua mono fa soli tu la fono ia nisi ia ni fuala au fa saina se tu low ia ni te wa afia ia tu no na le a malanga ia se walo e te fa ai ma fia ai mo ta fa fo ia Christmas mas fia ia o ta to ia Sāmoa ia lava le ia ti lo po ato inga o so fo lele en fa ona ave ia me ai o mo ine o mo fo Sāmoa te loa pau alto inga le oso le mana vanga le Sāmoa ole o tupe ia ole na luas por minuto te eles fun matasi fa fia nga se freni time le tai ao ma lol fa mal losinga luenga amata fo ile nei aso fua le aso se fun matasi ole masina o te sema ai le tala tato pes ia ole o mai elva lo na luol tam ni sanga le sa fa Cape Town Africa saute le sa ye fo tato ol fa ingol va yaso ia i ula vai na le i ma ele i Manuel tau whaina le tātou au i finals ia sa whai ia e whaftai e mo ia e loo lawe vea nisi o nei aloma whanau le tātou tunu sa ata alo le whaingon vai aso ia e pei o tūlanga sa iei pulu ia le sa whaina tātou ia Australia whaina ia Kanata ai maalo ia New Zealand ia le latou ta alonga mulimuli le vavea o le sa ia o le nala ia le ana fwelele na le ai lola tātou a manoa i lunga o le quarter final o le ipu. Ia e mei lola tātou i lalo ia ta along fo ie su e ile tūlanga sa fulu ma tūlanga sa fumatasi. Ia lean ta alo i male au ai Spain. Ia na ta alonga i le pōna po ia e le imanuia fo le tamu fo ia le tātou au. Ia o le vai lalo na tolu. Ia o le masina fo le la fa ia PF Australia. Ai no mai ai ia vai lua ia le tamu sanga al te fito lalangi o le fatulanga mai o lo numero mua pe fiti e tolu se fulu na ai
so ai a Afrika i saute tolu se fulu o New Zealand lea lona tolu e 2.8 ai alani e 2.8 le tūlanga 5 o le tūlanga 1 le sa i tātou le vaeson te anei ina umai a le vae lea i tūpai ia lea la ua se e atu Australia le tūlanga 1 a 2.8 la tau ai so ai lo ma Sāmoa le tūlanga 7 e se fulu ma le tasi o tātou ai lona winga na le tasi le tātou ai na mau ana po wa le se fulu tātou ai Sāmoa i tūpai le vaeson te anei ia lea la ua se i mai tātou numero 7 o le numero 8 leo lo iai ia Farani se fulu na ai o Kanata e iva o na ai o Amerika ia le tūlanga se fulu le iai e valu ai o Peritania leo lo i tūlanga se fulu ma le tasi e fitu ai ia ma Spain e tūlanga se fulu ma le lua e 5 o lātou ai ia o le na masina foula le vai lon tolu leo le afatenuni ai PF Australia ia le la ua masalo le fo wata wa toe malanga tatu te to fitu ia i Sāmoa ia tapena pena i fo i makoleni ia wa fo i al tam sanga le Australia i le vai masina fou ia ina i PF Australia wa luas fu minuta te ne le tula fu martasi si fonga la mua ia ma na fa fianga so filoi ma lo la va fa fonga ma mafuta mai le taimi le taiao ia fai sina savali na foi sa tele tau maftanga nafi sa tele faspo masimo le faspua o le oka ma vai on va pena tau fila on fai sina fa malo stino le nei taiao
ka sa Sāmoa ia man tamaja ia silia utai ia po si omu ina ulus fo wana minuto tene ile tulas fo matasi ia tato woro si tato fa talo fa tu tato tunu ole o mafuta mai fa talo fa mai nei taimo tai ao e mo mo anto fa talo fa tu tapo inga mau na matua tono ainga tono mota tangata matua tono mota ngase fela va se mota ngase oni moto tangata matua o lo to mai mo mai ai fa fo mai tato tua ele ngata ini usila nei fa pe fo iso se vai ngalo langi fa talo fa tu por kalame le fa fia nga su filoi ale si fonga la mo to fa talo fa tu ya te ona lo e mafuta mai tono fa fa nga luenga o le ala fo le nga luenga o le fa nga luenga nai te nga lue ai ia po fa fo ia i nai au fa nga luenga ia lo nga lue fa fo ia pe ele au palama o le au fa fale o le au kamuta ia o le au mo vao pa talo fatu le au mo vao le taimi e fa pe foi le au vali fale ia vai nga umola fa pena le au fa ele tise ia so se nga luenga i fafo lo enga lue ai pa talo fatu le taimi ia me se foi le au fa vale o le ala na foi ta vale na te fe ia le taimi pa talo fatu ia te uto le au fa taxi o le au fa upa ia o le au kiliva meli pisi tele vai nga le au kiliva meli ia ma lo na vale on sa ia o le melo vai nei tanga te fe o kiliva meli so le o mana ia o tele tangata lusi tasi le nga luenga tele ina lusi le tangata mo ki liva meli wa tamo ia tamo mo i lunga enga to i fo mai ilalo ia e malo lava le on sa nga luenga ile faingo fia fo ia nga luenga lo to nga lu e fa talo fa tu le ave pasi malo lava le fo le taimo le tai ava pe fo le ave loli ia o alama ia le au tite pasika ia to tele fo le tatu au tite pasika le luas fruiva minuto te nei le tu las fumantasi ia vai pole alta maftangas to ina masilo matua le au le tali la aso pe fa pe na ya so le nei na fa tala le fulu la aso ia ai le wa afar sultasi le si fonga la mo fa talo fa tu le sunga Robert Peterson le fa pe foi le sunga Alosina ati ia o ai a soli ia le lenga le ota fa tai tele lava ma lo lava le fa talo fa mai malo fo nga lue ia malo fo tapo i mai ia malo fo le mai mo mai ma le fa fonga mai il tato proclame o fa fianga so filoi ia il le taimo le tai ao ia fai le muri tai ao au fa vesia o le fa to atato aso nga fua te o tu le afol vai aso ia o saul tala o istama fo le na lua tala no ana leila ia ala ta auto fa le mai ia fa mai a fasile wala le mo tu fo mai o la nga luenga na siva fo ia i pese ia na tango tata ma ia o te ia upa ua nei le uloi fo le ia tanu mi ai so le te fo ia li na ulo li la po ali ia tanu mi ai ia fai te nga luenga lo fenga i mai tato te uto ia fa ina tu asesi wa lata Merry Christmas le punia lava tatele tata tuli fa fianga le Christmas
soifua o Yesu sei au mai so ufile mu Tumutumu olo fa moi moi o tele so ona faya a fai ai si pasela mga pesa la fo io se ngana apo iliu nga o fia fia nga
venga o fonga ai fale ula. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Se o formalia mo le whawhiawhianga mai lawe pese le penino tia whau sa o sa vali vali. Ia o whetau i le leifo i ma le leitai ao, le maanai o le susuru le la, langi le leifo i, ia le leifo i pitonu o Wellington e mporirua. Ia o whetau i leifo i la ma whapia wha, nga le whaisau sa vali o le leitai ao, whaisina wha malo stino. Ia au fosia lau sa vali, le mamao, ai loa ua lava lau wha malo stino ma lau sa vali le tai ao. Ia ona e toi fo i le fale, ai au le fosia, fo i le winga le ufosi, wha alonga tua, fo le o i lo tino ua le nga fatia le, toi sa vali mamao atu. Ia la e fosia lau sa vali, me lea, a vai lola ua lava le sina wha malo stino ma sina sa vali o le tai au. Ia toi fo i le o le fale mantua, ia u lau fangu vai, fo i le wha susua, fo i le taimi o le ai sa vali ai. Ina ia, maana ia i lau wha alonga i lo tino se i tu lau, ia o e whianga i fo i ma e sa vali vali. Ia pona fo i te whelua lua i whela fo i se vaenga nei te wha malo stino ai o se paka
Ia po fera foi se no fanga o lo ma lu foi la lo la au se vale. Ia mana ia foi na mo foi se fa siringa malo se o le foi aso. Ia pe fa pe wa le la va foi se i lo no fale. Mana ia le tau. Sul ma tango fiele la. Ia pa foi ne o foi fanga mai se nei matua foi le matua. Mana sa vale le ia i paka foi le no ai ma. Mo foi se le lei ma sui foi se ia na ilo le no fale ia ma tiri la foi ona le falongoina le malos ia ono le aloe sa vali foi le taiao ia ai mo ta tola ia lo no fale ma na fa foi mana yo tatou matua ia ele ngata foi la le tapena ina le tau maftanga le ia uli sfulua ia ai fa pe foi ona fa tau nuina foi ia ngā luenga ma tapena foi o maota malawa ia mateu teunga o fale o ainga taitas ia wa foi le fa matano fia ina foi o la to le a malanga mai asi mai i lo ainga i vai taimi os fia ia mai se foi la to ia le asi foi inisio ainga ia mana ia la le asi to o malo ala mana ia te wino lo fale ia fa malo foi ia te to na lo no fale ma te pena foi ia fuanga i tono ainga ia mai se nai matua ia o lo fe ngai ma o tau le aso ma lo mo nanga luenga le lei ia mo ila tau fo ia o le mo ina le vao la o matua ma o lunga le vao ma na ia la le tai au le ma lu ma le tai au ia fa lo le mo vao ai mo ai le vao ma na ia na tonu ia ai pule a oi ma na foi le fiafi o le ma lu le fiafi ia mo ai foi le vao pe fa pe ona te fainga luenga ia o le tala le fa ia tu mo la tau ia no fale ia fa pe o le ini ngā luenga fa il temi nei ia wai manatu fo ia le lopo le vai aso muli fo ile nei o ngā luenga le tele ona malo loi fo ile ia mo mai ai fo ile o ngā luenga fo ile nei tau sanga ia wa ia isi o fa le ngā luenga sa fa ia la to pa kiu ma fa un fo o la to ngā luenga fo ile vai aso tene ia tamai tau atu fa la fo i male fia ia ono to tele fo io pa anga ma ila to fo fia tato to ne si fonga lo mo ia la fia ma fa ai uma manuia fo ia la to fo i nga luenga fo ni tau sanga e ala i pa kiu ma pa tia fa nga luenga me le ia tele tato ma nga luenga yo le amalo lo uma va yaso nei ia po va yaso fo ia no mai a fo ile nga luenga to tele fa ma rosi ia nga luenga fo yo nei fo tau sanga ia ma moriatu le fa aftai ma le fa malo ia ilo nga lue ma losi fo il nei tau sanga ia wala fo tau singa o ainga mai se fo ia tupe la fo Sāmoa ia isi vaenga la tele ina tangi mai telefoni ia no mia soani ia la nei se le ni la foatu ia ma lo ale nga le nei ainga Sāmoa to es fulu minute ta le tu la es fulu mo le fa fia nga so filoi ale se fonga la mo Wellington e Fatala vatu le faltua ia skola stika sa vesi uleo aftai lava mafuta mai Alofa anga mamo omo
Viveng mo sunga si viveng wa lesi mo pesi alo fa anga Krismasi te fa talo fa tu fa tu ya tau fau masunu fa fa tele lava le mafuta mai manuia foi fo fanga o nei foi ya taiao ina ua toe se toe fitu minuti na tale le tu las fu malua o le fa poponga o tatu telefo pe atale tu las fu malua le o tape na mai Sabrina Casiano.
te mana tua pea lava oe. Mana tua pea oe. Ile nei kirisimasi. Ewe ina whaingata ua Mesia o wholinga o tātanga se ai nei lo whatu o Iawe ta whiawha ai atu a tono e ai se aso e tali ai ola o tatalo mana tua pea oe ilene kirisimasi e uina whaingata eleva aia ola o ata ata o tatanga se Italiai ola utatalo mana tua pea oe na upele ilo ulo toe e malingi loi mata le mana mea se I fai mai se tala ta via fossi tu Sunga edi taula pini mo le pese mana tua pea o le Krismasi na utatonu lava le tura se fumale lua ya umato e fa o tatu pese na pe ama ya tatu telefon matala mai Sāmoa le te o le tura se fumale lua ya e te mana tua ai o ye pele ya te o e wato e se fo I wele to e va ai le nita usanga le Krismasi ya mana tua le pese na ya to e fa fonga ya I pe ate le tura se fumale lua ona o le ua tatonu lava le tura se fumale lua ya le fo ta pena Sabrina wa tatu telefon o le nei fo ia uri ia usimaia le whaafonga. Talo flava al whaapoponga o talafou ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le awauli. O le ale aini suinga I le whaawai pe ona Sāmoa le taitai o le actor David Sāmoa ina ua mai a whaalau loa se li po titele le Waitangi Tribunal I le whaiunga o le vaiaso. O le komisi loilo tu mau le ale malo e whaia whautuanga ini tangi e tu ina atu e Māori e whaatatau le tu la fono polisi ma whaatinonga le malo o lo solia I folfolanga na whaia le whiangai ngai Waitangi. Sa whaatatau le lipoti, ini e tuona solia ai le whiangainga ni mata upo mō ngā puhi e winga I ele ele I Northland. Ma whautua ina ele komisi ilo le toi whaafoi I Māori o ele ele umalava e umia le malo I Northland. Whautua ina le whaia o se taui o se whaato e senga, whaata sema le whaia le malo ni whaatala noanga e whaatatau le toi whaangalua ingo tu la fono mata I ala po o whainga whaavai. I whaatala noanga I se tasi o au nanga whaasala lau le whaiunga le vaiaso na sauno ai Sāmoa na te tuu awanoa I nisi o whautuanga I le lipoti. Mai eilo na talitonunga o le lipoti o le amatua o ngā ma whaamawina I tala whaasolopito le atunu o na ua whaasao ina I nisi o vaenga na sise I le taimi uatuana I Northland. Sāmoa I le lipoti ele I o ele ngā pohi e tu ina atu le pule I le malo New Zealand
mai le itu ina tu fo ye se whaatanga ngai pule ai pālangi ma maori o lātou lava tangata na sauno si moa e manino lava ina o le tasi lava le whainga malo i New Zealand a yeilo na maasalonga e ono mawhai ona yeni fetu na inga e wa aluai pule nga mo nisio ele i Northland na whaalia al Balamia Christopher Luxon i se taimi muli ane o le atangatanga i toto ale malo i le li poti. O lo ato o toa peona whaatutua ina le Balamia Christopher Luxon lana kāpeneta. E ui e luani pe pai pui malu i ele kāpeneta na sao fia peli ki tua i tutono aso e 5. O le asonga fual vas talwai na mahawai le News Hub se pe pal kāpeneta na tuuina na nā iai e whaatatau i fuafuanga le whainga malo so whaatasi. E toe sui ei malilienga mō tutongi tāla whea ngai na whaailoa i lea fuafuanga o le amatua a fia i tamaitai o tangata Māori Pasifika. Whaapea matupulanga talavou masailo ai foi le tutuso fina ngalo le minsta mo mta abtau falfai ngalwenga ma fautuhanga mai sui o le ofisa. Ai ole aso wharaili na whailo ai foi isa isi pepa na saofia i tua mai le ofisa o tupe sa whaata atia ese mo se taimi le tu mau le kāpeneta ni pepa o whaamatalanga ala o le malo o lo o tāo whaieni fautuanga pito silo na talawhea ngai amata ngalwenga mo lato minsta mal kāpeneta. E mawhai e al malo na whaaui pe suia ni vaengai pe o malilianga mo tutongi tāla whea ngai. I se whaamatalanga al Balamia al town leilai lungo le AM show na ia tā wai i ato atoa pe alona tali tonuina o lana kāpeneta. O le mafuanga le nā uatula e mai eile embi ma la ngale mata upu ma whailo foi o le a whaia la lātou lava suenga i le pepa lea na liki mua. E hele taimi e toi whaafo i pe whaawa wailele ai o se 5 tā lai tutongi mō le tau o waila au mawhala au motonga fitinga. Mō tangata ele ini cards o le Super Cold, Port Community Services cards, e ui i se saili linga pitola tamai, o lo whaali ai o le tootele o tangata New Zealand, e mana na oina ia tū maupeo na le ise tau e tutongi mō waila au mawhala au motonga fitinga. I se sa ili ilinga forward Talbot Millis o ta wai o le valu ona pasene o le atunu o e langolango ina lele ai o se tau e tutongi ma watangia mai ai o se tasi o polisi pito silo na lawiloa i le atunu. Na sauno le Balamia Christopher Luxon o la latou whaamatalaga e le i whaia whaatosina le whainga pālota o tangata mawhaia na tutongi tau whala au. E te tau na wsosoani ma tutongi sina tupe e mana na o e wsosoani i tangata i le ngā whatia o na tutongi a tau. Ai o tupe i o la whaasawina e mawhaia na whaiini tonga fitinga foses fulma le tolu mo le kānesa e tele tupe o lo i le tau singo le soifo maloloina. Mai mo umia le whaia ni whesoia inga whaapea pe ona saunoa le Balamia. Wa whaatonuina le whaamasinonga mawalunga i Wellington le kamupani le Fujitsu ina ia tutongi le tolu $10 miliona tā la i le matanga luenga o whale pui. Ona o le whaale tono spolkalame o kompiuta a le company sa whautua ina i whaonga mo le whainga o polkalame a leo whale pui. Na amata mai le whaamasinonga ia September e o mai o ke topa. O le tausanga i luafes fulvalu na tu ina atua i le Fujitsu i le matanga luenga, se tau le software po le polkalame le kompiuta e fitsa laus fulu ono afe tā la, ma e mawhai e whale pui na whaonga e au noa mani vaenga mo umio na toi whaopopo, e le ifo inisi tau e toi tutongi ina. Peitai o le ono masina mulimuliane, na toi si iti ai le tau i le sili ama le 5 miliona tā la. E tasi $10 miliona tā la le tupe na toi maua e le Fujitsu, mai le company na ngausiena le software, e tā ua le Dassault, ina wailoane e le sao le whaamaumonga na tuinatu, i le taimi na tāpa ai le tau sao o le ngā luenga. O tamaitia o ngā New Zealand, ua tā ua isaili linga masu e suenga, a tonu o nisi o tamaiti pito sili o na le ia mionga i le lalolangi, pe masalo ua vai le tulanga talieino me tutupu i tutono potua onga, o le sa ili ilinga le OECD mo tupulanga ta isfululima tausanga le mātutua. O maawai le pito maawalalo maka mo New Zealand ya tunu o eleleo lato wa tina enga, ia mionga i tutono potua onga, ma o se tasi o atunu o pito silo na whaane tonu, ma i le lisi o atunu e valu se fulu tasi, sa o fia le saili linga. O tamaiti New Zealand fo ia folinga mai e pito sili atu na libati ai whaafi tauli, e au fia le pisa o malele tau pulea, whaalave o telefoni ma masini whaate konolosi, whaatasi e matamaiti e le whaalongo i whaia onga, e whaale tonu fo ia mionga tamaiti New Zealand, ilo lātou lava si o manga,
Whaatustus le te leo isi atunu e le polo kalame, le whaatino ai loilonga po o suenga whaavao mo le numera o isi atunu e taitutusa ma New Zealand, Alfie Brazil, Morocco, Bulgaria, Chile, Sweden, ma Uruguay, na whaaliele Presidente le tau maumule asosia whaia onga le PPTA, ilona ia iloa, e le angape whaale tonu a mionga tamaiti a onga New Zealand, talo na amatal whaamai o COVID-19 fuluiva, sale i taatele lea whaafita aule, ma o whaia onga ia maululungo la tau to mai whaapitoa, ia la tau lava mata tapo o mata opo, e fōlinga mai pito sili atu o nā mio le leita maiti i tutonu o lātou potu a onga. Nei lo whaia onga i tau mawhai e sui isi whaia onga, ma tau aveni mata upo e le masani ai, ona o le lava o whaia onga. Sāmoa leo se pepe i tutono se taavale i se whaatasinga na whaieni tu o ngā taavale i le whaatangaina i tu la fono i lunga o awala titele Waikato e silia malelua se launi whaasalanga na whaia leo i lea whaatasinga ini ave taavale sa iai e silia fo i male afe ni ave taavale na o la tau polokaina awala ma whaatino ni amionga le tāla whianga i ala i tu o ngā taavale sa lamatia i soifu o tangata i Waikato i le pole astonai pe ona whaalia e leo mai to asfululua tangata na loka i nai. O se tūlanga na uwhai leo, o lo lātou mau o se pepe i te tono se tase o taavale na ave ina ini tupulanga talavou. Mai whafo ato Waikato sa malanga atu i lea whaatasinga o mafua angana taloka inisi ona ole ava malosi o amionga tu whanua o se tasi na ave taavale aiolo o se ia le laisene po le sodio tu unga o whaasalanga ma se tangata lo i ailona tu si sai e to tolu ni tangata na tau fia o lātou laisene o nisi taavale leini numero laisene a o nisi tangata sano no foi wha malama o taavale a o sawa leo o taavale na ta ua fo i leo le to tele o nisi o tangata na o atu mata maiti la iti pe o na liputia i le leite o New Zealand. E whaase fulu tau sanga le matua o staulele a wamolia le ngawinga o se atutupe, mani pepa tala tupe mai se unungali i saafia i senga se onga. I tauranga i le amatanga le vai asonei, na ta ue leo le astona ai, na malanga le unungali i te awanu i drive le asonga fua taluai, ai whianga i lo le tamama senga se whafosei, na mawhaio na avi le fale mai, ina uavala au e tangata na tutu e fesosoani i le taavale le fale mai, au le i taunu uatu le lavea ai, na ilo le tina ua le iloa na atutupe, i le taimina o ai avelo na toolua le fale mai, ma ilo ai foi ua ave ese mani pe patala tupe alo na toolua, mai le pusa le telefoni. Masafa o ngaina i se tangata, ia pe patala tupe i nisi o fale oloa i le alava vaenga o le atunu, na ta ue leo, o se taule le e tutusa na ofu masitasi o tangata na tutu e fesoa soani, i le ununga alii, le ana o lato loka ina, ma mo lia i le ngahoi. Mai tula i le so i le whaamasinonga. O le nomophobia, o se upu o whaingoa ina i le popole, po o le nofo le lei o le tangata, o na ua le ise fesa o ta inga e ala ilana telefoni. O si itia le whaonganga o telefoni popoto tala mai le luas fultau sanga o tua nai, e le ngata mo fesa o ta inga e ala i tala noanga, whapea matustu singa, e ua whaonga ina fo i tatongi ei whaatau po ni pili. O ni awala e mawai whaamatalanga i au nanga ese, ai mai sei fo i o whaafianga. I se saililinga le Deloitte, na mawai beto sama le 20% o tangata. E silia ma le 5 o na siaki telefoni i le aso. Beto sa leo ta 20 minute umalawa i te tonu o i te ulata i tasi, i le taimiolo o ala i le tangata. Na so ena Eric Lee mo le University o New South Wales, manise lau so ene tamaite silia ma le to 5 afe, i se University i saina. Masama hawe le saililinga, o le nomophobia malele lava o le moe, wa fiele o la malolo ina o le tino, ma le mafau o le tangata. E pito sile atu ona le lava le moe, mo le tangata e tasi le polo kalame e maasani ona tele le taimina te whaonga ina ilunga o telefoni, na ilo le tangata i le tele ni apps, e na te whaonga ina ini taimi pupuu. Masama hawe fo ile saililinga, e sile atu ona tau sina le tangata i se polo kalame whaapitoa e tasi tutono le telefoni, le mafua na whaasili lona fia iai, ai le lava i male moe, o le malama o le telefoni,
E whaapea le whai ai, o lai susulu lava le la, mai mawhai o na ala lava le tangata. Pe ai eise masini e susulu i ona fōlinga, o whautua ina lau su e tangata, ina ia awane i whaonga ina le telefoni le i tū la aele i moe, ai whai tau se tusi. Pe seki fo ile wati whawhango mō le taimi e te tau i ona anga i e malolo, ai tu umamau ese le telefoni mai le moenga. Tala fawia ma le si ufonga le lau mua, mō le nei wahenga o le awa uli. O te toi whātāna whātou e le pa ia lo tātua tino o mana au whaafonga e le amatango neiva yaso e le whaapoponga o tātou tala whau mai Sāmoa. E le mai le sila le whionga le minsta o le matanga benga o tā longa, le sao o alo ma whāna wā onga i le atina ina leo tā longa, e manui ai lo tātua tino ma siti ai le tūlanga i le maai mai a tino i whafo, e tā longa whaava māloa ia ngai ma whidiwhidi ai whana wā onga. E tā longa le Pasifika le whatoa mai atu, e se fulma le iwa whana wā onga na whidiwhidi e whai masui o Sāmoa, ma ena whaamanu ina nisi i pine, lea nā lai o na se e Sāmoa le tūlanga whāle whaatūlangana o pine atu nuu, e le tolu se fulma le whāpine oro, lua se fulma le tasi si liva, ma le lua se fulma le tasi pine apa me mea. O le whaamalo se le whionga le ministai a se ule yoane e se sao ninga o tufutufa na ngā wha ai lunga mō whana wa onga le vai asun te nei. O le umio ia wha ai lunga wha apitoa, e le o le taunu unga lea o lo lato soifua ta alo ma le ola tau mawhai, ai e wha mua mua lava le tūlanga tau ia o onga, ai wana o se la asanga o le o langa ta alo pe a wha muta mai li kolisi, ai ulu whale atu e tausini o wha awau i te tonu o kalapu le atu no. Na mamoni le whaftai le whionga le ministai compania Sāmoa na lango le wha moe moe, e au fia le whale tupe le Sāmoa Commercial Bank, le compania le SAP, Island Rock, Sevafi e Veni Caradas, Business System Limited, o le whale ainga le Inalani, Natural Food, le whale Law Lanes i moto tua, whale ngō si awa le vai lima, o le Uncle Johnny, ma le Digital South Sāmoa, o company umaia na ofo ina maila lātou au onanga, e langolango sua i le wha moe moe o le mtanga luenga o tā longa. Sau no foi le whionga le ministai a se ula, o le tali tanunga e le maai umapeni tala na yalo ma whanau, e tuli mata ia nisi o whanau e pei o i lātou nei, e tū tau tā longo lo i eile mea lofa mata leni ia i lātou, e na ia tinae, e manu iai foi lo lātou lumanai. Ua whamanu ina le tau mwhainga nisi o alo mawhana wale atunu o i le vaenga o fo mai tausi mai pasi, e na ua wha uina i le vaiason te nei se sau ninga wha apitoa, ma mamole tu ele wha aftai tele le whionga le ministam tanga luenga le soifua malolo ina, le whionga vālasi tā fitu sele, ono i lātou umane e sili e leono se fulu ua wha uina, na te lelo lātou sao e langolango sua tuai i fo mai pasi sa iai, e le pui inga o le tātou o te noo, mai lulu whale mai o le COVID-19 fluiva i o tātou lau ele. Sau nova lasi o le wha uina wha apito i lātou nei, ua wha maria ina le komiti wha tonu ma le matanga ruenga, i le vaenga muli o lātou polo kalamin matau mwhainga whai u, lea ua wha uina manuia. Na paule tu alalo le whionga le ministana tu i nātou mo i lātou na wha uina ma le vasenga o fōma i umo le matanga ruenga Sāmoa. E tutusa le alalanga atu i whaalau i loa ma porka lame wha ngā solo inu i tua, e a wha i tia le tino puta i lo tātou o tenu. A ia tino mai foi i a li i matama i tai fō mai, ma le vasenga o fō mai tausi mai pasi. Ua whaalau i loa i lo fiso whainga pā lota le lanta e le lua se lau o swafa o i lantou o le tūmalo o si umu. Ua mai o na restana i lunga le lola pā lota e pālota i mo le whainga pā lota lai titi whatu a mai a. Ai lei whaati noa le lātou pā lota. O awala o le awia, au lei tu i nātu se whaasalanga se lenia i lantou. E au na fsilingia e tu i na mai sa lātou tali māfua anga.
Na alai ona le whaatino le lātou ai a te tau e whiriwhiri ai, e le sa idinga o sa lātou sui whai pule. O whale ata whae lata le se lau i lātou e le i whaatino fo i a lātou pālota e whainga pālota le titi u mai atu, ai olo o iei fo i o lātou swawhai runga le lola pālota. Wa tāpā ai e lo fiso whainga pālota i ei tu mālo, e nei e fisosoa ni atu e tu i nātu ni swawhau i lātou ua māli liu, e maiso nisi ua malanga i whafo i ngā ruenga whaawai taimi, e whamai a ile i longa o swafa tonu, o le a ngā i ei le isi la asanga a lo fiso whainga pālota. Na whaata oto lo fiso whainga pālota wha asalanga e le lua whetā la mō le sui ua umaneres tā la ai le pālota, peita i le whontanga le pāle mene talui nei, o toi wha palase e lalo lea wha asalanga i le na o le selau tā la. Ua whaatulanga mai aso malolo mo le whaai ungo le nei tausanga ma le amatanga o le tausanga whaurua whelua se whuma le whaa. Aso malolo ua whaatulanga i ngā mōtanga ta whainga ruenga uma i le atunu. E te tau na aso malolo le aso lusi whuma le lima le kirisimasi o le aso ngafua lea. Atuai ma le aso lusi whuma le ono le aso lua i suso ai o le maasina nei o te sema. O na toi aso malolo fo i le aso ngafua le aso mōmua i anuari lua whelua se whunma le whaa, ma le aso lua e suso ai le aso lua leo Januari lua whelua se whunma le whaa. O le ama whai lava o na te tala pisinesi, a ua whautu e ina pisinesi mpu lengo company ta itasi e whaafeinga luinga ina tangata i aso malolo. Le so otanga le lei ma le ofisa le leipa, e na ia tutongi tangata whainga luinga i tutongi tala whiangai, pe a whai lato te whaafeinga luinga ina tangata o le atunu, i aso wa atofa i nele malo e avea maaso malo lo mo le atunu. O le whonatanga lo na lima se whumaleiva atunu e lusi whumalitasi o lo i aitu tono le lio, e sa idi awale manuia e moua maliati na e o le niu, na waia tu fo i eisu i o Sāmoa le fionga mai yawa fui mono a safo maniso le au malanga o le ofiso wha atu anga le atunu, e whaatasi le whonatanga sa whaia Indonesia, e toe tala noa matu whaatasi a wala, e ngā luru e whaatasi ia tu nuu nei e lua se fulmalitasi, e na ia manuia maati na e le whaatu anga niu, a wā o se tasi leo ati na e tā wa tele ia tu nuu umo le Pasifika, o lo fisoa soani wha a wopea i lona tamawa inga. O Sāmoa na a mata ofi tu tono le wha ala pabitonga i le a feiva se lau fitu se fulmalima, leo te tālai nisi o māketia Sāmoa mātunu i whafo. E le awina atua nisi o ana o loa e ngao sia mai le popopo o le niu. E le ngata mo le manuia o le au whai pisinesi, ai whape nā foi i lo tātou tamawa inga. O tala fōwia mai Sāmoa mo le amatanga o le neiva iaso, manuia Sāmoa, whaso i foia. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua.
Piano soil el sun se manu okiki ki ba ma o we ba mai isla via to we ba lo ya fiti mama ia Patrick toa la fo san usole alenga lo a no como ma fo fa se vai fo se wala au ita ba ona ma fo tang a o ia le mo pia pia ele ma fa la le ona ngalo ile lo cho san malo nganga Tema ile filele ije ina mala chopese sal mai ole guitar e inu mai ole amo se mai no mo tanga patsia sole tena le chevale bala mai mau tena soele el sami se manu okiki ba ma ole ba mai isla via to we ba lo ya fiti mama ia Patrick toa la fo san sole alenga Whawhianga mana sunga ia paunga taidongo I pule whawhianga le taimi o lea uli na urua sulu 5 minuti o te enei le tūlai se fulu mani lua. O le nafo o mai atu ai le whapoponga muni o tātou telefou mani si ufonga le lau mua mōre nei fo yaso mani nei a uli ia e pe o na tāpena mai e tumaita ia Saverina Kasiano. Tāre tasi taru tātou whasalaunga I Sāmoa I le tātou ofisa au tū I lalawaya ia se ia pa ia le tūlai tolu I lea uli ana nei. Ia e toi whamalo atu nei taimi manatu na ua to tele na ua halo I tau mawhtanga o tari ngā sua fo I o le nei a uli. Ia e mese fo I la tau fo I o loo wha au pēra ngā ruenga I le I malo lo mai la fo I talu mai ana leila o loo ngā lua pēra le nei taimi. Ai mo oe nao lo e ue malo lo mai ua fo I sina wha malo stino I nei tau mawhtanga fo I o na toi wha au leo ngā ruenga fo I o le nei a uli. Ma lor wha malo losi o na sai masalo le pe toi to tele nisi lela a mai ala tau ngā ruenga le vai aso o nisi o le vai aso fo ia ona no fa malosi atu pele tatou pokalame ma tatou tautua fa malolosi o leo le a uma fo inga ruenga fo i le tausanga io le ia lo to ia e mai le tausanga fo po February ia le family to pule ia le la to fa popo atu ia isi o aso fa inga ruenga ia ona o le na muli ia e mana mai le aso ngafua e ile aso ngafua o le masina o te se mo le tausanga ni tenei la la falta le pule o lua fe lua fa ia na te le lo ame tupu le amtanga fo le tausanga fo ia e toi fa malo atu malo le ngā lulue malo le fa malo losi malo le ona sai iwa ese ngā luenga o isi ngā luenga e tinga inga o isi ngā luenga ia e le tinga ina tele ia o isi ngā luenga e la umasani i fo ele au fainga au ngā lulue ia I tuanga ngā luenga e fo ele le umasani e la tau ia leo toi mafo ia mai atu tatu tau tua le si ufonga lau mua mo le nei fo iaso ia malo lava le whaafonga mai mara tāpo e mai al tātou atinu ia I le nei taimi o le auri alo tani ngā sua matau maftanga ia le la a wha watu tātou whaafiafianga manisi au nanga ia pe o le whaasisilanga nei ia isi mai whaafonga le whaasisilanga nei ia ona whangasolo atu e leo tātou porklame o le nei fo ia uri ia musika o le uri ia ua fo I lau whaafonga malau mai mua tāpo e mai tau tua la wala leo le si ufonga le lau mua I Wellington le tasi ono tesi ma le tasi whaamo. Faasilasilanga mo alo matama whanau le vi ma la motu sa le imoa o lo o au mau I Wellington e New Zealand. E mua na mātou whaatulou Sāmoa I upa ia sautua whawhawha o le ata oto whaahi o tailoloto e le ngā whatau lima e so mātou whaatau waa. E popo e le tā ofi ne iso sopo manu vale I le whongatia a o whaapito au ngā whasetalo sanga mo alo matama whanau le neia fio anga. O suli mawheo I o le vi ma la moto, whaapeani o upaolo maululunga I totono le laumua I Wellington. O le paia lava lea, a wale susua I o alo mali e toa,
le pa ia i le ainga sa tili alo, le mamalu le whale tolu ma le ngā utaala, ma le wheta lainga i alu atua. Ai whainga ta fo i le awa o te tele i lo i tūmalo i a sale i moa, o le pa ia i whaasino i le a fifio ai o ainga e tolu, le maopu, alo sina ma alo mali e toa, ala la ta ilu atua malo na ngā utaala. Mamalu mai oe le whale tolu. Ua manato, o le aleto e whalo ina le awhaloloa, be la lafo foi o le savili, a o ta oto le au pe au. O le aleta aina foi itua matala le tili, a wa ua tala na e uto le tūtanga le vaaloa, e ua seu foi le fua o lii, e o whaalepa le foi mamapu i le toa, e pei o le mua o alofanga. Ele o toi polo sila fia i le ngase a malolo o fesanga i nei masi o tātou nuu. O lea ua talo sanga i nai loutou pa ia ma loutou mamalu, alo matama whanau o le vi ma la motu, o lo onopia i ma whaamautu i tutono le lau mua i Wellingtone, e au fia i Porirua, o le Hunt Valley, whaapele taulanga i Wellingtone, ma ona nuutua o i umai le lau mua, ua mana o mia sa tātou wheloa inga, se i whaasoa ma soa lau pule le whaatala uula mai se o tātou nuu, mo se whesoa soani. Ua o mana tua i le nei toa sole mao tole tamaita i o nā whanua, o ala o manu e leo wia, lo unu upe le, e whaatau waa le au auna, ai au mai lea mao ta tātou te whelo ai a o tau mati so tātou sao mo se o tātou nuu. So o se nuu e ta ape poto, o se nuu manuia, o lea ua talo sanga tuai ma lea nganga whaalo alu tele, i saua wanoa tātou te whelo ai le aso, no fuanga, ma le taimi e peo na tā ua i lalo. Aso le whelo inga, o le aso tofi, se fulufao te se malua whelua tolu, no fuanga e whai ai, e whakasa Lower Hutt, tolu Mitchell Street, e puni Lower Hutt, Wellingtone. Taimi o le ono i le afiafi, whaamoe o le a tātou whelo ai le aso, a o tua mai la ngi le langa alia le tama whai ngā, i loutou soifua ma somato wola. Whaaftai, sainia e umui le tainafi le tua masanga umu pati mua au, o le sui o le komiti whaapea li i mawhaipule le vi, ma la mutu sale i moa. Mo nisi whaamatalanga, whaamole whaafsota i umu pati mua au, i le telefoni o lua fitu, whaiva tolu wiva, tolu valu. O lua fitu, whaiva tolu wiva, tolu valu.
Tamole mai sala imoa vivinga la fianga sala imoa ina utoe lua se fulonu minuti na tale o le tula tasi fa manatu ma sani lava to tele le amalanga wale na tupu version te nei pe on to fa fonga mai ai o le ntau su SC alu au kilani e foilele ma passport o niso le au malanga ia ai fa after yo le Sāmoa ia ona ua vave umal tato pokalame version te nei ia le Sāmoa mai fa after tele sunga fa fengainga ya sunita ya lena maua tangata na alu ma passport la lato au malanga niso le au malanga ya lena malanga i le aso to na ya le sto na ya i Sāmoa ya ono mena le sa tupu ya wo mua ona o le au malanga ya au kilani ta pena lato fa nga malanga ai nga loi passport i le fali ya le lanto e tau fa after tele ya oi fo initial tato o fa fonga sai nei Wellington ya pe au mau Wellington e sa malanga ya ukilani o na le sa e alum passport malo lavale anga le lei ya il so ni foi ya o mau ai wa na fa pe le mo se alum passport o ni se au malanga ya na o le stona ya o le foi le ya afia i foi ya le ngata i tonu a le ngata i ainga ya ai o le tau no i foi ni fa mo sa fa pe an fa pe le mo se alum passport ya ile aso fraile lente nei ya fa after tele tu lava tato o fa fonga ya wale na fa sala lawina tu ya le fa silanga na ya fa pela o ele te fa fonga mai ya sa malanga ya kilani ma o ele na airman passport ya ma lo lava fa after tele lava le amana ia fo yole al ta sanga mai ya le sunga fa fenga inga ya le fa sala lawa tu il fa silanga le asfraile ya ai fa fonga mai lo ya ma fa so ta ilo le sunga fa fenga inga le telefoni nanta watu ma maua i lor tangata e alu ma passport o nisi o le au malanga ia na malanga le stona i Sāmoa tu sa lau tau nu i au kilani le au malanga ai su e tu passport o le ngalo i le fale i Hastings i o tūlanga na wha manatu atu wa o mea lo tutupu tutupu pea mai ole tutupu pea ai maise hata i mawhai ngā malanga i ta pena mamau ni te ua e ole toi ngā mea fwoi lelo le manatu maa i ai i wha pea o lau o umanta pena i ala su e atu i la o le tu ia ona le mo o mai o le tu ta uai ma ona le na lava le taimi e su ai se avin passport wala no winga na fa pese malang folele o atu ai au kilani ma o ai ai las froile ia e mauti no ai le o nisi o la malanga ia le na malanga yo isa mo fa unga va yaso ia alfa manatu ai mo ta la ta pena sa uni fa nga malanga mana ia ta pena mamau yo mai se lava ia tūlanga le tau passport i tau passport ia siaki le po o expire po nai le leilo ia le visa fo ia ma vanga uma pe ona ia po na fo ia le leilo passport ia ai fa isi fo fuanga manule o lava le taimi le o toi 20 minuti ona talo le tula tasi ia ole tu alalo mo le au fangota fa pe na te fia te le sami te fangota ya na we si le fia wa le foi la ngai foi ta tole ma ta fanga ma ta fa wai ma o fai pa ua fai maso fai tui wa nga fa pena ya ta ma fana fa na tuatu ya e lima pa ua fai ona alu mo ya ele o to se fulu le lima a o mai ta wina foi ka se monga se tu lo ole tui le temi nei mo monga tele tu temi nei ya fa pe ona te alu fangota ya a tele tu tufa pe ya ona fa ya tu tele temi a tele ini au maso ave tufa yo tu oi tufa lo ainga tufa lo fi au ai ya ma tufa tu ye te alo fa ya ya fa pe tele fo ini au po na fo ye mo tele ni au maso tui tufa se tele lo le alunga so fuanga pe te wa anga le ya tu nei le aso le nei la lu te fa tui ya ilo uso ya lo pe o tu verso fo ya o tu ya tu fo no fa to elena anga le ya ma fa pe atu ya o tu ya la sunga tup la fionga tup na elena mo ya tu ya o verso te nei welan mana ya mo monga yo tu to los fo lo minute tali tu la tasi tali uta to fa salonga Sāmoa pe atal tasi i le tata ofisa autu i Lalavaya. O fatala fatu sunga oli kapeli fa after tele lava le mafuta mai le tata programe. O le va al mata pune na mata no to i sunga tu fu le lale na mai i tala fo savelina
le foi to men nei o le le o le alu le taimi le telefoni se pe o te tau maua I fo il tūranga lea e tu sa pe la tata fia le TV la mata la kapi te lo foi to tele tātou e maua e tu sa foi ape e mana ia po le asa pe se fa fianga po la foi mana ni la kapi po ni talonga le sa TV le tata mata e ta tau ona ta tango le telefoni siaki omi le telefoni ya sa le ya le mai tau atu pe ona mai foi e fa ilo e telefoni sa lina ya ole mo isa ili linga e fa lima se fulu ona siaki le telefoni I le aso ai sa ole pe au te tau mo ai o te le fa atu a me o te mo ai o fa pe au te tau mo ai tu langa le mo le tango le telefoni ni taimi uma o te lo fo ina te mo ai e sa te lo fo ina te afia fo tu langa le ya ole afia ngai pe ona mai so suenga e afia ile so fu malo lo ino tangata I le mai no ma le lava ile moe ai halu le taimi ile telefoni ia se vai ole o ile fai ai se tu lo tangata ole pu ele fai ai ia mo me ia wingo le telefoni ia le fa mai ole le o mai fautuanga ia ele au su ina ia aua ni fa nga ina le telefoni ile tu la ele I moe ile o te lo ele ai ma se si o tatou e fai el me le al tati e se le telefoni mo le tu la fa to a moe ile o le si o to tele va nga ia mai mo ai lungo telefoni to tele la mo ai lungo telefoni e mai mo fa fo mai e pe e sawa e ia se o li o to vai e so le e mo ai lungo telefoni ia ai ole afianga na e afia ile so fu malo ina mo ai oi mai ultino ia na la fa mai pe fai tau fo isa utusi ai tele I moe ia e tuli male povi se tu lo pe fa pe fai atu tu e sel telefoni e fai tau se tu si fa to a moe ai ia ele ia ma se na me fai ele to tele tato ia ai ole na mai tato telefo e ta ua e al fai titi o le telefoni ia wai mo wai lan to inga mel na ia ole le nofo le lei ia pe fa pe ia ma ona ole is telefoni ole ini so ta inga fo nei ia wa pe tua pe al mele malo lo il telo tato o le telefoni ta sila le tangata mo ai o tau se fulu va ia va e se longo fia le tangata ia fia il tunga va pe ia e tal no va pe e pe ia tau mo ai le sunga tau se fulu o tere I mo ai pe ia tau mo ia e mana ia pula le o mai tatu telefo ina ia no fo te tatu longa ia fia ile so fu malo ina ia awa te fai atu pe ano fai atu ia e tuli male asini le sa ti e ma real pe fai atu e tu e se telefoni e fai tau se tu si fato a mo ai to es ful 20 minute tale tu la tasi si fonga la mo tatu wo sina fa fia le vai foi malo la vale ma futa mo le taimi ia almena pe ia te tau le mo ai
Musika o mano longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua.
se au angelu na
Se o fonga maria le sunga ia misi luki sua, turo fo le suafa, ia o le pese ua whaingoina o le tusi o le ola. Ia, toi tolu minuta na tale o le tasi, Sāmoa le atinu pele, mo le atu whaaftai tele le tātou maftanga le nei aso, whaaftai lau whaafonga mai, whaaftai lau mai mo mai e irunga o tātou wala ata le si fonga lau mua, ia meise nunga le nei ala leo le tasi ono tesi ma le tasi whaamo. Patalo whaatu, whaafelo iatu, Malo atu fo i tapo i mai, malo te talo, ia o tapena fo ia ma ngai atu ia nisi fo ia inga luenga fo ma a onga fo i nei aso whanau. Ia wha mangalo mai fo se upu fo wa pa o papa i lau whafonga Sāmoa ni nei aso iala le tautua. Ia wha mole wha mangalo se ale wole o wha inga luenga. Lela te liu tato wha salaunga i Sāmoa nei tula tasi, le sunga ya tase salam sam, ia mese lo so ia ta vitanua. Ai mo le atu o whaanga le tātou puklame, i loutou pa ia mo loutou malu Sāmoa, le tāpua inga, tātou tu e whelo i tai au le tai masani, i le tula fitu le tai masani le aso a tai au, ia ai mai le sifonga lau mua, i le tātou tautua nei Wellingtone, mātou te whaatua whawha so i fua le malu le tātou tanu, ia talo whātou sunga teri tu loma, malo lava whaafonga mai, ia, sauni roe mai mo le tātou puklame i lunga wala ata le Facebook mo le YouTube, leo le atau tua mai ai, ia lau whainga luenga mai Sāmoa, le tātou ofisa au tu, I la lovaya ai fa so I foia Sāmoa mo nei taimi. I know